O te o whaalofa ma toi whaatarofa atu. I le malefo mai o le tātou atunu o I whanunga le lei. Vi ai le lofa ma le hanga le lei o le tātou atua manu malo. Wa mawhai ona toi tai mai le tau soi fumanuia. Ia me se fo iso mātou wola. A wā fo I le whaawino le tautua la wala leo si fonga le lau mua e Wellington le tasi ono tesi ma le tasi whamo. Ia whape fo I tātou I lungo tātou penga a te whailangi. A mesi o tātou wala tari si fonga le lau mua. Good morning, Tāla Falava. O le tautua le si fonga le lau mua, toi amtalia fo I le nei aso. O le aso ngafua le nei, le aso lima, o le masino yuni, lua fe, lua se fulu, ma le tolu. Good morning, Tāla Falava. Si mai al whaafonga e le tātou sauringa loto le nei tai au o le a taitai lea le sunga e le whaafengainga Reverend Kwatemane Ulutui o le Kalesia whapoptonga Kerisiano Samoa I Getsemane Porirua ia usimaia le whaafonga. Whawhero I atu I le suafa manu malo tātou ori o Iesu Keriso. Whawhai le atua o teitei manuia mailo tō soifua I li nei tai au mātango fie.
mai se le am tanga fo i o ni vai aso. Tātou ave pēr e wha mua i le tua, o na olona alofa malona anga le lei. Lea tātou tāpua i atu i le tua, na tātou pese i le pese o saunia. E tama e ua o mawai, o lea sofo le nei, o lau mea alofa lea, ia e tausi ia le nei, na o oi e le iai, Tauina fiong pa ia le atua, tu si fitfilia o nei aso, o le tusi o ngā ruenga, le apostolo i lona mta upe iwa, o te whaitauina le whai upe tōru sifuru ono, pangata mai le whai upe wha sifuru matasi, pāwhonga maia ia fiong pa ia le atua, sa i opa le taso fine o tu tāpita le ngoa, ta ua foi pe a whamatalaina o tō reka, ua tele ana ngā ruenga li lei ma mea alofa na ia whaia, o ia o na pō, ua mai o ia, ua oti ai, uma foi o na lato mulu mulu ia te ia le vai, o na tū le ia te ia le afe afe au pito alunga, ua whetalai, ua whelatai lita ma iopa, ua whalongo le au so o iai pecheru, na lato wa aua tuai lea o tangata e toa lua ia te ia, ua ole atu, aua whatuai o na alu atu ia te latou. O na tū leo Peteru i lunga, o mai la ua, o mai la ua. O atu o ia, o na aveina e lea i latou ia te ia, i le afe afe au pito a lunga. Ua tutu mai foi fafine umalava, ua otia latou tane, o whetangisi mai,
ma whaari mai o ftino, ma o futetele sa whaia e tō reka, ina o ia te i lātou o ia. Aua turi atu pe teru ia te i lātou, malawa i whafo. Ona tō turi leo ia ma te talo, whasanga atu ia te, atu leo ia i leoti, ua whape atu. Tā pitai, nā tu ia i runga, ua pupula o ia, ua nai loa pe teru. Ona nofo, ona tango atu leo pe teru i lona lima. Wana whātū ia te ia, ua wala au foi o ia i lau pa ia, ma whawhine ua oti a lātu tane. Ua tu watu ia te ia, ua ola. A manuia le atua i whaitawina o la nā fionga, mo pe ia te ia le vi inga, nei maso umai o e whāwawau. Amen. Olo whātā ua ma whamamafa i le manatu au tū o le manatu au au ni vai aso i le tusi whaitau aso o le whakasā. E manatu au tū e whapea. O tiute whaanga whisotai ma le alofa whaalia i ngā duenga. Whaau au le alofa o le tasi i le isi. A le manatu au tū o le nei aso. Tō reka. Tō reka. O le tusi sa whaitawina o lo tāu a ile whai upe tōru sifuru ono e whapea. Sa i opa le tasi so whawhine o tā pita le ngoa. E ta ua pe a whamatalaina o tō reka. Ua tele ana ngā luenga le lei. Ma mea alofa na ia whaia. O tō reka po tā pita o le so o tina o Iesu. O tō reka po tā pita, o ingoa e lua e tutusa o la winga, a tangata e toa tasi. O tā pita e renga ngana ara maika, o lona wha liunga i renga ngana e leni, o tō reka. O le so o tina, ua muri a toa ma le mautinoa, ma lona talitonunga, ma lona wha tuanga. O Iesu, o lona alii, ma lona whaola. O lona malua papa i teimi uma o lona ola. Tō reka o tā pita o lona winga o le anga li lei. Tau sāfia, anga alofa. Loto foai e loto sosani. Mo e maftia. Whamatala ina e fōringa o winga ma mio nei soti nā o Iesu. Fōringa o le alofa la vei o le atua. Tā soifua e le tinale nei o tō reka i le nu o iopa. Pei o na mori mau le tustala o ruka. O le nu le nei o iopa. O se tasi o ai ua whaatala le ina. I le amatanga o le salala watu le tala le lei. I le uruai e kāresia. Ai maise e ngā ruenga whaato reka. O lo loto lo tō iai. Tā ilonga le nei so o tō reka i lana tā leni. O lana ngā ruenga. Sui. Mawai tupe ma soso ni ai ai lātou. Male e te solo atu re kāresia. Mai lātou uma o lo fia maua se soso ani. O le tamao a inga na maua mai e neiti nā. Tō reka i lana ngā ruenga whāsusu. Tā ia whāsoa atu. A lofa atu ai ma fi soso ni ai. Mo e pua ngā tia. Whape ai na sala watu le tala lei, ma whaagua wai le alofa o le tasi. Lo tā ua tu stala le ngase o tō reka, mai wai na maliu. E tai na longo ina le nu so o pe teru, o e whai ai wa venga ma toi whaola ina ai tō reka, e ala i le mana wha malo lo, ma le mana la vea i o le atua. Ma tātou te lo ai ma mautinoa, e alofa la vea i leo le atua e tu maupea. I le tangata tari tonu ma whātua tua. Taru mai le amatanga o le salalau o le tala lei le rua i e kāresia. Pei lava o na whaia e ke riso mo le lalo langi atoa. Pei o na ia awina mai lo na alo pele toa tasi. Ia le whano se tasi e whātua tua i ateia. A ia maua le ola e whāwawau. Wa o mai tō reka mō tātou nei aso.
Ma whai ona avea I tātou ma tō reka, e ala I o tātou wanga le lei atu, e alolo fatu, o le whaaso atu, o le fesoa soani atu e lato uma ua fia maua se lavea. Lato uma o lo mafatia ma kua ngatia. O la Yesu o to uma o e mafatia o mai a tau au e malolo ai o tau. Ei foi o la Yesu e ia whapeai e alo fatu I le atua. Ia alo fatu I le lua tua oi ia pei o e lava I a te oi. O nei naro to reka I nei aso. Tātātu talo. Le atua pai ae, le atua o le alofa, ma le alofa muti vale umalava. Sanga whau tumawina pea le vi inga, ma le whaafitai la ufio, o no lo alofa, ma lo wha maoni. O mātou maua nei as fau le manuia, ma le file mu. O wau e tai mātou e whātau nu fuanga, ma wha moenga uma o nei aso. Whaafitai lau tau singa alofa, le pō o tua nai. Pāwhitai le mālamalama o le aso fau. Pāwhitai le mana o lua ngang pa ia o tauto lua lo mātu vai. Pāwhitai lo wao o mai ala ia o fiong pa ia o le suri o mātu vai. O le mālamalama i o mātu wala. Pāwhitai lau whautanga ala ia Yesu Keriso i luna maliu malon toi tu manu malo mai le oti ma le tunga mau. Paola ina le lalulangi i mātu umai lau o lofa tu noa. Tu mau ia te ia le vi inga, e ia o I le whaavau. Le atua pai ae, tangata anga salam whatau wa ai mātou uma. O le ai fwoi se mea lilo I lau silpanga pai ia I o mātou o langa. Alofa mai ma whaamanga alo o mātou tangata anga salam. Alu e ina le mana o lua nganga o mātou loto I o mātou o ese ma le leanga. Ia mātou talia le salamo whamaoni le whamanga longa e ala I toto Keriso. Malingina. Patuia I mātou le mātanga moni malau fio. Toi fuatai ai no mātou wola e tusa malou fina ngalo paia. Te atua alo fai, o mātou talo atu, beli ie, mo le nganga wha mau lalo lava. Wa e sira fia mana onga o tangata uma e lalo langi. Iai pea lo file mu le meo iei taua mwhai vai inga. Ia lango malu ina ti ngā uma o eo maftia mga mamai. Ia wha mawhana whanaina I la tauolo whaanoa noa. O ia wha lo tele ina I la tauolo wha vai. Ia o ina I la tauolo to ese. Au ngā wha salanga e to e fuatai ai. E so I fua ma le ola. Pa manuia lo watunu I nei aso I fi au mga aruenga. Pa manuia whanau I a o onga. Pui mala vea I ala o whemalanga inga o le auia. Ia suru pea le malamalama o le tala lei. Pa malu si au leo whai ngā ruenga ma missionary tofi mo le ngā ruenga. Pa manuia le au unanga le ofisa pasara lau. Le nei aso ma aso uma mo le manuia o lau eka. Lau lou atunu. O le talo ia whai alo finangalo ai au lava o mātou loto. Ala ia Yesu Keriso lo mātou ori ma le whaola. E tu mo mai lunga o I mātou uma ma le larolangi atoa le manuia ma le file mu. O ele atua lo mātou tama. Le alofa siri eso Yesu Keriso lo mātou ori I whaola. Le mātanga ei whaipea ma lo lava ngang pa ia. Ei māso malava e o le whaavavau lava. Amene. O le nā ua whaafonga lea tunuu I le tātou sauringa lotu whaafetai o le neita e ao na tāpeneina e le sunga I le whaafengainga Reverend Kwatemane Ulutui o le Kalesia whaapoputonga Kerisiano Samoa I Porirua ia e memori atuai le nganga whaafetai tele I lau sunga le whaafengainga o le tāpeneina o le upa wholo le neita e ao e tō matauina I foi ia fuafuanga mga ruenga o le awhenga ili tātou tunuu o le nei aso ma whaivalo filima ia whaapefo I le tāpena ina mai o le tātou sauninga lotu mo le tuaile nganga whaafetai tele ia whaafetai atu fo I le tātou o whaipese ia movi inga o le atua o le tātou sauninga lotu whaamanuia le atua le nei aso ia I fuafuanga mga luenga o le awhenga iai
ia le tapo ina fo ia le tua mai no falo ia fa pele pa ia o le kalesia fa aftai tele lava wa luas fo tolo minuto te nei le fitu si fonga la mo Wellington e Talo falava o a Susana Fanueli me Samuel lua sumal tolu lua sumal fa fonga mai pe e si fonga la mua
ia se whainga mea e asa ma se lape. Kai fonfonga. Hi Samoa, it's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat semel apple feet to the vanveal, su fongalo mua, atau le tayao. Talo fatu malanga fa alo ile tatu watunu ya le fa fonga idungo le ala leo le tasi ono tesi male tasi fa mo le si fonga le laumua I Wellington ya fa pe fo in fa talo fatu
ia i le mai moanga i lungo tātou alata ia e le ngata o le Facebook ia e maise fo i o le tātou YouTube ia e maise o le tātou luas fulfai tu la le tātou app le Samoa Capital Radio app ia tu maila i o lo au tu atu ma ulima le o manga lua tu mle sa tu fu le tai o le so malo lo ia le o lo fa o pel tātou tu ta lo ma fu e ma lo ale usu alo voi le sunga te tai national o le usu mo le tai o peo o Christopher Laxton le ma fi no i le o le po o le me usu singa to le lo po to lo bi so le ba lo ta si le usu ia tai lava tai voi le mo ta malo si e mo volta ola ia me mo so i fo le o le atu mo eu tātou te whero i lungo pēo le ea. Se le maa nei o le mele o le mafuta. io e Se le maa, pe wela tātou mafutanga mo le tunu, o mafutanga tātou ofe ngā luenga. ia Le maa nei whasoa i whamtalanga, mtatali e. Ia, e tā ua i o le mele o le mafuta. mo i Pe le wheo nei mātua mo nei whanau, ta Ia. ape ata maiti i le vaiaso atoa i ofe ngā luenga. Ia o le te me mafuta, ia o le maa nei e. na E te sina fiatas. Pe wheo oe mana i o walo, ma Ia. si o aina. O nā mafutanga, e alu aso sau aso, e te toi mafau fau iai. Ia. O tā ua ia. mo i le Me foi tua foi sa mo tato mai ni. Foi mafau fau ia so yo mafuta i sa mo mausom to fa fin. ia E le utato matutua. Ia. E le ngalo ia tato ia mafutanga mana ia. sa O te lo tu la foi na e kalesia ma ainga nafi. mo Sa i mafutanga sa foi fa ngolo ia so ia mahalore, mafuta malor folang. a le mana ia fo i o mo se mafutanga ai te fa poto fa tasi ai nga na yo mai fia uma Io Ah. sa. ia wa fa pe mai lisi ai nga la fia mafuta mai lisi ai nga pe fo ile le a to fia ia mo ia e pe ile Ai pe o le nga foi na le o Na. mafuta. E sui e foi la to. na to E fu ia inga fa pe na a mata ile pe a mata vo le il mafutanga ni va ngale le mo ia ya no wa uma ia ta ape fia le manuia mo fia na to o ta ua na le mafuta e wa pe o tenga malulu ia sa o le upo poto zol mon ia e ta ua te le to lua ma fan na le winga na la tala le me o mana ia o mafuta ia ia e o apela le mafutanga ta ma po mafutanga tina po Ia. mafutanga le ale tamati na mal fanau mo mo ia mafutanga fa le nuu fa Ia. la tonga ia tali e amo fia na to ia ni futa fo tato mafutanga mo le tuno Ia, o fo la muia tai le no fo le tua mana ia le futa mai mo mana ia fo le o le mai o fenga wenga fia uma e wan fa pe o te sa o te fia pe o te vai tu pe ta milo mai o pe ia le uta usu mo le ta ia le ta fia wa ti le ta fia mana ia o por sa ni ngalo tu ia sa le ia fa tai lava mo le fa tai ia na fa tai to le fiong le pule le fa fiong le mo la va lo fenga lo tu tai uma ia e le silia tu ma fa tai Ia. fiong le pule ia ai la ngona fia no le o le iai o whawhiangainga mau au nā le tu Mo- e amta mo. ia sa winga o aso so ia ia wa la tau lea whaiva ia Ia. la whailu i tau ina ai mo whamawhanwhanai nai lea tunu ma tā ua ma lau whanongolongo ia so mo amu ia tā tau le maua lea whanoi whasoa mai lau whangaluenga le tu e na to no so soani tā tau hui sa whanwaringa whaleanganga wa ilu i tau ina whanau mana ia ai se i faista fatalo fata to tinu fatalo fatu le pa ia mo le mamalo le tato tinu ia le sua fo o sunga i fa fe ngainga o fa ila ungo le tala le so se fata faita ulanga ia malo le folau malo fo le talo malo fo i mo fa amanianga ia mo le tato tinu lo tele fatalo fa fo i ia i le pa ia mo lunga le tato tinu ia o nai matua ia wa mata fo le lato tapo ingo le nei fo iaso ia mai maota malawa ia e whaatalo whātu ia e whape fo inai mātua o lo whaafonga mai ia i tonu o maota ngase mo maota o tangata mātua le nei tai ao ia e iei le manatu o lo mope o tau le whaasiringa malosi ia ua fo i le whenga iai ia i le tonu o nofuanga ia o lo tau sia whaapitoa ai ia nei o tātou mātua lo le atenu ia i le nei aso whaatimu mātua nei Wellington e mai se porirua ia e whaatalo whātu ia e mai se fo ia i la tau usu fo ngā luenga ia e ula va ona ole aso malo lo le nei ni usila nei ia e enu manatu e fo inisi na wa usu fo ngā luenga ia le utata usu tatu fa ngā luenga mai le mana ia le aso malo lo le utata usu tatu fa ngā luenga ia e le fo le fa ngo vie fo ilo usu ia le malo lo isi ia a ole nganga ia
ia fai ona ua uma na pokalame le lo fa fai nga luenga e te usu la so nei ia o me pito sili nan ta ua so fa manu malona ta tu li fa o le su kristo ia fa ta lo fa tu ai ile pa ia mal mamalo le ta tu tinu so se va enga lava le langi o lo e ma futa mai ni tai mi lungo ta tu wala ta ia fa ta lo fa tu pokalame le ata ta ia o si fonga le lo mua e Wellington ale na fa solo ta tu pokalame ta tu pese le ia ona fa solo tu ile o tatu talo le tau o aso fa nau o talo mena tupu le tala fa solo pito la langi ia ta fo ile valu ia ona fa fonga le tatu talo mai Samoa ma talo fo ma si fonga le mua i Wellington ta lofa lava Malo se fu tato tunu tato talo le tau e la talo le tau le ua. Fila fie foi me lo se a Cherry. Tapu manaya ya malo Cherry. Ya, malo le. Se fu Manuel ne vango tau, ma talo foi le se a tasel ngata foi le o mon lo telo tato tunu. Il ni tau mo no tato filo. Ya, oh, ame orwan. Ah, ma dia va tai. Ya, a pe va pe yo e fenga la so
Sfana ulo anko salesa ya ba tai lu tatu fi lo ai. Ya na wala o mai e whenga runga, le i le whamu mau, whamu mo i mato ni tio. Tai le li. Ya le la tatu se e tu talo le tau. Ya o le family official vai tau le so le vai e timu. O le so tai au fa malu malu ya pe Paolo, le so lulu ma le stofi. Ya o le toi fo i mai fo le winga langi le o le tau. Asa for really sto na yo samale son fu le so fo fa malu malu winga o le tau pe o le valo ia. Ya o lo ye tatou le so malu lo ya i loa le saunga le mu ya ua le o le sami ya na watu pe o le tala le tai mo nisi o le sami ma le le tale o fe ua le o e maulu ya o Wellington le pe le tai nei le afo lima le vaveao sua le tai afo le su tasi le tai o nei ya o lei sua le tai le afo le lima le vaveao sua le tai Wellington pe le o le tai nei i le te o la titi o le afo le su tasi o le toi sua le o le tai e lata i le ono i le fiafi ia o le toi pea le te o sifulua na nei o le rua le o whailo mai ia na sua le tai le te o le ai le taar sifulua na po pe le tai nei le whaalva veao toi sua le tai le toi sifulua minute le sifulu tasi ia o na toi pea le o le tai le lima i le fiafi o le toi sua i le na le sifulu tasi na le po le tala na o le tau ma le tala o le tai ia pe au lia foi tai au ion fa fonga le le tatou tala o le tupe ia le la tatou se atu le avanoa o fa manuanga o aso i fua O whamneanga wa soifua mas whanau, tatou imeri maasani lava na as whanau at samoacapitalradio.co.nz. Ia whamunia tere lava le atua i o tō was soifua o tō na soifua mai le aso. Ia po se aso whanau fo i o seisi al whanau. Whamanuia le atua, ia ma ia whapopo nisi tau sanga stele. Ia mesi fo i malosi, ia wa fo i whengai, ia i whiau mga ruenga. Ia ai se atu le se a Jerry, ia wa fo i tatou tusi whaitau o le neita e au, tatou imeri maasani lava le na. Pai tau ni tai au, mawale Jeremia mta polusu maliva, fai upa suma tolu sa ili, mai o tau ia tea, tau te maua foi, pea o tau sa ili mai ia tea umo o tau loto a toa. Ia, manuia te leo tau aso whanau ni vaengal tai au, ia mai li Samo Capital Radio, whaftai. Happy birthday to you all, dear Manuia. No wasafana nene wa e auni. Ata tofa afetai, ole tu alava ia ia. There to I fa'afetai lo alofa winga wa e foa i mai ai nei a soatele alofa angalo ai ngalo a sosoifu vai au ngalo mola o ai na ai mai sele atua. So, but
toe whaapo. Ola fia fia rātou, walenga tai, loa sa whanau, lenei ua ulia mai. Whaamanuia mea tuai loa sa whanau, whaanga ina rou soifua iana whea. Ina pea ni tia so se te leo whaanga mo ole e le umayo a ina pele lea tu ai whaafetai roa lo whawinga e se wa e foa i mai ai nei a so te Tala whātu le tunu, ma lola wale soifua le lei tai au fau, se mai el whaafonga le whawai fo i le tala whaasaro pito le langi nei mea na tupu ai i le asoli mo yuni. O le solta usanga e tasi valu whaas fulu ma le iwa o le nuu leo te in mark. Ia na tauta wina lo na whaavai le so, ia ma a vea ai lo na malo, o se malo ua yeiso na tupu. O le aso le nei tausanga tasi iwa tasi lima, o le nuu fole nei o Denmark, ia na tatala i le aso le nei o na pālota le itu pāo ta maitai. O le solta usanga tasi iwa fast fulu ma le iwa o le nuu o Thailand, na filifili ai ta maitai mua mua ilo na pāle mene, e suafa ia Ora bin Jayangen. O le solta usanga e tasi iwa lima iwa na poto ai mo le taimi mua mua le pāle mene, o le malo Singapore ma whātauto ai sui o le pāre mene. O le solta usanga e tasi iwa ono sifunu ma le fitu e ono aso le taua le vao Israelu mai kupito na amata i le aso le nei. O le aso fo le nei tausanga e tasi iwa ono sifunu ma le valu o Robert F. Kennedy o ia o se sui tau vao le tofi Palestine o Amerika i le nafo i vai tau na tangata vale ina i le aso le nei e se tangata Palestina e suafa i a Sirhan na maliu i le aso ono yuni le tausanga lava le nā. O le sol tausanga e tasi iwa valu sifuru ma le tasi e lima tā upu na mori mawina i totonu Amerika e whapea o li tangata wa afia i le AIDS o le taimo muale o li potia i tangata e to o lima ni case na li potia i le center lea e tau o le Disease Control and Prevention i Amerika. O le asol nei le tausanga lua fe se furufitu na veaile nuu lea o Montenegro e fai masui lo na luas furu mareiva o le NATO. O le sol tausanga e lua fe se furufitu foi ia na whaleonga ina ele maafutanga i upufai o maa lo le vao le nuu leo Bahrain, e Kupito, Libya, Saudi Arabia, o Yemen, ia ua motu sia la tau so o tanga le lei ma le nuu leo o United Arab Emirates, ua la tau motu sia le la tau so o tanga ma Qatar. Tu so nuu alapi na e ono le whaesese inga lava i mata upu ele fi tau yei tali tonunga o maa lo arapi ma le nuu o Qatar na motu sia ele la tau maftanga i le sol tau sanga i lua fesful fitu. I le talafasol pito fo le langi le aso nei e fata wa ina e malo au fatasi le aso le si o manga ia po le World Environment Day. Ina ia ta pena e tangata le langi ma va ai le le si o manga.
O le sofo i le tausanga e tasi valu fas fulu ma le fitu. O le urua i fale tupe lea na whaatuina ni usila. Ia lenta ul Auckland Savings Bank na tatala i le asole nei ia na ngā luenga e whaangalue ina ai le te wina ma le talaina o tupe. Tausanga e tasi valu fas fulu ma le fitu. Tatou tala ia te maua le whapoponga le taima sani whaafitai lava.
O te whatala whātoro tātou tunu le aso 5 le nei o le masino Iuni, leo ngā te tono le nei tau sanga au le amatanga fōu se whai aso fōu, i le whaopoponga o tātou telefou mai Samoa. Ua whaanganga le whainga malo le 20 miliona tāla, mo ana tāpenanga mulfontanga 20 ma le whitu, a tunu e 5 ma le onolo i te tono le li o malo le tau pulenga, lea o le a amatalia le aso 20 ma le tasi o ki topa le tau sanga fōu. O mai a fōlesia le fionga le tamai tae minista o tupe, le fionga mulipola ana Rosa Ale Molio. Le tu inatu le te tonu le teo ngā tupe o whaltupe o atinae, le 3 miliona tāla, e lalo le vai ngona no ngā tupe e mā mātului, e whaanganga le mō tāpenanga whalitari malo la iti. O se tasi neo tari ngā malo le atunu o le asilia tulona te le, whātu sātu tari ngā malo o tua nai, ona o le malanga mai e ma le tupo le malo Peritania, e a wai mai e i le fontanga e le tausanga fau lua whelua se funu mal wha. Wa tuina mai se tu se wha maulano mai e le fionga le minister wha la pupitonga wa a Samoa, le fionga olo a forfiti wa ai, ona o la ngona mawhatio niso le mamano le atunu una tuina i lunga upenga ta wha i langi, e le whainga malanga maasani e le wa amoe mai sa wa i le tu lai wha i le fiafi. Le na whai loa i telefou e se tasi o te mamalo na atali e le fia whai lolo la swafa, e taunu mai le whai salolonga ua te ale valu i le pō. Tanuai na tau fia le whainga malanga le whai whaatalia, se i fo iane pase se furma le lua o le whainga malanga tangata whai pisi nisi mai saina, whanto a ma whai leo na tuua le wafu i salolonga, mo le whai malanga mai mo le whanua. Na whai loa le ta mai telefou, o la ua sa mo moe le wafu i mo le whanua, o ne taunu wane le waa le wafu i mulfanua i lea pō. O le eise pase o whaata lia le waa, pāto a maua le pase malanga mai e ia pia, e le tae au o le aso tō nai. Whai loa le fionga le minister e se tusi e whaato e se le mamano le atu nu na afia, e na ia wha maa ngalo sa o unanga o le ato a tour company wa a Samoa, wha pe ai ma le pūlenga ma le whainga ma lo. O tau tino le fionga le minister o le a le to e tupu le nei wha le tonu, i le anga i atu i le lumanai. O le reporti mai le ofisa o whaino mera whaamawina, o le kuanta mō mua le tausanga le nei. Wa whaamawina i le si itia le i le 3% o tangata wa toi maua ngā ruenga, whaatu sātu i le kuanta mō mua le tausanga te nei. O se tūlanga le leile pe a fuatu le se fulma le lua māsina, le na wha le tonu i awa no whai ngā ruenga o tātu tangata o na orkoviti se fuluwiva. Wa whaamawina foi, wa toi ngā lulue nisi sa vaea mai whalitari mā lo ma whale ainga. Mai o le report o le māsina o matil tau sanga le nei. Wa whaari a ele wha au popo leo te tongi o awa no whai ngā ruenga i le 1%, ai mai se lawai whalitari mā lo, au nanga tau le suawai ma le ele tise. O lo talia nei te tali mai e le pūlengo whalita alo ma malaita alo le mā lo le sāsafa a. Moai o le a whaatupe ina le toi wha le leia lo le malai le Apia Park. Le ua matua wha le ngaina mai le kona seti lea sa whaatu teie le pōlea so to na i le Motherland. Sa tu whaata sia nisi o alo pepese le atunu o mai atunu i whafo ma Samoa nei. O se vainga o moni mawina e au telefou le matua wha le ngaina o le malai. Ua fōlinga mai o sa lo pala se i tulou. E le mai e au ni lo longa te tele. Whaalia ni se o sui malipulenga le Sasnok whapea foi le laka pi Samoa. E ono le whātau nu uina le taito a fito le maalisi le fua le whaai unga le vaiaso. Ai meisa le tāpenanga Samoa mo le taalonga le manu Samoa sa funma le 5 le masina fau. Ono le tūlanga wha le tonu le ua iele malai le temi nei. O nisi o sui mai le asosi a Feletia Samoa sa au lātou whaalia foilo lātou whaangau le malie. Ona sa tau fia lātou taalonga e whaatu teia le lungol malai ona o le sefe ino le malai. Ao lea sa whaafai fio na whaamatu watu le konseti le nei, le ua te le aile a whaina, ma o le apoloka le whaangaso longa o lātou porka lame ua oma na whaakalena, ona o le tūlanga wha le tonu ua iei nei le malai. O lo talia nei se reporti maseilo i longa, e le tūlanga toe wha le leia o le vaenga ua wha le tonu. E le tawalungaina e le samina o le ono sa fultausanga le tuto tasu Samoa, na mai moa ile atunu i sauninga wha apitoa wha le malo,
e tau au ina loa ia ina i pine ma whaailonga tā waloa Samoa, mo nisi o tamali i matula tō lea tunu. Wafu sina la la tautua lea tina ino lea tunu i so o se vai pano o unanga SS le malo, a inga e ka lesia manu. O le whaeaya mawalunga na whaailoa le malo e whaapale ina i se tasi. Wafu lan tautua e pine whaamawai le loto u whaamale ino tangata nu o Samoa, ono le seifua au ona se tamali e. E to se funmale lima ila tau na filifilia le kampeneta, lea na whātaunu ina i le sauninga i le aso lulu le vai ason tenei. Ma le tala whaiu, wasi itia le tau le swau ul mo le nei masino iuni, o le penisini pe o na whai loa le fionga le minister o tupe, le fionga mulipola ana Rosa ale molio. Wasi itia nei le se ful tolu sene le lita, mai le tolu tala lua se ful fitu sene sa iai, e le tolu tala fas ful sene le lita. O le kiso le wasi itia i le 5 le tolu sene le lita, le asa tolu ta la tolu se ful sene le lita, au lewa tolu ta la tolu se ful 5 sene. E 5 le 2 sene le lita le wasi itia i le tau le karasene, ma le tolu ta la iwa se ful sene sa iai mua, e le tolu ta la iwa se ful valu sene le lita. O tatu tala fowia mai sa mo le amtango neiva yaso, fasoi foia. Alofa lava i telefou nei, ta penai nei Wellington e le tautua ale si ufonga o le lau mua. O le tala mua, o lea ua whaailoa mai whalawa i tele, ia le lisi umi o tangata ua whaaea ina i whaailonga taua loa, o le aso soifua a toa ma le whaaunga o rana mai estete le tupu o salesa, mo le tausanga le nei, lua afe luas huluma le tolu. O le ulu i taimi le nei, ua whaatino i nai le tau au ina o whaailonga tau loa nei a le malo Peretania tele, a e whaapea i fōi ma le malo New Zealand, talu o na solo i atu i le no whaalii, ia sa lesa le tolu e whai matupu o Peretania, ia atoa i fōi ma New Zealand nei. E se lau varus furuma le lua le a whaio i latou ua tōngia i whaailonga SS e whaamanatu i nai le aso soifua o le tupu malona whaaunga e pei o na whaapitoa i ai le aso mano lole nei mo tangata uma i le tonu o New Zealand. O lo awhi ai le lisi i le masiofo i a Camela lea ua vea ma whaaina i le whaailonga o le whaasalonga o New Zealand, le member of the Order of New Zealand. E whapena fo il te mai ta isa vea te roi nei mo pāle mia i a Jacinda Ardern, lea ua whae e iai le whailonga o le Dame, Grand Companion of the New Zealand Order of Merit. O isi ua whae i nei le whailonga le nei o le Dame, e au fiai i a Joe Brosnahan, sa a vea mo te whono o le Leadership New Zealand, whapea il te mai ta ina a vea ma komisina langolango o le komisio ngā ruenga le malo o Helen Kilter, ma le alo sa moa, o le tamaitai fo mai whaapitoa mo te maiti o te Wheeler Percival. I le tūpāo li o John Coase, lea sa veo mua ma whaamasino o le whaamasinonga maulunga, whaapere te whono o le te matatini o John Selwyn, ma le li na lawi loi le lakapi a Wayne Smith, ua whaea ina uma i le whailonga taua loa o le Knights Companion of the Order of New Zealand. Ua whaamānia mai fo e le li pāle mia ia Chris Hipkins o le a toe Iaisa Swinga masuia ia ingoa o nisi o whaailonga taua loa New Zealand e au ai le Queen's Service Medal QSM, whapea ma le Queen's Service Order QSO e atangi ai ia lana mai estete le tupu o sa lesa le tolu. Ua whaiti o ina le whaalabo tonga e awa o ina le ngangana Peretania i New Zealand nei, le la fonga le de tongi mo ala tu tupe e maua mai i ta maitia onga mai atu nui whafo. Whailo mai e se sui le whaalabo tonga le English New Zealand, le o loa fia iaia onga e whaapitoa i le awa o ina leo le ngana Peretania e whapea, wa leo fia sui a wai
ona o le la fonga le nei ua lata ina whaalua ina ai le la fonga o loo tutongi e isi a onga atoa mai universite. E whaingoa ina le la fonga le nei ale malo o le Export Education Levy mai ua tolu nei tausanga talu na tau fia e le iau ina. Peita ai o Januari le tausanga nei le ana toe amata ai o na au ina le la fonga e ui ina sa iai se whautuanga mai le matanga luenga wa onga ua da tau na soloia aua le toe whaia le nei la fonga. Ua amata ona pa le kiona i nisi vaenga o le motu i saute a o ngai mai i matu se vaenga lolo wa ma le malu lu o le tau. Whailo mai e lo fiso le tau le Med Service o le nei tūlanga wha le tonu o le tau na amata a fiai saute o le motu i saute i le sa na nafi mai ua wha solo nei i le tūlangi i matu i sae ma ngai mai ai i vaenga tūru tonu o New Zealand i le so. Ua au mai ai ti munga mamafa mo le talawhatai sifo ia mai o le aso so mai ai mamatangi malu lu mai saute a toa ma le kiona i vaenga i le vā le whase lau ma le 5 lau mita le maulunga i le tūmalo Canterbury, whapea Otago, Southland a toa ai fo i ma Fiordland. O la pata iai lau whi whātu anga i vaenga maulunga o le motu i saute ina ia tāpena pena ma sau niuni mo le ono mamafo le kiona e pa uai i le nei aso malo lo. Sa tāpunia i leo sa le wala tele numela valu i le Lindy's Pass ona o le malo si o le kiona whapena i fo i ona tāpunia mo se taimi ia le awala i le vā Queenstown ma Wanaka mai o whautuaina ave tabale ina ia whaonga ina filifili mo pao tabale ona o le tūlanga mafia fia o le kiona i lea fo i vahenga o lea tunu. E o mai le pō na pō ua te o lua i a tangata ua maari liu o na o whaalewe lave tau taabale i le vai taimi o le aso malo loe pe o na amatai le fiafiolas for i le taruai. O ia whaalewe lave umasa de tupu i le sto na i le tu malo Northland ma le pito nuu o taio i wai mate. Whailo mai fo i leo leo o leo audialas for i le na mali wai le stangata i se whaalewe lave na feto ai ai ni tamale se lua i le ala tele numela fitu i le Louis Pass. To tasi il tangata na manua ti ngā ina i le whaalawe lawe e mai o lo whai i aisa i li linga a leo leo. Ua whaatonu ina e leo fisa mo le saunga le mua ngā luenga le WorkSafe le whai leo se suenga mai a i le whainga o lo pūlea ma whaafua i nai i a whale whai ngā luenga o le vaenga o mū ma whaalawe lawe whaafua se i po o le fans. O le nei suenga o le a fiai le tusa o le tolu se lau o ofisa mea tau mūmu whalau lau whaafua sei i tu o New Zealand. O mafua le nei polo inga le WorkSafe o na ua iloi se sa i linga le whaatamala o le pūlenga o le fans i le puipuinga o le saunga o le mūma le soifua malo lo ina le lei o ana tangata whaingadwenga i le ofisa tu tonu mea tau mūmu whalau lau whaafua sei i Aukilani. O se vaenga tele o le ofisa tu tonu i Aukilani o tele vai aso o te puni ona o a whaina ma fua mai i le pefuengo o le asbestos e wha pefo i le whaafi tauli o lo whenga i Malaysia ofisa o le tine i mū i le aio ein mekako. Whaino mai i le WorkSafe i le nali pōti le matua whaatamala o le fans i le vaia le lei ma le tausi si o fuafuanga mo le saunga le mū o tangata whainga luenga mai le asbestos o lo hawhi ailo lātou whalewhai ngā luenga i le Pitt Street i Aukilani. O le pefule nei o le asbestos e mafua pe maua mai i meo pepa e wha alo ai whale. O le fitu tausanga taruai na tusa ma le se lause furu la wha e tangata whai ngā luenga e malili wai le tausanga ona o le asbestos. Ai o le teimi nei ne whaali ai e le WorkSafe a tonu ua o atu lea o whainga i le lua se lau lua se fulu i le tausanga. E to tele tangata na o lātou mori mawina se whetu lele i lunga e o le motu i mātua New Zealand i le pōle stonai. O nisi fo i o ia mori mauna o lātou whaalongo i nai, le tālili malengo ngolo e pei o se mea ua pā i le vāni monimo. Na maua i se mea po e ata whaapitoa ale so se iete o sa ili ilinga o le vāni monimo i le ai o Hamilton, pe tusa o le sfuruiva minuse i le se fultasi i le pōle stonai ia se fetu lele i le vāni monimo, mai na whaalia mai le li professor o James Scott,
o le vaenga o suenga o le vātia tea i le University o Otago e whapea tō tele na o lātou whailo atu na o lātou wa aia le nei whetulele i lunga e o New Zealand. Ua te puni e le pūlenga whaitu mā lo Wellington se vaenga e tūsa ma le se lau mita o se awala sa vali Lower Hutt ona o pui nga o le saonga le mū. Ua mafua lea ona ua te le se vaenga o le au vai se sae o le waitafe ua a ia i tawhenga. Mai ua lamati ai le saonga le mū o stasi o wala i mātū o le ai o Lower Hutt. Ua tāpunia la le ala sa vali le nei mo le mamaru le tino mai ua whaapipi na aini whaairoilo ma whaamtalanga mo le sila fio te ngata uma. O le masina le nei le ua whaamoe le pūlenga whaaitu mā loa Wellington e amatali ai ngā luenga i le sua ina leo le ala mai le waitafe e se fuafuanga o lo ngā le lue whaatasi ai ma le pūlenga o le ai o Lower Hutt. Ua fola e le partia le Act le lātou una ia lea o le whaavai ina o se matanga luenga fōua le mālo e ta ua o le Ministry of Regulation pe awhai e ono a vea i lātou mua vaenga o se whainga mālo fōu e tūlai mai pe a uma le pālota ia o ke tōpa. O le nei, folanga le Act sa whapeona whai lo mai le taimi o le lātou whonutanga wha le tūsanga le ana whaia i le sai le Sky City Theatre i au ki lani. Whaalia ai le taitai o le pāti, le li pule o David Seymour, a whai e tau nuuro lātou wha moe, o le matanga luenga fau e pei o na fuafuaina, o le awhea ngai lea ma le lau li liwina le leo tū la whono, ma whautua ina ni suinga tā la whea ngai o nisi o tū la whono, ina ia wha vave ai le whainga o wha ai unga. Tā ua e Seymour, o le minsta le matanga luenga fau o lo ia fuafuaina, o le a-foringa tutusa o na tiu te whai ma le mini star tupe, o le a-whea ngai o ia ma le pui malu o tū la whono le lei, e pei o le mini star tupe, o lona tiu te au tū o le tausia ma le waaia le lei o tupe a le malo ma le atunu u a toa. Ua sauni i e tangata o fiti i au ki lani, whaapea i fo i ma le lau mua i Wellington nei, mo ni whairo inga ma le pāle mi o le malo fiti o City Veni Rambuka, a o iai o ia i la naurua ia si ngalo i a mai i New Zealand. O le a taunuane Rambuka manona whaletua i au ki lani i le so, o na whairo i ai lea ma tangata fiti ua nofo i au ki lani i le wauli. Whaalia mai fo i whapea a uma au ki lani, o na ngai mai ei leo le li pāle mia o fiti ma lana au malanga i le lau mua i Wellington. Mai o le a maua i fo i le avanoa o tangata fiti e ma futa ma whailo ai atuai i le whai ngā malanga i le fiafi o le asolua a tae ao. O loo whaatulanga ina fo i se whailo i ngā Rambuka ma le pāle mia o New Zealand a Chris Hipkins i le asolulu, a o le i whailo ai o ia ma le tamai tai mini star le vai whafo o na naia ma huta. O le teimi mua lea o malanga siasi mai ai City Veni Rambuka i New Zealand nei, tā lule pālo de tele fiti le tausanga o mwai, lea na manu malo ai o ia matula i mai le tofi pāle mi o fiti. O Rambuka marona whaletua na iai i a pia, mo le whaailonga ina o le malo tu to tasi o Samoa i le amtanga o le masina nei, ea mau wha moe e toi tu ua New Zealand ma taliwa tu i fiti i le astofi. Ua leo toi ma se taimi ai whaasopo lia i a whale uma i le tu malo horo whenua, ma le mita o le sua mai. Ua pasia le pulenga o le tu malo le si tia o lana tala o le tupe mo ngā luenga o le sua mai. O le teimi nei e tu sa ma le fast 40% o whale i le tonu o le tu malo, ua uma o na iai i a mita o le vai, e au fi ai ma pisnisi, ai maise o vaenga e o pito tele le sua vai lātou te whaonga ina, e pei o tangata e whai o lātou waita ele po swimming pools, ato ai fo i ma whale fau, ma e au fi ai ma le ma whale o lo o i le matawhanga i le Foxton Beach. O le whaiunga a le pulenga i le solulu te rua iesi i tia le tala o le tupe o ngā luenga o le suawai, e au fi ai ma le whaapipina leo mita e lo ai i le suawai o lo mama mahalu leo ngā i le tu malo le horo whenua. O le whailonga mua e tasi le miliona tā lao le loto a New Zealand i le pola stonai, e tō tasi le tangata i pori rua na manu malo ai. Whailo mai e le pulenga o le loto e whapea o le pepa le nei,
na whaatawina i le mai loto. O le vaenga i lua second division, e to o lua sifuru lua tangata na whaamanuia i nai, e ta i se furu wha afe mauna tupu o lātou wha ailonga. Ai ole wha ailonga tupe tasi le miliona ta lao le strike 4, na vae lua i le aukilani ma le Dunedin, e ta i awha miliona ta la le tangata. E le imaua i sesi le wha ailonga o mua le Powerball, le ua o atu le sifuru ma le 5 miliona ta la mo le sei le po le Solulu. Ai o le whailonga mo le vaenga i lua o le Powerball na maua estangata i le ai o Hastings. E Neti Polo, ta longa nei o au uma au kilani na su e fusi e na po i le sa ilinga o le seampini o le neitu sanga mai ua manu mano ai le Mystics i ai fitus furfa i le limas furuono le Stars. O le whaalua leo ni seampini le Mystics i le tamu sanga Neti Polo i Nisila i le tolu tau sanga ua mawai. O le ta'alonga i le ai o Hamilton, o le ta'alonga whaamawai fo i lea Stasio Alo Samoa, o le aule nei le Mystics, o le tamata i o Sulu Fitzpatrick, le ua malo loli taia mai i le ta'alonga Neti Polo. Ea o le whaiungale nā o Talafau. Fa malo fa tai le fa fonga mai tātou tino ia o tātou telefou a matana o nei tai ao pe ona saunia mata pe nei le fionga ala wano ati lawa ia e mai se fo o tātou tala mai Samoa ia o me o tupu tātou tino pe ona una mai ele sunga ata sesa lam sam to fa fonga le tu la iva tau nei o le wa luas fu lua minuti o te nei le valu po klami le ata o tau si fonga le mua le lo matou nga lua tu me se tu fu va pe fo le usa Jerry tapu mana ia ya wa le aso malolo le nei ya malolo mai o tau ya you to mo te malawa ya ma fa nga solo fu ngole aso ya ale la fu la ma to fai ta vale atu ali je o ta to ya sola fu le fai lo mo aso malolo pone taimi o tatou la iti ti lo pena e ola ile taimi pena e na so fu mai taimi na fu le mo me fai ngata vale ta vale voi le tingi apa le tu u ye na fa pusa tu mal pulu afi i tu tonu a fa pusa ya ngata vale pa ulu vo le fai ia ta mai mo me o vo le o fu fa ya le fai tingi apa ya ta mala na le e te le o mo wai vo le mo ngana te mini nei po ngana vo le po le nganga vo le ya wa amata foi eu fai ngata ya wa pe wa ta no ese wale mana yo lo to fie mo volta mana ya na ya wa ta mina auta mo volta valena ya wa ye ni me alo foi mo ta valena a to ta ngola la ta bo na fai ta si ele na ele vai te mina fai ro ancol ta valena te lo o pa ancol ta valena alla ni pa ya na a mai le man mo le pa u fu a mai le pa u to sai e to ai to lo la mar pu ya mai ya tu sa la ta mo e mar ta vale le foi le la alu ta vale pa o ta vale ala e matu a pusa le alu le man tu ala o ma o la tsa sa ora o ma rossi ma le ala ta ai o ta te folo a to ale asu le ala o va ho le ta le fa la pala po le ni ya ona na ya o atu la ngole ya so ya fai ta vale la ya ta to ni so fai vale le ya ale la ta to ma futa pe ai ta tu ti fonga la mua ya po kala me atal ta ya manuia foi malo longa o le nei aso ia pe o le aso nei le aso malo le o tatou i New Zealand ia wale aso fa na o le tupu sa lesa ia le ala wa pe sa tatou masani al taimi fa mana tu ele so fu o le tupu to mai tai ia le ala o le tupu to mai tai ia le o tupu ia le tupu sa lesa ia le fo mo ile ia le tatou aso malo i New Zealand nei ia ai o le vai atu fa fo tatou ofisi fa salau e pe ia o le ti munga mo le tai au ya o tu langa na ri tau ni ta ya ta to ni ya fa fe tai fo o saule timu ya wa so malo lo fo mo da to finga ru ngo ya la to no ya tau fo le tau fa finga tau na la usu ta ya o le timu mana ya le sa ta to o ba ya timu mo
Ia wai le ase si mea ta ua pea wha pea le ti munga. Ia o le malo lo le ma pulpulu le afu se itulou ma wha mawhanwhana. Ia ma wha vela mwere koko sa moa. Ia e mafuta i fo le nei tai au. Ia mesi fo i mafutanga a inga o le. Whai ala tau mafutanga le nei aso. Ia manuia rawa ia polokalame mafutanga. Wa ini so ainga lo whai ala tau reunion. Ia isi o ainga lo whai ala tau mafutanga fo le ainga ia. E renga tai leo e kare sia. Ia i le nei aso. Ia ma nei fo ina i nei fo i aso malolo. Ia e toi mafuta i fo i ainga. Ia sa o leia. Tasi o na fisa o atu i fo i sauni ngalotu. To tele foi na ia na i pa angal tatu ala leo na mai fape mo fai me te. Fai mai. Apa tu e fai tatu be no be Friday. Ia. Be tu e fai tatu ta fai les Friday. O ile ile tatu ta o ile po hani ni fa mtalanga e fai ngana le o le ngana le fiaf. Ia. Ai mai lan fa mtala sitinale. Ai mai sa fai la na earphone, sa ai sa fai la ngarwenga. Ia. Ai mai la aina matua i ata mai ari tu lango i le atu no i manatu tala sa ai mai wa le vana fia wala au mai au lona pol ele mo faina wala au mai la le fara ngalwa o va sa le tau na wala au mai ia lango ia piol ta tu mta puna le fia file ile ono ana il fitu le sa tala ile na vala mai ia po afo ia mo fata wino tatu ngana va sa fata wino ngana ia sa fel tatu fa fisi po ani ngana te fa longuin ete fa longuin ile time le fiaf ia e fia vala mai fo ile ngana le taiao wa ia fo ngana fo ile e sia ngana le fiaf e se ngana le tai ngana le tai te fa longuin wa ngai fo i tai e fa fa e anga ia fa mai ia tu e sui ia povi se tulo ia te mo le tai au ia isi anga i te sami ia nga vo pete o ia ma no sei fu good morning ia i tai au fo ia wa e vo ia nga na vo i tatu sa mo ia i tatu matua e fa ile fia fito e fa vo tai au te fa pe nei pe ia sole fanga mo sau poa se tulo ia sui povi ia le tio tai au ia le na ia ma so le manu e fa muraf ia manu e fa suore le tipoti le ti ia ngana ta manu e ta le tota ta la ulu nga vai tanga tale le ta vai le tele lo torna ia ta le mai la lo ia na va ina au leo whaka solo tātou programa. Tātou pese lea, ia au na wāturua nisi o nanga fia whala awiloa. Ia am tātou e vai wātua la fo. Ia au te whanua noa, i lita e au. Ia o hamena tupu nafi, a Jerry. O hamena tupu nafi whapea naena. Ule na whaifo isi whaavesi o whasa. Ma resi fino la ulotu. Se whaatea na mahenga. O leo tātou au ria maini nei asa fau. Io e se tupea se vai muri umi e si lo matua. Se tupea se vai o si vai. Nasa se nafi ya. O lo mo foi o fui ila ia sinano matua e o fula se tu pe tu la na ia pulo agora fai a fua se tu sinati na se iola io a tato io tato le la tonu le la tato pese le ia tali mai ia tato tal no foi le ia ma sala tato le na tato tal no ma tato no ma na ia lo mala mai ia anaiti tono le fale le taimi ia alea la talpes ia ona fanga solo to ile o tato por clame
ma e ita i le alanga I isa sa e Petawi matanga te toe no I anga I isi sipa E ta ino ino I sia mea paala le manea Wa ina mea tele I le lau leva o tele kea Tamo e ita I le alanga I isa sa e Petawi matanga te toe no I anga I isi sipa E ta ino ino I sia mea paala le manea Wa ina mea tele I le lau leva o tele kea O le whaasisilanga tāua, e whaamana atu I le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau I lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai eisau whaasea po o se whai tionga I mata upu, tau I whaasalalau lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea I se polkala me whaamanu alia I lau whaafonga anga, o lo o au fia I vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mō mua, whaftai. Malova tai o le ua to e lua se fulu ma le 5 minute o na tale o le tūlae iwa, ia to e wha malo ma to e wha taro whatun le teime, ia I le pa ia ma le malo le tātou atino, malo fo I le whaafonga mai, ia malo fo I le mai mo mai le tātou pokalame le ato le tai au, ia ai mai se ai, ia o le nei aso, le aso malo lo, ia au afu fuang o le nei aso, ia wha mua pia le tātou saonga le mu, o na o le mai ta watu le whawhautu le tātou ofisa, ia o te leilo, ia I tau te leilo atu, te ruisi vaenga o le nei atu nuu, ia po o a mai le tau, ia o tātou lava ia I Wellington, ia o le whaiasi ma se o le awala, o le te uru ti munga, Ia, sa o le. Ia, ai, mo tātou la I porirua. O le aso lea o le a whatau ni raile, ia nisi o polkalame ia whatau nuu I le hōr lea, le akapuanga hōr. I le hōr lea kuk a Rarotonga. Motonga. Ia, mo I lato uma ia lala I porirua. Ia maana ia fo ia anga iai, ia I le vaenga ia o le a whatatal noi fo I. Ia pia whapea ia wai maana ia to inga wa le timu. Ia ele tauna o inisi mea pe o fo le lungo le awala e mana ia fo I wale ai mo I latou ia la le porua ia o nei le fata ni nai por kalame le ai tala no ai fo ia le tangata porua ma faari fo ini latou fina ngalo ia I mata upu e tala fea ngai fuanga I le fausia no mota ia mo le petonu ana I porua ia o le isi vaenga ia mai mana faari so fina ngalo fo ile ia e ala I whemalanga inga, ia lau tele. Ia mana ia ia nga I whaari o tau whina ngalo. Po ole lei ia whemalanga inga I lunga le ala, a me se vaenga I o pasi ma, whare whaatari pasi, pole afo I sila il tātou, tino peini vaenga I toi whi whaale leia. Ia ole te mitonu ala le nei, le aso le nei. Ia mana ia lea nga ia ina, ia e se whaatari tanoanga, fwile afai ina mani polo kalame la afai ina. Ia whaare I so whina ngalo. Ia o le isi vaenga le au mai, ia mare fo ia e iai ni au nanga tāua ia e te manao ia e whaopopo I porurua pe ni au nanga fo le te manao e wala fo I whaale lei o le pitonu o porurua mare anga I luma ia o vaenga nama tā upuna e mwhai o na whaatara no ina I le maftanga le la fai I le hole ale akapuanga hole a Rarotonga le si le fia o me tātou I porurua ia o le si vaenga le au mai ia o ani swinga ia e te langona e te tau ona whaia e whaale le iai malanga ina I tonu porirua ia o le isi vaenga ia pe whaafewhea ona tā pena le lei porirua I teimi o whaale velave whaale natura mana ia tele vaenga ia wa au mai ia e le vaenga lea e wha tautagi al pokalame lea ia mo le isi vaenga tā ua ia e mo meo mala e ta alo fo
pakalaka pi ia o malai fo i faatafau i tamaiti Ia. o nei la i le aso ngafua le aso 5 ia o iuni ia e amata ia talanoaga i le itu la se fulu le tae o nei ia e fai ai le po le taimi te avanoa i ai faafoga mai le tatou tunua e mesi tatou i porurua mai po le taimi e te avanoa ai o le faatalanoaga maumue amata i le se fulu aga ia tu se fulu lua i le auli lona uga e lua i tula o le isi taimi o le isi talanoaga o le tasi i le auli aga ia tu le tolu lona uiga e uma mai le vaega lea i le itula se fulu lua le amata se fulu ia ai ngā solo atu isi fo ile le avanoa i le tasi anga i tolu tu so talanoaga ia Jerry e talanoa fo ile le aua se le lei ma le anga i luma o le pitonuu ni porurua e ala i vaega fo ile ia pe ona taua ia oni vaega fo ile le te finagalo to malai taalo ia o whawhanau ia o fale o tu tau fale ia o i tu femalanga inga mo la wala ia mai tu fo i e ta pena i le pitonu o porurua ia i taimi o whaavelave whaanatura mana ia tele fo le ia o le aunga ma le whaamoe o lea porkalame ma le whaatalanoanga ia o le anga i luma ma le si i pe i lunga o soifua manuia o tangata porurua o nei la ia a leise meo iai mana ia le anga i na le hol na le amata le fulu le tau nei o le mana ia le vaenga le ua tatalanoitas e ia i le stangata o lai sao whai ma se vaenga mwhai ona whaamni ei nei tātou nei polua a lai le o hanu e whaasoi ia al mana ia le tūlanga le ia le ua o mai a le tala noa sa oi o a le lo sau tu ilu o ke ngata whaila ia a e tau ana e alu yo whaaso me si ni lai le tangata e whaaso sa ai alo ngona malo ma fau ia o na ilo paiso le aila e sa ora le mele fe me tangata alu e whaali lo fina ngalo i o e tā ua te le lo fina ngalo e tā ua te le lo manatu o ele te nofu i porurua i o i le pokarami le na whangaso le tula se fulu a e wale tu o ilungo le Facebook fa pea wai ai si foi sa te tau i le pule nua porurua ma whaile mea lea e le hama se si ano i nā mea te whai a ngā i o i le hō na le whai ngai o taita wale tu o ilungo le Facebook lo fina ngalo ia e le taita i ano mai le pule nua porurua ma le pule ngā nua porurua ma i la tu o lo fatau taia porkalame nei ia ilo fina ngalo pe afa pe na ilungo le Facebook ta ua te le awai o afa pe fo i te ua tatu mana ma ata watu e fo le o tumu be te o tafe fa ali tafe e ele mele o te mafau e tau e manui ai tato e manui ai oe manui ai tato ai ole ata tia pi e uma lo ta por kala me ata watu te ele tasi o ta watu o la ya vano ta felo ia ta fe te langa la ya felo ta le ai do la ni sfata lo nga tu la ngal por kala mele pe lo tu fa tu la tra no te le me ele sta mai me te le lo inga ta i lo tu la e a ta lo tu la umi ia langa mta pura le watu mta ele tasi le tu la e afo e so a vai e fiu de vaenga le la fata o te por kala me ta difícil i tato facili so che o fola vaenga por la bena le na io mana ia tele ia fa pe ona isi vaenga nai fa le tonu i lau oe ia pona foi te mana o fa ari so fina lo i me tau fale wa tasi le vaenga le fa mo mai vaenga le ia o tato so i fu lau le man so i fu manu i fale no foi fale ia o wala o fe malanga inga ia Jerry te roa i tangata le wala mai pe ai se vanga fulele le fieta no ia pose pos tangata fulele le wala mai fa sidi le na fa na le la ia masalo ia fatalo fa nel tato wala ia malo se fo nei tai a fo ia so fo mangui ai lo so ia tamas ia a fa fe o lo ai de nei ka fa fe lo ia mai tama ma sani le tai e sa ua pa tonu ia ane sa no ia e foi le sa vali tu foi po se tia si ai ale se inti ai sa vali tu foi nga uta pe las tu lango le ai ne yaso hey
Ia anga ia manguia fuafuanga o ngil kaiao. Wa fa fea o ina matua fea sa vali ai male. Manata watu ato. Vangere tangwana. Ia sa vali fuanga kai vai mai se uru po se au fai e fai ai se me ai ar fingem ko me ke wana ni da fea. Ya la watu lo males. Ya ele malo lo mai se fai se fa fai le kokol tamaiti ana fa o ile ole. Ia I utare Fafkaikele fa loalo. Ei kope aku e kurikuli le maluor kaiao mungele io soange le na. Ai aloia ile maluor kaiao I lau songa marifarkua maringofualo. Ia walele. Ia manguia ngai aso. Ia la fa pena ia on fai ia manuia fo ia nga luengo le le taiao. Ia te o te ina matua. Ya fa pena po. Ya va ira e jeri. O mai ya tamai lo fata no fanta ma. O fota. Ya wa tasi ma nga e ma sanita tu fa lo ngoye ya lupe matsila isa mo ya sola. Yo nga. O fata lo fa. O lai pungar ki ala o vala mai fa fi a. Dio. Pola fa ele mumule afi lo fa mai. Na kulo la ele ula kipi ya ma. Mai poko ya. Umangale male asua Malesi vai ngolele lupe matsila va fa ala la sa no. Ola ele imumule afi. Ala usa variane to ina iluma la ya lua I uta pe I uta ne maumanga. Ala uvala au to ina tatu fal, tatu ai. Afe mai se fai le putia le tamati la wavela ala ele imumule. Ele imumia. Na sa no la ia. Na sa no la ia. Me esse ya ka ko o ilo kele o ise ko Ia. Ona tungu e karimalo le kio ai ngai manga foi che mulingangi ori angi foi mo ile mo fa feika muri fa mule la fiori kiringi na ele ummi ava mo saulipti ele ummi aso Seringi maya se la ka te o pa ele si ala poto foi na tatu to ina le o fa afia to ina la no o me sto ina la o la ele I mu tatu wa fia lo fa mai tongi mai le apa tapa tongi fula tapa to ina se tai san tapa ngi so kipinga le fa ka de ki ka ia fa atala no ro ila kapiro biki no si sorry ba la yor ka lo ngale mona ia kana ngoa ia le kipinga mangile ka lo ngari sa war ko fa no gun ko sorry e waya la kwai na tonu a pio mana ia vol vai ngale lu tatuta no ele lupe masasila wa pio matua ta ia tamiti ale na bombo le e pio le tamile ta to ia la fa tope ia ole va ver nga yo ia ne te wa alu ma ia wa alu lo la tanga tale ia lu le puti ele saule ki ia o fa le tonu ko da so a to ia mai lo la ma lo makua voi de le nga usu e fa sa vadi le kamalang kamai de kaya ma dur kaya sau lo la pu lo lo kaya fusi kulo ia oi oka kwam ka ukia sole au finga Bernan fea ko e vave momoe a wakaka ka po a ko ia le oso le la ai kilo ulola lo makua le luange ia le wa fu I mai la teri u ka ri kai ao mare monga popo mai la wo mai ka mai ke ona le ainga ma monga popo a ngai pu mo lo ia sa ole le iso Bernan fea ko ko ka po ia na si vai nga foi ni tai foi otto mai ai ko mare sikala lo mkua ia ai foi or ka ko fangua nga la ku te nga ko ke mo moya sawa foi mai ala tu sara la watu no ti vo le o ta itala tu no ti ala tu fala mo wa ya ala tu fala watu ele si suka ala wone no melo matua sa fale tamo e tu ina le falo Yeremia la sana so suka si fa suka reki ia no tamo e lo la ia ta batu foi tu sara ta tele io tu falo ilo fale ala tu li mai fo ilo wa fine e so suka mai tu sara o feta wila
mia lo nga finga i a hoi pa i se Ai se fai la il to ina excuse foi le ila na malo le te so le se au te poni le la se el watu le va vale le sa no le sukale se el watu ia tamite au mai se mai ia se manga ia na ia te foi va ia mka ko manga ngaku ia me sa so i fu ma mo wona ngai sa morka ko ia se manga ia na sa loto o ka falonga ko ngai se ko inga ia pai ka unga ngarenga ko ko ia ngapo ia oi ka fu sa fikura fa pa ko lunga ia ngan kure ia tu wa fa fanga ia ko la ulang bai le sa me ai nga ko i pomo mo ile le sela na fida sa mai ke me ia ngi mai ko wave mang ngi mo masingi wo fa ngai ngi fa pa wa no fa pa ko ta o fa pa ko lunga le o le afi ia e ka wa ia lunga ia ma na tonu eu o fingo ko se fala o ia o fa ngi pa ngu ia o fa pa ko ai fa ia na sa olele ta olele isa na ia so le pa o songa me ta ia so ia de le ai o vidia kunisi ai yo aku foi fai kai ka fa per ngo fo mi ngo lenga e ko chava pa me ke longa la fa si de ko ngai da por luat fa si da ngang fi mai ai sa olele aso ki muangi le alu ko nga fongo ia mo nga se mi nga fa pe ai fa ali lo ko manga ku mo fa no ngoi au ke longa me nga fi si de ko ka nga ka ia o lu ia be fangi me ai awa saule lo fa si danga ia fai de me ai mai arta ko se mi nga mo mo skulu lua ia mo fa malo stino ia o ngala no fa pelo si da ile no fa ko de malu le yo le mo re nipki sa ia ai anga ipe o po fa si ti ia lo ai ko i te fu elu te fu sa o ilu matsila i te fu o sa o tu o le ho pa pe po fa ni tamaftanga an fa pe vai le fa me le ia na wali le tio le ai anga ipe o pe io e sili ale anga ipe ia io mana ia nai fontanga na mai por kalame nai ia ko pi ko ngai mo nga va ngo ale mo so na ia te le tanga fa nga por ruari ko nga meni e sa oi la lo fi fa ngo kai fe so de mo kwa malu lu e sili ele ngo for fale na mo pole sa wali mu ko nga mafkanga na fa pe aso ko wangi e ka ngo kalu ye na tonu io o le nga fo le o io fa sa mo ia so nga fua ngui na io sa vari ye ko yo inga inga ka ngo ia wale lu manga yo re o ngu la ko ia mo ka ya ma pulanga ngu malesi ta o le nga i por kalame mo fono ia anu pulanga anu fo le ete ya o masa ni malis pelo sa vale tu lo matua ia la sa vale atu ate o fetawi ma se sto ina ole ia ma futa ya fa longo lo su fongo longo le yo ya le fa ka ko filo na ton sa e sa o yo o manga ku mana ngonga ye fa ali longo Facebook ia makako kala ngonga fo ye fa longo le yo ia papengi ele la longa mai la ko o mai ofisa ia me ia karwa na ton ada sa o ai o mele fa ye fo ia fai mo mora kanga luenga ia ngo ka komu mu ia ngalo ka komu ia mo ia ri fa ko mo pe por le store kusinga ngo ia ngala na sa ia fa ka kele mo lo wa ngo ma kele lo ko usua i foi se mga luenga ngi vai as fo bawaro ko so fu manguia ya war ka ko ingor ka ko nu manguia for fa fonga ti tatu nu ngi yes ya manguia finga malolonga kai kasi materi mo da ngo tai fo i pe masira manuia fo le aso i fo fanga fa tai vala mai ia sai fo ia mana ia ate mana ia telele mai le va ngale no fa mau ina la wapi ia ole le na sau no mai ia le fa mai si to pe atu i fa nu le malu mo taia malu mo taia tu so le malu o taia o le sau taia
ia ma le maru tae au ole a fo ole ti fo ile le tae au le ia na se le va ma na ia te le malta e sa wal tanga ta fo ile le to anga utan mo ma sa ole le e ina la tua fil fanu ole ta malata lata ale ma ne le ma sani mo mionga ngana le tae au ia ole na tal pel ta to le na fia wala mai ai ta to tal no ta to e vale so malo lo io ia ona fo lo wala au mai ia e mo e fo ina mana tu nis ia ai ma fa e mo stato pese te ma ia sa stato pese le ia ai le tal pel ta to le na te wala au mai ai ma lo la vale fa fo mai ta to tu no le o to e fitu minuti ona ta le o le tu la iva Le Naomi se imo to tatu pesel na yo no le wa tau family tatu val out Jerry ya mana ia taro fal val out no se fo le ta fo Halo Hani ya taro fani ma se fo halo wala mai ni ya va tai mani ama yantina Malo mangia ta gai takalo pa ku Jerry malo se fo yo tina ni ta fo Taldo, ia pakala paku poile. Tunga ya dati malo alu su. Tanga ya puninga ya so malo lo kastao ngao bali ya so malo lo o to mari. De ai. E ko ako ya makapu ito ma ya so po el mako so malo lo. Mana ya. Ya mali tau na to pichinu. Ya la falo longo ko foi. Ini nga luwa ko kala ngoy ko met ko ngoro pe makatila ide ka ko sa moy la ia I tai mo de tai au ya kai au wa ulio ia o me anga ko ko e se sa le ya de mala mas ka mo se riwanga o la no le pala ia ne yo le te mana lamba o ke mang kua ya ta si le siko ingal ma ko ngue fai danga la fu mai le kulo ia e di mala mai le siko inga ngo ya to bala audo la tanga ka audo la so yu ka le fai tanga di le ma umbanga ai ta se la e ka ka so ke mala au kulo so tu mai au le wa le la me ai ka mai ia yang aku le ya so fai ka wa mai le ia ma umanga fai ka wa mai le to ya para audo so dai ngale pa se ngai sa kai ke le palo alo yang fi iPhone so fai sa me ai sa wa ya mana ya foi Italia so io ya wa fa penga po ta orka ya orka po nga so e fa kai palo alo ya fi en ki foi so fai sa ki sa wa Hola. Malo, mana ya. Ya sabe le ya o dua. Yo wa nga ta se mang kuang ka le ko inga ka ne kala iki. Iya. Iya. Hala ki ki ma ko pa ya ko ho ya ku lo i lungo le ma ko. Ka nga si ku lo nga kai ya. Iya. Ya la le tu yang po mang parang. Ya, fala awa ku lo.
ka mai ye mai ola skoa si sa kuia lai da si da ola Aurul ko inga tu lang mai da si nga ubang tu le mai da ang falo ko pa or ka pung le ulo yeah kan mai lo ma lo ke mai te ka mo e va ai de ulo lang falo ko pun su ko inga o ye su aku le ulo ko ka si al pa si aku la ya iya ubang tu le mai ar ko inga fa sa ngangi ai uma ma ko pa ya ai Kapia yang alfasia ko kasi ako ko fatia ko ingala. Ay ya kalmita si Mateo. Iya. Bala ausa o ya ile kanga kaula mga umyemong ya siya kausan ya. Iya. Bala. Saula ko kanga kala siya kausan ya le se me ay yo ko pul fatika. Ia mai pe ole tele ana amali. E ai si to ina voi fa afia si to ina voi le tinga mai to le fa si ti al bala awale afa mai sai fa le ti ya pe ya ma ko yo vai ti ko ya kan kalma ko fa le iya wa ka te usanga fa se men fa nga ka ki ya le du wan la fa ka kan sa pe wa ma pulingi ya ka ya ko mai kan ka ko ko uta que dua ada yang jalan pan. Saya nak yo pun aku ingat berkat mau ni mengamai ko German pan. Ya kan dengar ai kau ko le German, ai kau mako le German pan. Mana ya iso. Ya sa le ma le yo tal luar Cina ya mari. Ya mo tanga to le vana ona so fu le olanga. Le vana so fu le olanga. O me fa pene. Maloa na lo nga lu tu ye ko ya va ya ku ya nga ko da lu o va kai ni ya dai ta na ba nga yo ko pune ko ta ka ko ke le pala bella si ai lo fa ke le mo o lu ya le mani ya ba nga ba le ya so ya ku me fa nga lu nga lo si ta yo Manuel le ya so lo fa tu ko tina ya va de ya fa la ya fa se ya mana te le yo tala no le tin atanga to matua o mo na ino na fuala tala no mai ai mala le tala na fa fa na tu va yo fuala ya na te fu na ino fuala o ta yao ya a mi seale tu nga vai volele tau sami mo fa to a le fuala wa ino mo le tio ta yao ya fa to a tau sami no to a ino le fuala au mo ya ona o le wa tale iva ya i tatu wala au tom fai mai ia ai fa maru lua marona tatu telefone tala mai Samoa ia to e tala tu fuli tatu leina no le tala iva o te whatala whātoro tātou tunu le aso lima le nei o le masino Iuni le o ngā tono le nei tau sanga au le amatanga fō se whai aso fō i le whaopoponga o tātou telefone mai Samoa. Wa whaanganga le whainga malo le 20 miliona tāla. Mo ana tāpenanga mulfontanga 20 ma le whitu, a tunu e 5 ma le onolo i te tono le li o malo le taupulenga. Lea o le a amatalia le aso 20 ma le tase o ki topa le tausanga fau. O mai a folisie le fionga le tamai tae minister o tupe, le fionga mulipola ana Rosa Alemonio. Le tu inatu le te tonu le te ngā tupe fal tupe o ati nae, le tonu miliona tāla, e lano le vai ngona no ngā tupe e mā mātului, e whaanganga le mō tāpenanga whalitari mālo la iti. O se tasi neo tari ngā mālo le atunu o le asilia tuluna te le, whaatu sātu tari ngā mālo ua tua nai, ona o le malanga mai e ma le tupo le mālo Peritania, e a wai mai ai i le fontanga e le tausanga fau lua whelua se funumal whaa. Wa tuina mai se tu se wha maulano mai ei le fionga le minister wha la puputonga wa a Samoa, le fionga olo a forfiti wa ai, ona o langona mawhatio niso le mamano le atunu una tuine lunga upenga ta wha i langi, e le whainga malanga masani le wa amoe mai se wa i le tu lai whai le fiafi. Le na wha i loa i telefou e se tasi o te mamalo na atali e le fia wha i lolo la swafa, e taunu mai le wa ai salolonga ua te ale valu i le pō, tanuai na tau fiel whainga malanga le wa ai wha atalia, se i fo iane pase se furma le lua o le whainga malanga tangata whaipise nisi mai saina,
Whanto a mawhai leo na tuua le wafu I salolonga, mo le whai malanga mai mo le whanua. Na whai loe leta mai telefou, o la ua sa mo moe le wafu I mo le whanua, o ne taunu wane le vaai le wafu I mo le whanua I lea po, o le eise pasi o whaata dia le vaa, whaato a moa le pasi malanga mai ei ia pia, I le tai au o le aso tō nai. Whai loe le fionga le minister I se tusi o whaato ese le mamalo le atu nu na afia, ina ia wha maa ngalo sa ua unanga wale ato a tour company vaa Samoa, wha pia ai male pūlenga male whainga a maa lo. Wa tau tino le fionga le minister o le a le to e tupu le nei wha le tonu, I le anga I atu I le lumanai. O le reporti male ofisa o whaino mera wha mawina, o le kuanta mo mo le tau sanga le nei. Wa wha mawina I le si itia le I le 3% o tangata wa toi maua ngā ruenga, whaatu sātu I le kuata mo mo le tau sanga nte nei. O se tūlanga le leile pe a fuatu le se fulma le lua maasina, le na wha le tonu I awa no whai ngā ruenga o tātou tangata o na orko viti se fulu wiva. Wa wha mawina foi, wa toi ngā lulue nisi sa vaea mai whalitani maa lo ma whale ainga, mai o le report o le maasina o mati le tau sanga le nei, wa wha di ai le wha o popo leo tutongi o awa no whai ngā ruenga I le 1%, ai mai se lawai whalitali maa lo, au nanga tau swa vai ma le ele tise. O lo talia nei te tali mai e le pūlenga o whalita alo ma malaita alo le maa lo le sāsafa a. Bo ai o le a wha tupe ina le toi wha le leia lo le malai le apia park. Le ua matua wha le ngaina mai le kona seti le sa wha tu te i le pōle aso to na I le motherland. Sa tu wha ta sia nisi o alo pepese le atunu o mai atunu I whafo ma Samoa nei. O se vainga o moni mawina e au telefou le matua wha le ngaina o le malai. Wa fōlinga mai o sa lo pala se I tulo. E le mai e au ni lo longa te tele. Whaalia ni se o sui malpulenga le Sasnok whapea foi le laka pisa moa. E ono le whātaunu uina le taito a fito le maalisi le fua le whaai unga le vaiaso. Ai meisa le tāpenanga sa moa mo le taalonga le manu sa moa sa funma le lima le maasina fau. Ono le tūlanga wha le tonu le ua ye le malai le teminei. O nisi o sui mai le asosi a Feletia sa moa sa au lātou whaalia fo ilo lātou whaangau le malie. Ona sa tau fia lātou taalonga e whaatu teia le lungol malai ona o le sefe ino le malai. Au lea sa whaafai fio na whaamatu watu le konseti le nei, le ua te le aile a whaina, ma o le a poloka il whaangaso longa o lātou porka lame ua umana whaakalena, ona o le tūlanga wha le tonu ua iei nei le malai. O lo talia nei se reporti maseilo I longa, e le tūlanga toe wha le leia o le vaenga ua wha le tonu. E le tawalunga ina e le samina o le ono sa fultau sanga le tuto tasu Samoa, na mai moa ile atunu I sauninga wha abitoa wha le malo. E tau au ina aloa ia ina ai pine ma wha ai longa tawaloa Samoa, mo nisi o tamali I matula toa le atunu. Waafu sina la latu tautua le atina ino le atunu I so o se vai pano o unanga SS le malo, a inga e ka le sia manu. O le whae a mawalunga na whae loa le malo e wha pale ina ai se tasi. Wa afulan tautua e pine wha mawai le loto o wha male ino tangata anu o Samoa. Ono le seifua au na se tamane e. E to se funmale lima ila antou na fili le kampeneta. Le na whātaunu ina ele sauninga ile aso lulu al vaiason te nei. Ma le tala whae u, wa si itia le tau swa ul mol nei masino Iuni. O le penisini pe o na whae loa le fionga le minister o tupe, le fionga Mulipola ana Rosa ale molio. Wa si itia nele se full tolu sene le lita, mai le tolu tala lua se full fitu sene sa iai, e le tolu tala fas full sene le lita. O le kiso le wa si itia i le 5 ma le tolu sene le lita, le asa tolu tala tolu se full sene le lita, au le wa tolu tala tolu se full 5 sene. E 5 ma le 2 sene le lita le wa si itia e le tau le karasene, mai le tolu tala iwa se full sene sa iai mua, e le tolu tala iwa se full valu sene le lita. O tātou tala fauia mai sa mo le amtango nei vaiaso, whaasoi foia.
Talofa lava I telefone nei utapena ina I Wellington e le tautua ale si ufonga o le laumua. O le talamua mua, o le ua whaailoa mai whalawa I tele, ia le lisi umi o tangata ua whaaea ina I whaailonga taua loa, o le aso soifua a toa ma le whaaunga o rana mai estete le tupu o salesa, mo le tausanga le nei, lua afe luas huluma le tolu. O le ulu I taimi le nei, ua whaatino I nai le tau au ina o whaailonga taua loa nei a le malo Peretania tele, a e whaapea I fo I male malo New Zealand, talu o na solo I atu I le no whaalii, ia sa lesa le tolu, e whai matupu o Peretania, ia ato ai fo I ma New Zealand nei. E se lau walus furuma le lua, le a whaai o I latou ua tōngia I whaailonga SS e whaamanatu I nai le aso soifua o le tupu malona whaaunga, e pei o na whaapitoa I ai le aso mano lole nei, mo tangata uma I le tonu o New Zealand. O lo awhi ai le lisi, I le masiofo I a Camela, lea ua vea, ma whaaiaina I le whaailonga o le whaasalonga o New Zealand, le member of the Order of New Zealand. E whapena fo il te mai ta isa vea terwei nei mo pale mia I a Jacinda Ardern, lea ua whae I ai le whaailonga o le Dame, Grand Companion of the New Zealand Order of Merit. O isi ua whaeaina I le whaailonga le nei o le Dame, e awhi ai I a Joe Brosnahan, sa avea mo teitei whono o le Leadership New Zealand, whapea ai le te mai ta ina avea ma komisina langolango o le komisio ngā luenga le malo o Helen Kilter, ma le alo sa moa, o le te mai ta I fo mai whaapitoa mo te maiti o te Wheeler Percival. I le tūpāo li o John Coase, lea sa veo mua ma whaamasino o le whaamasinonga maulunga, whapea le teitei whono o le te matatini o John Selwyn, ma le li ina lawi loi le lakapi a Wayne Smith, ua whaea ina uma I le whaailonga taua loa o le Knights Companion of the Order of New Zealand. Ua whaamania mai fo e le li pāre mia ia Chris Hipkins, o le atoe Iaisis Winga, masuia I ngoa o nisi o whaailonga taua loa New Zealand, e awhi ai le Queen's Service Medal QSM, whapea ma le Queen's Service Order QSO, e atangi ai ia lana mai estete le tupu o sa lesa le tolu. Ua whaitio ina le whaalabo tonga e awa o ina le ngangana Peretania I New Zealand nei, le la fonga le de tongi mo ala tu tupe e maua mai I ta maitia onga mai atu no I whafo. Whailo mai e se sui le whaalabo tonga le English New Zealand, le o loa fia iaia onga e whaabitoa I le awa o ina leo le ngana Peretania e whapea, wa leo fia sui a wai, ona o le la fonga le nei, wa lata ina whaalua ina ai le la fonga o loo tutongi e isi a onga atoa mai universite. E whaingoa ina le la fonga le nei ale malo o le Export Education Levy, mai ua tolu nei tausanga talu ona tau fia e le iau ina. Peita ai, o Januari le tausanga nei, le ana toe amata ai o na au ina le la fonga, e ui ina sa iai se whautuanga mai le mtanga luenga wa onga, ua de tau ona soloia, aua le toe whaia le nei la fonga. Ua amata ona pa le kiona I nisi vaenga o le motu I saute, a o ngai mai I matu se vaenga lolo wa ma le malu lu o le tau. Whailo mai e lo fiso o le tau le Med Service, o le nei tūlanga wha le tonu o le tau, na amata a fiai saute o le motu I saute I le sa na nafi, mai ua wha solo nei I le tūlangi I matu I sae, ma ngai mai ai I vaenga tūru tonu o New Zealand I le so. Ua au mai ai ti munga mamafa mo le talawhatai sifo, ia mai o le aso so mai ai mamatangi malu lu mai saute a toa ma le kiona I vaenga I le vā le whase lau ma le 5 lau mita le maulunga I le tūmalo Canterbury, whapea Otago, Southland a toa ai fo I ma Fiordland. O la pata iai lau whi whātu anga I vaenga maulunga o le motu I saute ina ia tāpena pena ma sau niuni mo le ono mamafo le kiona e pa uai I le nei aso malo lo. Sa tāpunia I le sa le wala tele numela valu I le Lindy's Pass ona o le malo si o le kiona whapena I fo i ona tāpunia mo se taimi ia le awala I le vā Queenstown ma Wanaka mai ua whautua ina ave tabale ina ia whaonga ina filifili mo pao tabale ona o le tūlanga ma fia o le kiona I lea fo I vahenga o le tunu.
E o mai le po na po, ua te o lua i te ngata ua maari liu o na o whaalewe lave tau ta vale i le vai teimi o le aso malo loe pe o na amatai le fiafi o las Faraile Taruai. O ia whaalewe lave umasa de tupu i las to na i le tu malo Northland ma le pito nuu o taio i wai mate. Whaelo mai fo i leo o leo audia las Faraile na mali wai le stangate se whaalewe lave na feto a iaini ta amale se lua i le ala tele nu mela fitu i le Louis Paz. To tasi il tangata na manua ti ngā ina i lea whaalawe lawe mai o lo whai i aisa i li linga a leo leo. Ua whaatonu ina e le ofisa mo le saunga le mua ngā luenga le WorkSafe le whai leo se suenga mai a i le whainga o lo pūlea ma whaafua i nai i a whale whai ngā luenga o le vaenga o mū ma whaalawe lawe whaafua se i po o le fans. O le nei suenga o le a fia i le tusa o le tolu se lau o ofisa mea tau mūmu whalau whaafua sei i tu o New Zealand. O mafua le nei polo inga le WorkSafe o na ua iloa se sa i linga le whaatamala o le pūlenga o le fans i le puipuinga o le saunga le mūma le soifua malo lo ina le lei o ana tangata whaingadwenga i le ofisa tu tonu mea tau mūmu whalau whaafua sei i Aukilani. O se vaenga tele o le ofisa tu tonu i Aukilani o tele vai aso o te puni ona o a whaina mafua mai i le pefuengo o le asbestos e wha pefo i le whaafitauli o lo whengai Malaysia ofisa o le tine i mū i le aio ein mekako. Whaino mai i le WorkSafe i le nali pōti le matua whaatamala o le fans i le vaia le lei ma le tausi si o fuafuanga mo le saunga le mū o tangata whainga luenga mai le asbestos o lo a fia i lo lātou whale whainga luenga i le Pitt Street i Aukilani. O le pefule nei o le asbestos e mafua pe maua mai i meo pepa e wha alo ai whale. O le fitu tausanga taruai na tusa ma le se lause furu la wha e tangata whainga luenga e malili wai le tausanga ona o le asbestos. Ai o le teimi nei ne whaali ai e le WorkSafe a tonu ua o atu lea o whainga i le lua se lau lua se fulu i le tausanga. E to tele tangata na o lātou mori mawina se whetu lele i lunga e o le motu i mātua New Zealand i le pōle stonai. O nisi fo i o ia mori mauna o lātou whaalongo i nai, le tālili malengo ngolo e pei o se mea ua pā i le vāni monimo. Na maua i se mea po e ata whaapitoa a le so se iete o sa ili ilinga o le vāni monimo i le ai o Hamilton, pe tusa o le sfuruiva minuse i le se funtasi i le pōle stonai, ia se fetu lele i le vāni monimo, mai na whaalia mai le li professor o James Scott, o le vaenga o suenga o le vātia tea i le University o Otago, e whapet o tele na o lātou whailo atu, na o lātou wa aia le nei fetu lele i lunga e o New Zealand. Ua te puni e le pūlenga whaitu mā lo Wellington se vaenga e tūsa ma le se lau mita o se awala Samvali Lower Hutt, ona o puipuinga o le saonga le mū. O mafua lea ona ua te le se vaenga o le au vai se sae o le waitafe ua a ia i tawhenga. Mai ua lamati ai le saonga le mua stasi o wala i matu o le ai o Lower Hutt. Ua tāpunia la le ala Samvali le nei mo le mamaru le tino, mai ua whaapipi na aini whaailoilo ma whaamtalanga mo le sila fia o tangata uma. O le masina le nei le ua whaamoe le pūlenga whaaitu ma loa Wellington e amatali ai ngā luenga i le sua ina leo le ala mai le waitafe e se fuafuanga o lo ngā le lue whaatasi ai ma le pūlenga o le ai o Lower Hutt. Ua fola e le pātia le Act le lātou una ia lea o le whaavai ina o se matanga luenga fōua le māloe ta ua o le Ministry of Regulation pe awhai e ono a vea i lātou ma vaenga o se whainga mālo fōu e tūlai mai pe a uma le pālota ia o ke tōpa. O le nei, folanga le Act, sa hapeona whaai lo mai le taimi o le lātou whonutanga wha le tausanga, le ana whaia i le sai le Sky City Theatre i Aukilani. Wha li ai le taitai o le pāti, le li pule o David Seymour, a whai e tau nuu o lātou wha moe moe, o le matanga luenga fau e pei o na fuafuaina, o le a whea ngai lea ma le lau li liwina le leo tū la whono, ma whautua ina ni suinga tā la whea ngai o nisi o tū la whono, ina ia whaamwawewave ai le whainga o whaai unga. Tā ua e Seymour, o le min stālu tā ngā luenga fau o lo ia fuafuaina,
O le a fōringa tutusa o na tiu te whai ma le Minister o tupe. O le a whea ngai o ia ma le pui pui malu o tū la whono le lei. E pei o le Minister o tupe o lona tiu te au tū o le tausia ma le waaia le lei o tupe a le malo ma le atunu u a toa. Ua sauni i tangata o fiti i au kilani, whaapea i fōi ma le lau mua i Wellington nei, mō ni wheiro inga ma le pāle mi o le malo fiti o City Veni Rambuka, a o iai o ia i la naurua i asia si ngalo i a mai i New Zealand. O le a taunuane Rambuka marona whaletua i au kilani i le so, o na wheiro i ai lea ma tangata fiti ua nofo i au kilani i le wauli. Whaalia mai fo e whapea a uma au kilani o na ngai mai ei leo le li pāre mia o fiti malana au malanga i le lau mua i Wellington. Mai o le a maua i fo i le awanoa o tangata fiti e ma futa ma wheilo ai atuai i le whai ngā malanga i le afiafi o le solua a tae ao. O loo whaatulanga ina fo i se wheilo i ngā Rambuka ma le pāle mia o New Zealand a Chris Hipkins i le solulu a o le i wheilo ai o ia ma le tamaita i Minister le vai whafo o na naia ma huta. O le teimi mua lea ua malanga siasi mai ai City Veni Rambuka i New Zealand nei, ta lule pālo de tele fiti le tausanga o mwai, lea na manu malo ai o ia matula i mai le tofi pāle mi o fiti. O Rambuka marona whaletua na iai i a pia, mo le whaailonga ina o le malo tu to tasio Samoa i le amatanga o le masina nei, ea mau wha moe e toi tu ua New Zealand ma taliwa tu i fiti i le astofi. Ua leo toi ma se taimi a e whaasopo lia i a whale uma i le tu malo horo whenua ma le mita o le swa mai. Ua pasia le pulenga o le i tu malo le si tia o lana tala o le tupe mo ngā luenga o le swa mai. O le taimi nei e tu sa ma le fast 40% o whale i le tonu o le tu malo, ua uma o na iai i a mita o le vai, e au fiai ma pisnisi, ai mai se o vaenga e o pito tele le swa vai lātou te whaonga ina, e pei o tangata e whai o lātou waita ele po swimming pools, ato ai fo i ma whale fau, ma e au fiai ma le ma whale o lo o i le matawhanga i le Foxton Beach. O le whaiunga a le pulenga i le solulu te rua iesi i tia le tala o le tupe o ngā luenga o le swa vai, e au fiai ma le whaapipina leo mita e lo ai i le sua vai o lo mama mahalu leo ngā i le tu malo le horo whenua. O le whailonga mua e tasi le miliona tā lao le loto New Zealand i le pola stonai e to tasi le tangata i pori rua na manu malo ai. Whailo mai e le pulenga o le loto e whapea o le pepa le nei na whaatawina i le mai loto. O le vaenga i lua second division e to o lua sfuru lua tangata na whaamanuia i nai e ta i se furu wha afe mauna tupu o lātou wha ailonga. Ai o le wha ailonga tupu e tasi le miliona tā lao le strike 4 na vae lua e le aukilani ma le Dunedin e ta i awha miliona tā la le tangata. E le imaua i sesi le wha ailonga umua le Powerball le ua o atu le se furu ma le 5 miliona tā la mo le sei le po le so lulu. Ai o le whailonga mō le vaenga i lua o le Powerball na maua e stangata i le ai o Hastings. E Neti Polo, ta longa nei o au uma au kilani na su e fusi na po i le sa ilinga o le seampini o le neitu sanga mai ua manu malo ai le Mystics i ai fitus futwha i le limas furuono le Stars. O le whaalua leo ni seampini le Mystics i le tamu sanga Neti Polo i New Zealand i le tolu tau sanga ua mawai. O le ta'alonga i le ai o Hamilton, o le ta'alonga whaamawai fo i lea Stasio Alo Samoa, o le aule nei le Mystics, o le tamata i o Sulu Fitzpatrick, le ua malo loli taia mai i le ta'alonga Neti Polo. Ea o le whaiungale nā o Talafau. Now
Siu whakamari o le o pese le whaiwhai isi. Ia, ma le pese o pese tuai tama ia sola. Le ai nā omi. Ia, i nei teimo le tai au. Ua 25 minute. Ua te anei le tūlai e iwa. Ia na ua mai atu fo i tātou telefou. Ia, matala mai Samoa. Le tūlai se fulma le lua lea uni nei. O na toi whaafonga le. Iai, o whaatatianga le tātou pukalame le nei aso. O le... toi kuata i le tūlai se fulu. Ia, o tala o ta'alonga. Ia, tārs fulu. Ia, o na wena tuwara pukalame masani. O tala la wulunga le vai aso. Tārs fulu na tasi. Ia, o na se mai fo i leo leo sea Cherry. Ia, remia tapu manaia. Ia, tau te mafuta. Tulu teimini na. Ia, ua fo i whaafia fianga su i se filoi. Ia, ma tau whai fo i stou whangongo ma le sunga Cherry. Ia, o ni pese fo i... Ia walofa tuai, ia le tātou ofisa mo utou, ia me se fo i o pese, ia whaalongolongo, pese whaasolo mawhauwhaunga o lea uli ma le tai au, ia leo ma sani le usea Jerry, ia te utou. Ia alea walu wasfulona minuta te ainei le tūla iwa, te o leo no whaalongolongo atu i telefo, o te ulu le aisa le motu isaute, ia o le tūlanga na ia le atu nukne nei, ia o le taimu amata le tau malulu, tātou whaalongo atu ma vai atu. Ia ua te ulu mai fo ile aisa ile motu isaute. Ia o masani ai fo atangata le motu isaute ile malulu ma le to ulu le aisa. Ia se vangana fo inisi o tausanga ma nisi o taimi. Ia te ulu fo ile aisa ia tātou ai le malo stele. Ia o masani fa ala tangata ni usila le feo ai lungo le awala le taimi nei o tau le wale wa amata le tau malulu ia tātou. Le fu amata fu on tātou fa lango ina le malulu. Mo se la wana tina tama matua ni tas ya tulanga fo le utatu fa longo ina malulu temine ya tulanga fo o lato of mafana matulanga mo pena ya ngata fo ile ya tau fa mafana le fa mafana la titono le o le fale por pot ya o le mana ya va ngalenta fa so ile por kala mele fa ine ile o ya a fa pe te fa alongo tu o lo fale na mau tulanga le ele o malu ele o mafana le taimi fa pene o tato o le taimi le tau a tato ne New Zealand ia a tono se ava no tau wana tau ona mai se a ia fale o lo ia fana light ia mameo tangata matua matina matua ia na o se fulu tau nei le amata ia le programe le i porua ia se pa el fulu lua ia ona o foi le uma foi la ia ona tangata ia e to amata le si talanoanga i le tūla tasi tau li tolu le auli ana nei. Mana ia tere se o lo te fia i lo po se mai tangata le na maro le miliona le. Sole, ia sao ali, o te ele te whalongo atu ali le tarafou ali, o le tangata polurua le na malo talongo lotu. Ele polurua le whaafonga mai, o le tangata o le tatu ala le o vai lo. Soli, se le apete wala, o lo hoi vai maro, o ele te wala, se vidi ma. Tusa lea ua, la waso malo o lore nei. O le tangata le na malo le whailongo le loto le mai polurua. O la umatua wha o ngā le leile aso malo lo le nei e nofo le le iai. Ia o le isi me toi pole. Ma futa le lei male ainga, e le toi wheo ai. La ua whiu altina e whai atu. Se tato wo e whea se mai le ai. O mai. Mai si tato. Aere o i tato lo wala le whai tus whababa e. Tus whababa. Mai wala masia me o tato wola. Sorry. Se tu whama. Ia whapeo. O ina e man malo le talonga loto le tato i porua. Nana e pasia ne ai luma i tato o vismasala. Le ai wha e mai pura o ta vale. Ia. Ei, maro. Ngā lua Terry ma. Das whiro ai no. Ia, na ia lu loa le. Tato tu e whiroa i al tau sang fok. Ia, o le nitai au. Ia. Manuia lava fuafuanga o le awhianga ieri tātou o tinu o le aso malo lo. Ia, whape o nei, fwoi le langi le leile na vaenga o New Zealand e whamoe iai. Ia, e lise me la tu ai le o e whataunu ia. Ia wa le talo atu a tātou i nei porua. Ia o le pe tau whaatimu mai le tai au le nei mase se fwoi le awala. Ia, sa o le ia pe on ta whaalonga fwoi le ua pe o se porkalami fwoi le mele alitas. Le whaironga taualoa le pe wa i le taimini nei le wei ia le avanoa e a fwoi. E ma wai whaironga taualoa le tono New Zealand. Ia le ufamanu se lau wasu ma lua tangata ia sa ia e le to tele la nisi na ufamawina. Ia le pe mai tau atu soli. Ti ngana malo rota sintari e o le tele o mea e apia mai ia le tamata i leo
o Jacinda Ardern. Ia le ngata foi le le so ia Wayne Smith. Ia. Tulanga ia ma no wanti. Oh. Camila. Sorry, le va tu le mo vole le pine. Mo vole longa tu Camila. Ia ai o pine ia e fainga ta e foi le finga ta na mo el tele. Se vanga tanga te foi le wa foi le wa yaini au nga wa tele ni la to nga luenga le fai. Ia i le me se foi ia tunu foi ia le e la no va inga Britania. Pe o le fa nga e foi la le ia le sofa na ule o le fa malino le sofa na ia mo e foi pine tawaloa i la to ia pe ona ta o foi ia le Jacinta o le sa ven pa le mioni sila ia manisi o tangata to tele se lo mo tupu se lau valu malua a le filo mai mal tene le ia tato te wila te wila le ngole ntama ia ma na ia tele ia wa le fa pele la to to fai e toi fai fa le por kala mele to sa fo ia lo no winga ia o stulanga le tele pe ona ni ele stulanga na somaro le lo tato ia ia le lo pe te wa a pia to ta o le to sanga pe o lo la manos Ideale. Long service. Já lo ngata mai. Ile to aga to mai ti fata alo de stona. Le te ia le. Ba o ta fa ilonga. Ya, ale wa te taratu tato leina. Ya mo la to le na mala mai wa lu te mi tato wa fulele la ta te mi tato telefon. Ya ila to ina tong fai mai tato leina. Ya ole fa fsili fu in tato fa fsili le taiao. Ia malau mai wa ya nga fo i lo fa so mai ia toi mana tua e istangata ia mo me nga ngana le tai au ia wa fo i le fa forma le mai mo me tatu tunu le tai ia fa pe ona te fa nga luenga ia man wi nga luenga lo fe nga i mo to lo nga lu le tai mi o le so malo lo ale la fa wa tu nei fa fi nga nei ia ma tel no atu lo tala pe tatu le nei te vala o mai ai ma lo lava ia le tawa tai ma lo fo le tapo mai Found
Le whawhiwhianga ia mai le tustala, pese le tustala, le pese le na ia o le tai au, ia le o toi tai ne nisi o whepese, pe o le o whepese le rubber pan, le o la to toi langina le pese le ia le pese le tustala, whai le tustala iaso la, ia le o toi luas fulu tolu minuti ana tale o le tu la se fulu, te lo pena matamata i le whawhiwhianga le na whai meisa mo le whai ngol vai aso, na matua mai tau o le teimo mua le o vai le apia pak, oka, matua palapala ya ole mo atu itala pe na mai tala fo mai tamo ya ole lo mo le ya ta longa manu samo ta pe na fo i mo le pololang ya ai una te wale fa tonu ina matua palapala tu lo wa le anga le el malaya no ole fa fianga le sa fa ile fa ngol va ya so la pia pak ya sa ole fa fianga o le madara ia ia wa le malaile yo le te nga tato uma sa tato i tato o tato o le malaile so matua i lo pala wat fo ia fo para malai ia wala le na fa fa pe a fa concept ai e sa fa me tanga tai lungo ai e mata me tanga tai lungo no fo ai fa ia tu dalu au te va tu ngai ele ai e tu tanga tai i le mele malai ia wala le na tim ia le ala tato fa longo ku talo fo o sa ia lo no winga ia o telo ele se sta mai tupe vo ia ta una alu fa ingo de mele ia wa pe no tato talo no o tato ini a fa to inga me fa pe se rappa vo ile ia pisa ka vo ile pa u e fola ia a o tamasa le samo ia ini na me ia ma tu fa nga ina mo ti o le mala talo ia wa vo ile le mele sa fa mele stage lungo le sa fai mele ia awala le ngona tu fo ilungole ole ile lungole mutia ia no winga na matua fa ale anga ina au te lo le pena fa pe le timu ia a o pa o tu rola mal timu ia wa ti di aine ole le fenga tal te minne ia ele ngata ina matua omo pala male anga le malai ai mau tino lo ia i fo ini vai fo lo to ulo i tonu po ni me ma ai fo tingi fang se tu lo wa ni me fo na u tu ni tangata ia o wa fo le lo wa e mo sa ngale mo o auta mata aro pe ato e fa ngal mala o te ro e umi se tai mi ole a to ta pe nai me to e fa le le mala e ta alo ia o le si va ta te le lo po fe si va e ngale le em fa uno to e fa si mala ta alo fo te loa la ta mai pena o malai wa onga ma malai ko lele ia malai le ute tu na imatu te le o na malai ia mo il malai na wa le na wa ai e te le ai le ai la se ava no e mata i tangata ma me pakata avali ia na paule tu langa e fo le malai na mata ta ite ia so la ona avatu fo i sa falta longa tonga ma sa mo sa mo malai le ute sa ngele kulisa sa ngele sa nele ia sa failta longa le manusa mo male le tamisa fo le tafatol ia wa yo fo le malaya marisi ia e le tele fo se malaya wa e si o le pa ia sa o te ro e umi se taimi o la e una le fatanu ina le ta longa le manusa mo le tampen penanga le o le ta longa le polo langi le la fatanu e wa le ta longa sa mo le la faisa mo ta ilo ni te wai por afsi inga pe te wo vai se vai nga pena yo montu o se tu pe fo me ia a misi fo le ala nga se le ni ta tona mau tanga ta sa mo ta longa ia wa a mai nei fa pe te o sui mai i malai po fa ta ingo fiti po tonga ia lo no ia le a nu ta ma ai ngai na tu no ia o te roa ia fa pe fa tanu nei o te wa mai pe ona ta o te wa mai tonga po sa mo po o le me ia fa tu ia ale wale mau wale le fa mo nga wa pe o va nga na ta tu te le ale afianga o le te le ale nga nga tu fa le fa le malai o le mutio matua le nga fa ya le mutio ya le va ya tu ya le o tatal no le va te lo malai le por tanto e fa sina te le o se nga nga tu te lo i se va le matua le nga le mutio mo tama va se va le o mitua rap tama afenita oi te foi lá na oi fa fifiang ia tinga na vai atu e ono se e se vai high heels le high heels vol tau te vai atu ia la mau
Ma ia mo fatila se vai. Na fa tu ala. Ana vai atu ele ono aveni se vai umi pito i tua i o le malai ai avea ia lala ua matongtongi ma folele ma ia ai tarusia ele o ele o yesi afianga tele o le malai wai te le anga luenga to e fia le malai ai le fai sta longa man samo ia to e pola vo le tulanga vo le ia ta to tu mata i pe pa ole me o le o tata no ni pe o me va ngale ia o le o to se la waso ia o le polo lang o le polo lang va ia le alu ole taimi ni mere ye ia na ia ole wa to se fulfi 2 minuti ona tale o se fulu ia na ufa ati atu tato proklame o le yaso ia se ipa ia le tu la tasi le o le ia ole sunga cherry la to mafuta mai le futasi ia e taula fo ile tasi le uli ia wa fo ia fa fianga ma musika ia wa fo ile fianga ile tinu fo ile yaso malo lo ia mai po ani o tatu sa moe e ia nga luenga fo ile e fa atino e fo ile fa ilonga ile so malo lo male so malo lo ia ine ia na ta fa ia ma ne fo ile ne yaso e fa ta fa fo ina fa na u fa pe na ile tau ia me se fo fa ta fa tina se ave tina fa ta fa ne so malo lo se ia wo le mo te la sa tina ala me na te fa se ave pe na tina fa ta fa ia na tinga ina tina fai au fale ma fai tanga lava lava fai kukam na mana va tu pe o le sifi o tu sa fa e un malo fo il tato poca la me ya o lo fo fa ti tina la ia fa ta fa le so malo tu sa ta ua e moi tu sa ta ua ya mai no e un malo fo o una suila por la e la por la me nei ia no mana o te alu na wa no fa lo ngo so fa pesa le lo fo lo tamale so na ia fo fa tu ia na le ala fa pe o le ai la na ma o la fa tau sa o ala fa ta fa o ia tina la ngol nei va ngol mana ia foi mana ia si io ese tu e per fare ti ngale un fare ia io se fai foi se swinga se ma se e fo se fa ti tina fa ti la tina iluma fa sa fa o ta fa se la ta o menna o fa ti tu vai la e lo le ele stanga te le io tamai te fa ti tu tina tina fa ti iluma mana ia io le io se maftanga ai ta o fa ta tina ma fa na o le aso le nei o le aso fia a o le si fa no le o fa na tuina le fo le aso malo lo le o le aso ifua o le tupu pe o tatu pe o le la matan tatu fa masani o le aso ifua o le tupu o le se princess o le se queen ia o le tupu to mai ta le o tatu fa na tuina ia le aso ifua o le tupu e se la le tupu le lalo langi nei ese le tupu le langi male la langi nei o ia le tupu le langi male la ia o fo le te milita telo ta ia ese foi la le tupu lo wainga ia isi ainga le foi le fa me ata ma ata no me nita ma pe ala tu sifi ai o tu lo le fa le tupu le tina ia le o mara mai le sta tu mara o le pe tupu le mara mai ten pe tupu le ton fai mai ia italiano ta to mara na ia ma lo sei fu la fiona nei tai o fo oh me o to ia pe ala o mara o multina la nga tu ila no telefoni tu ila no telefoni ia sa family tile na la to fai wala wala tu vidi male ta to litio ala na fai tina la nga lo e Philip G alo fai tina la nga sa la tala le la fai la tala la fai si fai mo me la tala si o fa lo moto pe sa o la tala le la o fai tu fa no tu tina la nga le kitau la fai tina tu lo telefoni te o tu lo ilunga ia te pena ta to fa Vala mai. Ia ma lo lava le ma futa mai. Alo botata no pe walo ma fa for mele na fa be ni se fa tu mana ton mele na. Mele na fa be ti e multinal ainga. Yo se. Yo man tu fu ia ne ye fu ia te mi lunga la lo. Ia. E lunga la lo e fu ba man tu te lo ai le fa ponga menta tu tu. E ia se ainga fa pe na ole a sa o le ye pe. Ia. Nei tama i mea ia fa pena. Ia ora fa pena fu te mo te ma fa fa o le nga mulu. O ile no ia lo ta na mo ta ia le nga lo for ta ma. Ia o na o ile ta va ia vai. Ani.
Melen tupu nafi. Ia. Ia e loanga lele mafuanga. Ia mafuanga o meu. Ono le tūlanga fo le ro mana o wone I. Wei stava. Yes. Ma lo sei tu. Mo tama o te fa o mai ia mana onga le ta o mai te talo fa bala. Ma lo al sei fu. Ma se fu tasi. Ma lo sei fu ta ma. Tasi. Ia. Ave yo mo se mo mo ava ko le mo ko ave va ki. Ma lo sei. Ui, sole. Ui, ese fu. Ori, eso yari le ia maloa le sta mama tua le bala mai ia ai wa se itina la inga telefoni ia ono le malulu malulu ia ai le tai ia malo lava le fa fonga mai tatu tinu malo fo ile le vai mai le ia so malolo ia ai mes fo i la tu lo fenga I manga luenga manuia la manga luenga lo fenga I mo jo ia ta tu pese Jerry? Ta pese. Oi, ona ua vavel ta tu temi. Ya mana ia ta no lo nei talo talonga. Ya, I fa ngol vayaso. Ya, ole tala mua. Ole ua mai ale ta milisanga fo ile ole superakapi. Ta milisanga ia le superakapi Pasifika. Ya, e pe ona ia la fa ngol vayaso. Ya, ole le ana fa tanu ina le vayaso te nei. Ya, mai ole tulanga wa yai. Se va ia tua. Ja, lo ia u tas. Ja. Ole result ole ile vai ungol vai ason se me vai tu nei. Ja, ta longa al blues mal Highlanders. Ja, le sama malo ile blues formule no leiva. Ja. Ole ta longa le Prompers mal Ripples, le na mano malo le Prompers tolu sumal tolu. Ja, sumal fitu le Ripples. Ja. Ja, ole Fiji en Truers le na fa sumal tasi man malo le Red sumal fitu. Ja, ole tato au le Hurricanes le na mano malo le au Crusaders. Ja, lo sumal fitu lo sumal no tau fao ta ngale aso. Tu angi fa solo ato. Angi fa solo ato le me io. Ole lo ta lo fa nei solo fa nuova fo le mo tu sat. Ia le verso te nei mo le loa se me a sulu se nei solo fa nuova mala to pelum. Ile malo se le angi matangi fu fa ole fa ngol vayas. Ja, ja ole ta longa le sta longa mana ia le ta sul ta longa le Warriors male au le sia tato au le Moana Pasifika. Se wo to. Mas tapo po. Mas tapo patio. Mas tapo patio. E mana ia. Se longa se wo fia fu le wa stamo fu Aaron Major. Ja. Matua stamo o filo titi ia matua fia o man na ia te le ta alo ale Moana Pasifika ia len man lo le tolu sumal tolu ile lua sumal fa ia mal ta alonga muli ia o le ta alonga le Chiefs au le matai ia male au le Force ia le fa sumal tolu man lo le au le matai lo ile sumal le Force tu solo le quarter final le la alu ia o le ata alo le Blues au kilani le Blues ma le Warriors Fearless Friday nei. Ia Fearless Friday nei le tula fitu to lima i le fiafi au kilani lono ia ma le au o le si quarter finals o le au ale sifi ale Chiefs ma le au le Reds ia le ata alo i le aso se fulu o Juni ia i le tula fatu lima lono ingala stona ia o le au Crusaders ma le au so le sa mai lunga le Fiji and Truers ali ia i le aso to na i lava i le 5 minute te ele tula fitu le sto na i le asfo mai aso le nei ia ma le talo mo ia ma le talo mo muli ia le la talo tato au ma le au Prompis se fai ala talo le Australia i va to lima Ja, le la hangi foi la le mastangi fu fao io Canberra Australia. Mana ia tom fai le au le Fiji and Truers. Mana ia. Ia le wasau lu ngor ko fai no le fato a lua tau sanga ole au le tono ole Tramsanga. Ja, sa ole le ia mo tato on Moana Pasifika. Ia mo foi fa malo. Tato o ma le ia ti to malo ta long muli. Ia ai ia ona o tala muli fo lea le sunga ia Aaron Major ia mo le whaia onga ia le au le Moana Pasifika mana ia tele ia o nisi vaenga ia o le
ta'alonga o le whaiunga o le vaiaso. Te mai lan pepa lea. O le ta'alonga le NRL, ia. O le unga le sa i ta'alonga i le whaiunga o le vaiaso. O le au le Penfas ana po, luas fulma le ono St. George Illawarra, e se fulma le valu. O le au le Cowboys, e fast fulu lima, Storm e lua se fulu. O le au le Rooster, lua se fulma le lima, Bulldogs e lua se fulma le fa. Sharks se fulma le lua, whaia ina le au le Broncos e lua se fulu. Titans, e lua se fulu ma le... ia na whaia ina i le au le Raptors, e fast fulma le ono. O le au le Warriors e na manu malo, tolu se fulu lato ai Dolphins e valu. Raiders e lua se fulu, manu malo le Tigers e se fulma le iwa. O le Mystics, o le ta'alonga la le neti polo, le na alatu tatu telefou, le na whai le ia i le fiafia nafi su ngā sampini i ta'alonga le neti polo ta maitai i New Zealand, ia le ana su sampini e le au le Mystics, au kilani ia ma le Northern Stars, o au mai au kilani pea le Northern Stars o vaenga le North Hapa ma, le ana su sampini ana po fitus fulma le wha le Mystics, ia ai limas fulma le ono ia le au le Stars, le ala o sampini ia le au le Mystics, ia ma le ta'alonga muli fo lea, ia alealo le atinul se meta ia Sulu Fitzpatrick Sulu ia mo ta'alonga le tipolo ma na ia foi lana tau talanga le taimina umai ia le taminsanga ana po tau au ina ripu ia ma na ia tele na fa Samoa na ia au mai fo isi mo ngana le tatu tinu o ka se ma na ia le fa long le fo ia lo le atinu ia le meta ia Sulu Fitzpatrick ma tfo le fa fonga mele tunu to meta ile fa ilana le tala na malu se tulo ma na ia tele Naia. O tai ai pei tala i ta'alonga, ia, le ua sampini fo ia tamaitai il tatu au le manusina. Ia mai me stapa te pati te il tatu au. Ma naia. Naia il ta'alonga le. Su valu suiva. Su valu suiva. Ta'alonga tau whao ma fiti, au tamaitai a fiti. Ia, le ana ua sampini i tatu le Oceania le a tatu le ta'alo i tatu ma fiti, ma tonga, ma Papua New Guinea. Ya lea la ua tātou whaatalitali. Ya po ala pega lua mawala wano tātou mo lea. Tu sa resa ana whapea whai ina tātou e se e tua le numero se fulma le iwa. Ia. Ili tu pāta mai tai. A lea la umanu malo o lewa se e mai tātou le numero se fulma le ono. Ia. Ia o te li lola i pe ia ta ilo i se i toi wawa i pe iai. Ia pe o lewa ngā wha tātou mo le ipo le langi li tu pāta mai tai. Ia pe isi si vaeng polele ai o le tau mate na iai. Ia le rope te ua po la ua sao tātou le ia i whai masui o le fo i tūlangi. Ia mori po la langi. Mana ia tele. Mori po le ngangat whaftaina i alum whanau. Ngā ta foi lea ia o nisi. O tamai tai le numero le sa numero ono numero fitu. Ia. Lewa te lenta alo te tamai tai ile au lea tātou le manusina. Ia eisi alo fo i o Wellington e na sa ta alo ai. Tamai tai o Nina Foese. Foese. Mana ia. Mana ia tele ia tam whaingal tātou au. Ia o le sia tātou tala lea tasi o le uso ia John Foa. John Foa lea sa ile manus lea sa ile aulo peleki malanga atu ai i fafo mo tulanga ta'alo. Lewa tele. Ia le tātou toi wa ia le na ta'alo rua ni ta'alo mo le loi fea. Kala le au Crusader sa. Ia le ua toi maua meltala. O le ua toi saini to whapea lātou a tātou ai la umalo ta'alo ngale. Ia tau lo se vai o to malo John Foa. A le ua tolu fuma le iwa on tau sanga a le ato e mawalona le to e saini le konkarate ma le Bay of Plenty le panisa NPC. Tau sanga nei. Tau sanga nei. Lono winga la te mi le ua whanga sol ta alonga fo i le World Cup ma ta alonga na. Ia la ta alo ma ta malo a fo i le awa le Bay of Plenty. Lono winga stulanga le tele wa le utato mai tau. Ma los ele itai tele tulanga ta alo le o le uso ia tona fo. Ya ma na le ua ma tele ya na ia sele. Fia uso ia. Ya na ele va fo. Na na inga pene le o le mea tas. Ia ma na ia tele ia na uso ia le. Ia ale ngat fo ile. Ia pe ta alonga fa no te longa no ma wala no fa no longo ile. Fata no ang sta mavulio Michael Hooper le kapteni fo le Australia Waratahs le sa ta alo le Waratahs an po man to lan ta alo mo muli le malai le sa ta alo yan po
Ia, so to I whanoa so. O whai ina lana. Ia, sa le iso na mawhau whau e. E whai ina lana. E whai ina lana. Ia, ai o le nganga mana ia ho ia o whatano angai. Ia e whai mai ara ia le captain. Ia sa mana ia fo ma ai atu le ta alo mai le. Ada moana. Ia. Ele yo atu fo moana fai ina na fo iman ma. Ina atu la kapile yo te fai tau nga mo mani inga ve e tonon malai. Ia le ala o e ia ua ia aina fa malo fo le awal mon. Mana ia la tu ta alo. Mana ia. Mana ia. Ia. O nai tala na ta alo le Jamie. O le o to e tolu minuti na tale o se fulu. O mai atu i mal tatu programa atu le tai ao. Ia le ala tatu pese le Jerry. Ia e vai foi ia na sole mal programa o tala lo lungo le yaso. Ta lo se fulu mal tasi. Ona to se e mai foi le sunga ia Jerry. Ia awale fa awino le tatu programa fa fia fianga so filoi. Se ia pa ia lo foi le tu la se fulu mal lua, tala fo ma tala mai sa mo. Ia fa wo to e pele o tatu to tu se pa ia le tu la tasi i le o nei. Ia ai malo lama le tapo mai. Malo fo i nga lue. Malo fo i feo i lunga wala. Ia fa mo pe sa ngale mu pe fa pe ona fa solo ia proclame ia o nei yaso ia ainga. Ia le la va tu fa fia fianga le na solo le mal tatu proclame o tala lo lunga le yaso. Tau le taua, tau le taua, tau ia e manu malo. Tau ni ta alunga le tapu e inga i le tau mate. Opu whamanuia, tua lolo tu ma whati mi tane. Mane tua mai le tapu e inga, le loma tua ma le toia ina. E pule lolo tu e whai o whai vai mate ina. O mai tatua, se asi o le tamalo. Find out what to if I look to see she all the about you know the air my time find a little move they are afraid I tell so tired when I all to me to from my look all the time wait out with my look favor you find my look it's a live for ilo fatu tomolo I nga fa for ilo what you know boy yet wali file mu sauli la pe malulu ai manuia ipanua ona te malole o sawi oh my chacho se asi o le chamalo alo te me find out what to if I look to se si o le tinga vai le le air malchai fai le lu they are afraid I tell so chai but I all to me be to famalo all the chai Papanua, au chalin yele mofua. Chalunga chaula palapa, le asuna I mo e chimana tua. Practica o chole fe po, mauli chal way malo. Sure I unga fasha bro mai tu malo. Oh my chacho, se asi o le chamalo. Walo chama fana o chucho if I loto. Se si o le tinga vai, le air malchai. Fai o le lumu, they are afraid so tired when I all to me meet you from my look all the chai wait out with my look with oh so my fine now lenga ngoli fa tai ele fa lo tinga fa ita all the top wa inga oh so si lo ta junga all ma salafa o talo sama o tali o talo le au staulanga te upea I lo fat e atu pele samoa my chacho, say I see only chamalo. Walo mo chama fana, o to if I loto. O say she only thing I buy, le air malchai. Fai little move, be a fight at so chai. When I all to me meet you, famalo, only chai. Oh my chacho, say I see only chamalo. Walo mo chama fana, o to if I loto. O say she only thing I buy. When I all to me meet you, I'm a look, all the chai. Wait out with my look,
le manongi ta utino mai lo ta ofi mausali lo fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio oe ai aluita tu ye oba inota ma to fa ina soifua Moso oi sili le manongi ta utino mai lo ta ofi mausali lo fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio oe ai aluita tu ye oba inota ma to fa ina soifua Lama alif sili le sasala I tu e fa o samoana E fa ato sinai o anganga Ya te o e sumalete ine tau sala La ula falawa avea Talua o e sungale mana mea Pe a fai ua elekea Tu ai pe sia mea e ta fea La upua tau no fone nei tau ai so se e sili ne la lele Ma le fuaro sa mumu e te faata patima e tuli usisu Ta la afio oe ai aluita Tu Yehova ilotava tofa ina soifua Ta la la afio oe ai aluita Tu Yehova ilotava tofa ina soifua Whaatalo whātu i le nei fo i tae au fau, ma lo lava le soifua manuia, mai maunga te tele se ia pa ia se au pito i titi, ia e mai se lava leo whainga luenga pa ia le atua, i whata whaitaulanga e fia o lo mwhaio na whaafonga mai, ma mafuta mai i le nei fo i tae au, Paul Kalame whaanga solo le si ufonga lau mua, e mai se lava o tala la walunga al vai aso, i le nei fo i taimi o Paul Kalame, o le nei tae au le aso whareile, o le aso lua iuni lua afe lua tolu, Paul Kalame e whaatala no atu ai, ma whaalau tele atili atu ai, ma tā upo sa la walunga i le nei vai aso, i e tal noa ma le fionga i le li pule af masanga te alu mo resi, i le nei lava Paul Kalame, pe ana masani e yas whareile te tasi, ma lor sai fuala o fionga af masanga, Ma lo foi fatalo fatu Sardina Casiano fatalo fatu foi ile i maulunga tatu o whaafonga masani. Ma lo lava le soifu mauma langi no ma. Ma lo lava ia tatu ia il nei fo iwa yaso le ngana Samoa e se iyo o ia se tale se taimuli muli. Ia ai e fo se taimi whanga solonga tatu po Kalame tai nei na ona whailo atu o le iwa li ma se fulu polo toi se fulu minuti le ito la se fulu o le amaua ile fesota inga ma le fionga le au pepetele tala ilene ia ia ile whaatal noanga lea ai mai se fol whaamalu ngal fits full tausanga o le kolisi o Samoa le a whais whaatal noanga le nei tai au ia ai pe e mane fo ile whaanga solo mai ta po Kalame mamata upu a matal nei tai au mai se lua whaatal noanga ma le tamaita minister le fionga ia Barbara Edmonds ile nei tai au Nei fifia fo mo le avanona taltan noi ma le fionga le minister Barbara Edmonds ia tulanga fo i runga wengo lo nafo mai ia amesi fo ia fo fango niva yaso male malo matal no nga ile sauni nga lo tul maftanga fo fi au le sa awai ia matal no ila ngana mai o ia le o tau mo faia ya olang ngan Samoa ia wai temina o ngai ia na ngan fa Britania ia lo sauni ia o le la o ia le wa ia fo le
Au tanga ruenga tangata atu motu al Pasifika. E mane fo i tam fo i whailana ngan Samoa. E no u wha marole e mo whaitu ai. Nana tu umale malosi o lau tamu whainga i linga ngana Peritania. I nala wa laina mafua ona e minstane i tanga ruenga i e tolu. Wa le leo mamlama le ingi disi whai ngā ruenga wha pena ini. Ia le wa amatan to e haole. Ia le no whaitu ala i aole ngalo tato app le pa o te mitatalai. Ia ona e watula i e tatu taltan no ma tu lau telefoni ia lau whamai sa on mea nai tauna iei. Pea whai tato rontu tato Samoa ngangan Samoa app. Ma tala no lola inisio vaenga pe ona iei le so le pepa le tulamu mo le Dominion Posolo iei se mata upolo tu si le to ilo ilo la i o tula fono mo le pui puingo tato le whaonganga o mene o social media. Ia fai taul minstani le tau mai ia e se le mte leo tala na isa una ai le aunga tonu na le tau. Awal te minei, o lo pui puia ia tūlanga whaasala launga, le tio ma televise, i lalo o le Broadcasting Standards Authority, mo ia tūla fono i tai li mai nai vaenga na. Au le autu o le pepa leo tai au le vaenga lai tusi ai. O whaatau tonua i le social media, i le Facebook, o YouTube, Instagram, mai si vaenga umale fai TikTok. Ia ko into inga ngana ese ma tala wha matau, tala tau wha leanga, wha ti ngā loto le iwa no oisi pule i ola tu lau lava i a Michelle Tupulanga Naiti. O vaenga na o le tau whai se tu la fono e pui pui ai. O lalo la mtanga ruenga a Barbara Edmonds e le Department of Internal Affairs. Ia o naisa o ele pui pui nga i o tu la fono wha pia. O lo wawa i to ole e tau na wha tūlanga le vaenga le pa le tu mai fo le ava no sa i le fina ngalo o le malo le atunu. Ia mo tātou i ele tēne talatana no tātou tō pēkele li tō ma le fionga i ala wanu. A wawa i mo se ava no le so lulu le vaya so la asau. Ia ona wha ali le o tō fina ngalo e au wha atase tātou pēr tō fina ngalo i. Ia ona avela i e tōnu e so soani e fo i le tusinga o le lato tū la fono le wha li ai. A tonu le whaimtala no tātou le a whaina o nisi, le a fianga fo o nisi. I le fonga ma mawhai tūlunga o Facebook ma vaenga ia. Ia mena tom whaia tātou le tio e whaimala whangwhango atu ma talatana no atu ina ia tātou tala no tātou le hawa whata mal whaalo alu. O le tātou whaongai e tu ai ngā malwhati ngā loto i nisi. Ia e mai le tau le ia isi e loa i fo i loa o tangata pē whaonga atu ai ngā ngana ia. Mena e au ngā fol tūla fono ave statu sau ina i le lei tu single tūla fono e pui pui o mai tātou. Ia me sil whana witi a onga ma tūlanga wha pēnā. Ma tala no fuela ia le lofo sa lote le na mua o lesi fo ina i lalo le fire emergency. E vai fo ila e papra vaenga lea o la tōna le alu taltal noi. Ma wawa e tūla fono po o talawhea ngai tūla fono le e le temi nei. I le pui puinga o tangata o lo ono nofo i whale to o tele whapea. O lai e le tanto nua whapea whale ne o lewa na whau i asola. Ai ato e tai e mo paipa tu tonu le sprinklers, le sa o le vaipe a mul se whale. Ia e matua i te lea o ngā ruenga ato no me fo ina whainga tai o na whatūlanga. Ia le la o tupu ne le whale velavi. O tai tonu e o na whatino te tūla fono e toi whai whale ai. E le te tau o na tuu le whainga tai. Ai tau on wha ua ola o tangata lo no fai tono whale ia. Ia wa leo wha maania ne lima o le lima e tangata ia o maali liu i. Ia lolo ta fia tangata le na nofo mawhaia vaenga ia ele bafo ele amata le afilia. Ia o la e whai ese ngā luenga leo. Ia vaenga na le sa talanoa e fo ima le tau whai ina ia malupuipuia tātou. Isi la vaenga le talanoa le tai au nei o le luna tanga luenga leo Department of Internal Affairs. Ia ina mantua fo ile whai mo lottery, e mo meo grants po tupele tau sanga ye. Ian talanoa le i e vaenga lo ai la tau. I me tau ona whaatino i mulipui ngā tātou. A tau no isi vaenga nei tau tātou malamlama i whaima e talanoa i nisi lo whai ngā ruenga mtanga ruenga whaapea. E loa i fwoi po lai au ngā mo tātou i vaenga isi. O le economic development se le si vaenga te lea leo lo ngafa fwoi nafa ma Barbara Edmonds.
Ia o I le tele na maua I fo I le atina enga o le tamau a ingo New Zealand. Talitano le I vaenga whatupenga o major events nei New Zealand po ta alonga whatusinga te tele nei o I e whatupe mai ai. E o lela e ta ue fo I ele soka leo loma nei New Zealand. I ele si au na o le whamautu I nei po rua ele North Rugby Union. I o le sa I ta ua sa a mai tupe tausanga mawai. E whaale le ia whaale ese se tu lor whafonga anga le atunu. Ia wae, ia malesi vaenga le wanga I. Ia sui le whaingo whaale ne wa whaale ne whai whapitoa ma le tu pao li. Ia so ia ana o soka malaka pi ma kirikiti. Ia le ta alo tele na le tu pao ta mai ta I ta longa ni. Ia le la ua whai ina ia talawhia ngai fo I mo le whao ngai le ngata ia di. Ia au ta mai ta. Ia isi vaenga na e tele ia ma le space ta nola ia vaenga le whanga ia lo kiti. Ia isi vaenga na e whaatupet fo ia la to e so ni e tūlanga na. Ia ma whainga o ata ti whanga. Te le talua nei sa tala noa o si le lusu lima ia pasene le ta ua isi o le rebate. Ia a whaape tono lau se lau wafi. Ia to e maule si lusu lima pasene. Ia to ngai to tongeni se whaia ia ti whanga. Al mele o whaine malole e nei. Wa tō mai lala wai tauna tonu lau lima se lau wafe lau tupe maulalo na. Ia to am whaile ia ona anga waa I le tupe le to e wha tō mai a oi, to e le rebate. A le u tō mai lalo I le lo se lau lima se funu wafe. Ina ia whaingo fie ona anga waa I tanga te tonu New Zealand. I le whaingo ata I nei. Le alana u whapea tuei. Talawhia ngai, o le fo e vinga le malo ina ia lava ia to inga ata fo ia mo nei New Zealand le ta ua whaperitani o local contents. Ia ele taungai whaingo fie company te tele mai whafo sa mo le lima se lau wafe a to mo le lusu limpa seno o lana tupe to whafo ia. Ia ai whainga na e whaintana I tangata I nei o na mo le tūlanga lea. Le la wa e la to ia a tonu mo ila to fi fa tati fanga po ata TV tonu po lunga for social media nei New Zealand. Ia so e nisi mo so 4 miliona mo. Ia na au si vo le o tolu vanga le tau sanga e faito wata e mo se rebate so ni ia o to. Pe vanga ia le na ma foi tano anga ma tano no lo le I tulanga ia le polisi le party le national le na fatula I mai. Sa saini whaatasi la tole whea ngainga ma le pātia le leipa. Leana te tala mai ma fia le tō tele ua ma whai o na whai whale whonga whale tolu I tu tonu o lo whanua. Leana ta ua le minister o le te maita I le tū sui taita I nei le tū lea. O ia na tu sia le telo o vaengo le tū la whono leana o whaatasi e ma pāsia. E na fia o mo le taimi nā whai o le si vaenga le suinga te lea leo New Zealand. O ma whai e whai ngā mālo po pāti tu tonu on au tasi se polisi. E a peita, o leo to sa vali e se le tō le national. Manatu la tō, e leo fia isi o pūle ngā nuu, neo sui elu la tō manatu. Au la tō le na sui e tū la fono, na tu si el tū la fono. Ai manau, e whai e whau watu whale nisi o whanua e ta o le Greenfields, ia loinga o vaenga o lau whanua i e mwhaina tō e tato tau mawha mea ai a whaere leanga whapena. Ia e tele ale awa le fo I tupe whaalu e tau whau ia paipa ma la vai ma mea umana ai le whau whale. Ai a whai whale tai tolu ia whonga whale tonu o vaenga ia le ua tele na whau ia mo meo paipa mene. Ia e tō tele tanga te mwhaina o whiaina. Ia ala e la talate me ia o pasi o no whoafi pe o le wha moe na le whuwhanga lea. Ia le ua mai le national mana o tō tala tuitua. Ia o talola ia tau fo ina va ile malo po fainga malo I New Zealand e pui lau fanua le e ola le ia tau mafa tato awa a fau fale I ola femela ola ia me ia tau si tanga tau soifua ia o vainga o mane le va ia o le Minister of Economic Development e va ia fu lunga fu e tafa mai vai fo la tau mo space a faia fale lunga I lole o ia le la tumtanga luenga va ia vainga na ia tele ia vaenga whapena mo le whafonga e matai tū fo ima tala no ia papra pe ise me fia mamlama tili ai. Tala no la ia le o mtanga luenga le MPP po le lisi mtanga luenga wa ia tanga tatu moto Pasifika.
Ia, e vaenga ia whatano le paketi, lea le post-budget briefing, lea na whai nei po rua le sa matano fo ima sawarina le asfarede utuanai. Ia, lea lawa a matana wawaila to i criteria. Po aia ia inga, mai ia vaenga tau ona ausi na fo i talawhianga ia on talasanga se si i vaenga tupe ia na fola mai. O le vaenga tonua na lo ngā lulua i nila lana mtanga luenga. Ia ona amatalole ia na whaasirisila mai ina i loa i tātou ia, pe whaafia ona i talasanga i tupe ia le umana whaalau loa mai. Tele ana i miliona ia i mo vaenga i se eso le paketi. Ai isi taimi a maua fo i le awa no vaenga ia. O le wo talasanga i mana ia fo i le mai nisi o ofisa si nia o mtanga luenga lea. Tala no i tūlanga tonua ia wa ministae wa i mailalo i mei tupu ilalo. Ia o la taule ngafa ma tinongo ngā luenga. E tauno mo i whaalau loa tu malu le tato au whaafonga ma le atinu. Ia vaenga se eso le paketi. Ia po ai ia vaenga ia inga. E mawhai ei o na talosanga tato. O vaenga la na le no o ia. Mane ia wale fo i loma le fono le tato mtanga ofisa neima mtanga luenga. A tonu mai e ia no saule wha mtala tu nisi o vaenga talwhea ngai mo le whaafonga anga le atinu. I mta upulawa ni o tupe i o le paketi na whaamanino mai. Ia, o lo o vaenga telena matala noa i savalina ma le minister tae o nei. I o mana ia fo i o le ua maua le awa noa e ai toi tala noa i sisi teimi mua. Sama ona leo te talitono sao ni mai leo malo te lo talitono nei fo tao ya me se fo i ole a toanga le fits fo sang ole fo i vaenga taua ole a onga mawalunga kolisi Samoa ia ai ole fa fonga le la tu mo tato fa tanoanga le mo nei fo i vaenga po kalame fa tai ma ne va ta malo fa tasile malo le tato litiu fa talo fa tu i lo fionga le pepitele ne tai au ma ne vo va ia tu lo pulo na e pe o le lo po la to ninga na wa la e ne tai au ya fa filo ia tu lo fionga a from sanga ia faintala nga o te malo sa mate malo tu lo i tu tablang ia fa pe foi le lo sa se lua ia mali to fine asaflina ia pa ia nel fa fonga tapua e sa mo tono la mo Wellington malo se foi la lei ma se foi mau malo vai fa longo Malaysia so te saulinga luenga to ta no matasi ia na fa pele ia tasi o le fa tel ia tu amusanga pe sa o ye taun sa vo inele fa singa le foi le weekend ia sa o ala matil taimina o le ai pisi fo ia le golf academy le o inel tato litio ia ia la le ta longa le foi tonu taia ia o fainta la ngo le o te ta ia vo le vaenga le tonu i fa peta michi ia le o foi o solo le lilia ale sa o il mele foi mele fa malu do to o le la va tu la fa no i fa mole le o pepte le a faina la ofionga ia ele faina tu nisi mele le wa nisi mele le ai tatonu ia e fa ya solo li ia o lo tele la fo ia nisi o vaenga o tato a skopa New Zealand fa fo na tato ngalu bue a mo taimi o luma ia pa wartu langa la ia nai vaenga i lunga nei sa to senga la fa no la le vai lo ofio Aqui Marsamo Capital Radio le misia wa tele tata no ti as foleli a wole ngalo le promote Marsamo Capital Radio pa falta to fa mo le le pep fa tai a wol pole o le wa ai ke so le wo ina to na i tu la ya na amatalia le o fa mo le so ya le amatale tatu sa ni ngalo to tatu lo to fa tai o le fa i Malaiola Community Center i Mangele nei le tu la fiafi ya e tau lavona fa fo i inga mal fa tai le tua ya wa dia mai le fitus fu tau sanga se tatu wa onga pele ya ona so ai fo la ya le ya mal tatu aval felo inga ya la ngole tatu te vai ya sol fata wa ino le ngana Samoa e tau ona tatu pa i le tu le la nganu ya ona so ai lola ya le mal tatu fifia le titi le nei aso ya aton la tau mafa fo ima ma wasina vai tau mafa ya tama mteni tuai o tato kolisio Samoa ia ma feo fo ai foi mo to tantano ia i taimi wa ma vai atu ia pe tu langa sa fia mo mai lava foi la o fionga i tato fa moi ia se fa longo foi ia to tele o mato e la Haiti
ia i vai taimi fo ia e so li muri vai tonu le tatou kolisi o Samoa le na le vele va fefe ale mena mo e fa sa mo tonu na le nanu an Samoa mi le taimi na ia tatam fa ia fa sa mo ia na le tu dia lo vele va fefe ele ai a tonu tau foi ma se le stala pe to fiena i tanga to foi langila to folanga o le au dia mele le vai taimi ta o fo to fa singa le la ai a sanga le vai ngata o lama o le na maua mai malanga komiti le na watu Wellington ia ele to yu tai o le tatou a kolisi o Samoa o lo ala lampapa au tono Wellington maua atu fa mau la to a tausanga na tau i fo tatou komiti to teli wo over male valu sfu tausanga ia sa vale vale atu le iva sfu no winga i la to umani sa fa vai al tatou wa onga mai le tasi vali matolo ya se i fa so solo mai ya fa ftaile atu lo na lo fa pe no manu lo la tu so fua maulia mai nei tau sanga wa ato fa inele ele fetus futa sanga pe olisi va nga ta wala na ono tato o so sin nevete yo to telefo ile tu pulanga le wa i wa onga ma fainga luenga ni sila nei ya ole ava no tonu nei ma futa nei sui ma tu fo yo tato wa onga im fa so fa long fo i fa so ai lato ya i me man na ia fo isa tupu mai lato vai temi le wa la yo na manuia ia o lato ai nga fo i ma lato tamo fainga i tono o New Zealand nei ya ai tau malele atu ai matau tua so tatu atu o Samoa yo o to tele e fo i sunga fa fenga inga o sa unga fo kolisi o lo ia tono po o nei Wellington il temini a on tama ma fine il tan noi sa i official na stone o te ia whalongo fisiri stasi po o iei i le ofisa. O mailo nei matu tala noa. Ia wha mai noa te whaatawala to mitiafu. Ai sa o ia o vaingale iei o Lise Williams. Ia o Sina. Ngan mana ia ma Sadie Fiti. Ia o la tōna sa o elau moni elau saunonga. O bo lewa bo loana iei fo i o ia a leo so fo lau leila vai nei lau. Ia te tonu la whio ai fo manisi o la tō paanga i nunga ia au tō. O le wha moe le iei mane fo le wha mamrama wai po ai pe leo wa ai e le Board of Trustees la o ngal kolisi Samoa. O le sa o lea au pepe. Ia, o le taimile nei ina ua whaile whai unga fo i al malo Samoa. O le ave ese atu lea o ngā malalo le malo. O options na vifo i le tātou skopa ia whapea fo i sui o mātua le nawai teimi ia taida tapunia la onga ia po le ia i o sisi fufua ngai mawhai ai o na run lea onga e tamamiteini tuai ia masui ma mātua o lo ia i o lātou whanau o loa onga teimi le na ia sa ave le tausanga le tātou komiti nawai teimi e awal tapunia la ona tulanga le manunga ya o le tele history tele le fa moe sa la ina fa tino la onga na la ona au mai le to tele o fa nau i mai Samoa ato e o tawina le o tato va ai le temine le to tele la to lo ave fa urulunga o kampa o fa la potonga al malo amata mai lava vai temina na matele nei miti se ia o mai le nei time yon mafuanga la na laina o ia le tulanga la wei temine wei le Board of Trustee ina ia se fa la putonga la tote operating ala onga ia Paulo Sosoani la wa mai el malo na o le songina o faya onga o le pilio le vai pilio le moli o me mana na o faya onga mo le fatino ina la onga mai si me onga o le o tangi lava i lima i mātua tamam teine tuai le kolisi. O le whamoe le iei neif so soani tūlanga leo e whamatala mai leo pepe. Ia, e pe o le fitus ele na o le paule nei mo le silifia a whamsanga a mata mai lava lua fesful maleiva ina wa mai a whamanatuina lono sful lima tausanga. Ia lua fesfulu ivan tau no maltau sanga le pulea onga o mana o mien textbooks ia ona o tūlanga lea ele o lava textbooks o lo au mai ele malo e sosoani tamitia onga ia sanga lulu e tātou skopa New Zealand
faile whaataunga le container atua textbooks moli ia 13, ia 12, ia 11, ia mamomoli Samoa, ia e peo ina. Na toe whalawai tele lotu langa lea, ua matua mana o mia lava ele a onga sosoani, ona ua le o lava fo i le tūlanga o tupe maua, i mea lo mawai tupe le a onga, i pili o a onga tamaiti, ia o nai canteen solo o whanga solo. Ia na mai alo le tātou container tu sia onga na ave, o le lua hafe lua tasi, sa whai ele woka foni tele lava le tātou skopa New Zealand au Kilani, ia mamau el tino i tupe e ono sfuru hafe New Zealand. Lea sa whapeona whao o lea onga, a wale toe vali ina o lea onga, ma le whainga ato ato tonu o lau papa fo ie whao ngai le sona, renovatinga. Lea sa laina lua hafe lua tasi ni whao o ele fisosoani le na, ia ele ngata na o tausanga na te nei. Ia sa whapea foi ona whao o atuai ia se tino i tupe e lua sfuru hafe ta la New Zealand. Ia a wā foi nisi o vaenga sa tausanga me ele tātua o lo o mana o mia e tāpen pena i foi nei tausanga. Ia ona inga ruenga na o lo ngā lue lava le tātua skopa i New Zealand nei. Ona o le talamonia a whamsanga. E mana o mia se len na we sila fia so se pisinisi so se haonga. E operating expenses. Ia ale lava la pilio tamitia onga. Ia ona i vaenga la ia lo ngā lue e tātou o lo aitau malele atu i New Zealand matu ni whafo. Ia e fsosoani e fo tātou pōri Samoa. Mana e se tau live e whai le tau wha moi moi le iai. Mana e fwoi pēr linka tu e mātou se i si wawa ai mai fo lisi au skopa atonu e fsosoani meni sa o ngā tupe lumana. O lo iai le tātou live, o lo whatino ina i le wha moi moi whai ngā lotu le so, me se fwoi le tina le aso atai au. O le a tātou fiso o tai pēr. Ia al whatino ngā tūlanga le ina mwhai fwoi na tu atu lungo le tātou ala leo. Ia a wafel tele o tātou paanga. Ia o lo whapea na lango ina le tātou siufonga lau mua tono Wellington. La lau no tala no to tolo 19 ia lena e a fo i mailo na whaile o se matu i puti ne lilitio. Ia mai se whamtalanga o le lato sāwali. Ia se i fofua to fo i matou wa e ina i tau sanga po le valse furu. O le malusi o le mato skopa ina ia o lua au kirikiti pālangi za iai. Ia atonu le la to so mai la to po yai pe ia na mai le ma to fai vo se ma to nga ruenga so so ni to sai di nga tu pe wala ang Samoa mana ia te lena tonu a famsanga morsi la fia o le fitus futa sanga al pokalame lawa au mai le tato komiti Samoa o le na mata la tu savali le fu ai la so nafi ia o ia la tu fa mo ile si event ia si tema ia o ke topa ai fai ulo ia te sema o ina le la fai ai lo le celebration tele lava o le fitus futa sanga lo no winga o lo mawala va no ata tu te sai li so soni ai awala te sema ia ona fa pe foi lo na fa o se ma au milu sia ia le ia tamon tene tuai o kolisi vinishila nei ia mo se tatu sa o fitus futa sanga ia awala va latina i no tatu wow wa to lo fa kisi masita to mani wi sa mo Ole le pepe e manuia lava le lo foi o to fa mo fa mo va yaso na to foi malanga ma atu ia tarsi ia so ta sile to ia ma se tala fia to no nga foi fa se interview va yaso mo ia na fa mtala mai foi le pe altu langa ne ai telin tala ne mo o tu langa na a famsanga o le lava le se le ni la maua a le tato fa mo ia la to fa fonga lava ia la ngai feng tau menei ia te tau ana fa ilo ilunga ia wa fo ile sila mai mo fo ia le atatu sui ia po le ase tulanga we se tato so son o mfai ona tapena ina mo le tu fa tele la ufionga ma tu le tato se fonga la mo ia wa fo ile fa la wilo ina le tato fa mo tono la mo Wellington fa tai foi mo la auto tapo inga o le la mato wal faiva ia wa fainga lo tu le so ia ma fa mo le so taia ia ona toi mo le se no tato te fa so ai ia mai lo ai foi por atu langa sai le tato fa mo ia wole le man via la vole fo fanga o nei aso mo le fa ngol va aso le pepe mo mo le atu la fa no fa mo after la vero fiona from sang ia man via te foi la lo tu fe au tu le weekend ia wole le ia so foi ia na to fa fonga mane fo to telefone au scopo lo fo fe level vai ngol lang
ia na fa mamlam mal tu langa le lo mo mief so swani awa ese vol fa tu pengo la onga mal tau singo la onga le peno i te mi ta to onga ia o la o ile board of trustees ta pe o onga ni ia na tong yo fa ia onga na mo wat ia ai tu la tu pe fa ia singa luenga operational cost o lenga luenga e malo sa melina ia na wa mo le si va nga na ta po kala mil ta yo ni Itu sfotsa sanga o se taimi umi tele nei tau sanga na o tau na amatai lea onga matau atina e ia le fo o se mele leile le toi apa u la tau sa a onga momoai e toi so soni atu ma toi ina yalom whana o lo tau whai nei fo i vai tau le soi whang ma lo ia te o tau e le tau sanga o te lua toi wa tui apol whale wa matanga whape talo whai lea onga a wai li putina no tau ina uwhenga luenga lo fisa onga tau le BB's report nana tu se ia maleata fata tia le mafu anga na manatu le malo New Zealand temina faisia onga fa pe tawa uina ia lo fa na ole tunu wana le watu to va ile ia uto la tu liste mina wa tu le anga le va pe ia on le le uwhenga luenga le to fa lo lo ile malo ia tar siel fa mo fa ngone va ia so ina ia mo fo ise tu pe tele wa ia fa mo nga mo le onga isa mo ya ai se i faisi na malo long pupu of msanga yan toi fa wa ule tal no ngai si vai ngo tol ta pokala mana ya toi fa tal fa tol va nga luon nei ol fa tal noanga o le nei fo e mata upu ia po o le polkalame o tala la walunga ol va yaso msanga o le tatou te ele va yaso le ngana Samoa ia e taua fo ia le nei fo i va yaso pena fa taua i tono ni sila mai sila va tatou ngana lo tatou tau fai pe so soani po le aso tatou sao ia e ati li tapu e ma fa amautu ma ai le ngana Samoa o ne ingalo ana ia afaftai o le vo if so ni mai access radio le utu ina mai le si tolu tu la fa popo mo tatou e fa wa ia tatou fa sala longa mai le lima ma senta punita tu le lima as foreli e tau le vad ia le fo la ta penal tatou officer ye isi va nga yo fa tanoanga ia onga po la tu
singa me lo fai e fai on to ina tu le taimina lo po e videos na mai le te mai mo e fo tato a fa fonga il taimi e mai vai nga pe o ne va so ato no fa no longo mai tano nga upu o foi upu ala nga upu e mani te le to e fa manatu ai onisi e fa longo isi upu fo e me fai ana tato fitu na e me to e fa tala no mta u fa pene e taimi me fai on tato au tasil fa nga ngana e upu vo fa nga e fo taimi ese e me to ye ai fo ele mo le fa tupla i o ngana ese lalang e ma fo mai la uri e scientist ma fo ma im tanga te fo yesu ia te ia wa fo e fo si me ia ia mai e na fai le ole up e fa pena fo i tanga te tono parlemeni e tanga te fai a onga university pe ola tona ia ma le au fo lo fo i au fai tu fa fo i fai ngala unga wa i se te fo ku sa mo le up fo a ia me na le tom fai tato ole tato la le tiu e pe ona ia o tātou o le si le vaenga tā ua o le tātou trustee ia pol whaavai. E na ia whaola ma pe tiu ma tā maulengan Samoa. Ia pe o le fo ila ana wha autu al tātou wha salalaunga. Ia wha o ngai tātou le ti ai le o le kā. Ia tātou ai fo le hekaro. Ia pe o vaenga ia na vai upu muli mai a. E le iai mo le tātou alfabeti. Ia te ia o sau le kā le o tele na kā i tātou. Ma te anga le o tātou. A mai le kā le ai le o tātou le kā i ti a tātou. Ia langa ia moto kā lo o tātou kā i fo whapea a. Sa sawa wari a so lai le i oni kā a le o. Ia sa o le lei. Ia le ai a tonu e a ngā fo tātou api le o whai nei. Tātou tatano a le fo whatasi mai mari i le penu. Ia wa o le project team al tātou li tio le whai ngā luenga lea. Ia o Murray o le project manager, Murray Faival. Ia o Savalina o ia o le manager o le contents. Ia o ringa leo ia na palasi ilma mafa e au, masolo mai wha mtalanga masiaki, umai wha mawabonga ina ia sa. Ia wa ia nalo tatalo ia manuia la ngā luenga. Peo o le ngā luenga na whatasi matal sanga whaife au, ia maltatua tunu. Ia tapo ia. Ale tūlanga na ia ai pe o onu mea fōi. O le ana tuu, o le vasanga fua le vai aso nei, sa iele fa manatu mai le amatanga e launcha i pe whai loalo i ale tato app, ale tato Apple app. Ia pe ta i utal te nomba wa i atfo i ngā luenga i ngā taule whai ale teknolosi. E whai asi na uti o le taime le lava le taime e test pe siaki ai. Ia ona tala tulole. Ia o le ewa wa i mātou i le saunga le mua mātou i te watu ai lelelei. Ia na lelelei la ia. Tau sanga ia mo vai sa o whainga luenga e wa ia le IT ale ofisoa aong. O vai ngā tonu ale te mata i tū iei, a o te vawe. Whai fōfō le lei, ia saus a le lei ato toa. Ata toa i mei tu tupu ne le tele le no pay, whate ta inga. Wawe noso, te tala, wha alu whilan min tupu, ele tō mia niso whai aonga. Iei fo isi polo keti al mālo, tau sanga mo vai, e polo kalamin whai lo ofisal tanga luenga leo leo. Sausau fo i taufi. Ni le le fuanga o le tato api le fai nei e alo sala lau nei laula a wai tamaiti na whana po se yeso nei tu sa moa pe pizza moa pe sa moa ma a uangalo o le la whaingo fie nei la to o na wha ngale telefoni whea vea e tonu le api le la taltano e wha matala i le atu nisi vaenga i o le sao fo ina ma tau tai o nei le pokala me moni ngan sa moa ai tu atu ya ulua marima Savalina talta no me ia o whapopo tu ia inisio vaenga. Malo msanga. E ala fo ena lo tu tele ia mari ia whapea ma nei ia ono lele o lau aisi tupe. Wa ane il tupe le mwhan whaatino ne ngalwenga. Ona e mantua fo i ele na o tātou. Alo ia inisio lo mwhan tātou whaonga pe o tātou komiti whau tua ia. O le soani mai a tātou le whaamau tuunga o le tātou. O mea nei ave tono le tātou api. Nia le foi la leina ma lo si mai ona le pi te le fata ma lo si fata o le tu fata e me le vaenga le o le tanga venga wa onga lo fa tu pe le te o le vaenga nei ia o le tamaita ia hana tusa o ia lo nga dua i ia mataina pe o la ona le mati taltano ia le foi tot si la mai foi atu por kala tanga venga wa onga
ia talu e fitau I fo ile o mai ni vai tau sanga o to tala no lo le mata upane le ngan Samoa ia mai fitau I fo I mali tato ti le fa vai le tio ia manatu lo fa se vai nga fa se si awala ya o le fa Samoa ele nga le mata tala no pe tato fa so lungo le tio ia msi si la fo le Facebook mali YouTube ai va si awala ia fa pelo to tele o fa na to fo mal smartphone mal telefoni tu o lo mo le vanga le atun ve lo ia ta lo lungo le pasi po fia la ta lo ia mai lo tu si upue atonu a mane vo lo mai mtanga luenga ongo le main sponsor na ia na so ni vo tato office nei foi le pulo le tato polo keti ese I sauno ia le vanga mai se lavo fato tonga ngo vanga ta itasi po mata upo po le content le ton tato ia mal fa nga solonga wa in taimi na pu e ia o taimi fa pena pe sauno ia mar ia malia malo fa tai ia lo fionga masanga fa pena fo isa veline nei cha fa ta lo va tu tanto tunu ia e moni lava tu langa di tanto apia me se fa to tonga tu lango mata o pui wito pena tatu tala no pe tele yo simta o pui le mfainta o fiele I tatu ngadwenga e pe fa fo ma di tanto tunu tele yo vai ngol ngana sa mo ma tulango tatu lava tu ma tatu nganu ile mo fai ona fa ngai ni tunu tatu api ya o me ta ua ia ma me o ngana le ua ma li au tasi fo ile ko biti me se fo ile tatu au nanga ni o vai ngai ile I ngo ma tai tusi names of the letters o di si vai ngana o la mo fai ona ma o tatu api o le leo o vaweli po sounds of vowels o lo I so fo I se ngā ruenga I konesani, consonants, vai ngai e tā ua tele le tātou ngana, misele, ngana tusi, ia ai misi fwele ngana tau tala le tātou te wha ngai nei I aso fai so. O lo I fo ini vai nga wha le ngang, o lo I te talo le lii, ia o lo o a fonga ine le sungele, whai au to ina malo lo ia risati soni ete, ia o lo I elisa lamu e luas fututolu, sau nole fionga ia masanga I telo teimi o tasi nei o salamu e whaongai ni tele tātou tangata I whatasinga. Ia a mawela lisi tangata ele o wangalo le salamu le rosu. O le leilofo. Le ilofo. Ia tā ua le e o le vayanga le tono le tātou api. La e sila fo isa moi vayanga nei o lo I tala noanga o aso uma. Ma o se vayanga tā ua le o tamu whaile tātou api e whaonga tala noanga. E mwhai ona whaongai ne tala vau te mini e whaasoa I la tau mata mwhai e a ore tātou ngana e olo I tala noanga e whaongai tono le ainga I tono le lotu, I tono le marketi I ale ngata fo I lea ia o tala noanga e whaongai le whaatalofa man whaatofa nisi nao vaenga olo I masina o le tausanga o numera ia olo I fo ini vaenga o vai tau vaenga o le tino upu whaafo mai maniso vaenga na pe o vaenga na olo I ai ma nei o lela e si le teimi o le tātou api ma le teimi lonchai ia I tūlanga o isi mata upu esi o le tūlanga I le tātou api sa moe mwhai ona e o mia se upu I tono le api ai whaafonga e whaaleo mai ia upu nei e mawhai fo I ona vai whaasila pela le tūlanga o mata itusi bo upu nei ia o leo uma o fonga le tātou o whenga luenga lo o tomo whai ia e mole atuai ai tele yo vai ma na yo tatu api tu lango teknolosi na fai asina umi ona pue tamu fai puele tatu ya vai nga lava scripts ya putu lango fai taunga umo o vai ngani ia tamu fai mo moli lungo tatu api ia e pose se tala pupure na il temi ni tele ai ta lia da so launch tatu api ola esi le sile tele ole ola nga luenga tamu fai tatu una se o fa popo to Maria le to fo ia tu ya savedina I o le aso mua na mai sa velinga le pepe mfa mai fa leongo vauiti. Piu te inisi o mato o whainga renga. Aia na o ya sola after a o le ngana. A le piu to fa longo I fa leongo. Ia fa tai wala o ma fo fo le pe fa fe fo ni fa leo. O le me mari e tala noi ta to le tele o temi. Ai le o ma fo fo ye. E le o lo fo. Ina wa mata lon to fa ma nino mai ma fa. Ne o to ma mrama le isa ola o le tiona. So o lea ngala na o polo kalamia mātou lava. Tu sa leo uto e whawai tu toa mātou I whainga ruenga whaasala lau atu. I le wha leo ngosa upu, ma le spelanga upu. Ina ia whainga o fia ina na sa.
a tonu fa lo so o le si tano ale fa pe la mana ia ana ngalo masani ai a fa lo ngol fa ia o ngol ngane fa pe mo to si sia lo tal no a yo mele o le ia fa mo fa ia o nga marim savadin wa la o ne si aki o mama to il fa o le mata upuni o le vainga le talo le li o lo ia i ma le sign language a tonu le si mo si lo fio le tunu ile va ai el tato committee nei ele nga tato o tauna fai ile fufuanga nei ai fa nga mo le sign language talua nei sa tala no for le disability material braille nga ngana fo ile fa nga fo ila to fai e o le sila sanga nai o le si vaenga lona lua o le vaenga mo mole ye nei e on tang fai le tu fa tas o le vaenga fo i fa no sa moa o le ye fo tono mato disilia ma ye le si fa nga ngol fa no sa moa le va e mo le lumana i e nga mo turisi se si te mi un tan no to ile api o fu fanga na mato e umol vaenga le o le si vaenga na ma ye le lungol vaenga le ya ai fo i male o pengo so ta inga le o tu fa ta si le te mi nei ina ia waine ma fa no fi umol te lo me na mato va ai ai mo o sa ile dinga i lungole o le api le lungole o le fo smartphone por telephone ai e mo le tato o pengo so ta inga io na le tu fa mo tu o ia Savadina wa pe o e nana inga fa o le ale umina po o mai vai po o mal fa le mo mtai tu stai tasi o upu ma fa tau a to ala o script o foi upu wa foi dai le o masalo se no ngai uma mai tato ana lo le pe fie tu lau po o tato o nai tele vai ngai na po e ma ta pena ai be o le usau no fo ia mari i le sivainga ta o le tato api o leo ma fa leo o vaweli o kone sane le fo wai sau no ma sanga le finga ta le tau fa leo ngai taimina ai be o le no na toi tau fa a tato al vainga le tato alfabeti la le fa sa mo pe na tato ioina wai pe o le tato lo ai lima vaweli i le ngangana le alfabet fa sa mo yo le a e i o a ia ai lola le se nga o leo vaweli nei ona e tai fa ia fa leo nga o le vaweli tas le pe tato le o tato lo nei fa o le a ia se uma pe toso o le fo ilea ile se fa mamafa le ai se komaliliu o le e fo e na o le fa mamafa o le e komaliliu ia male wa yele komaliliu male fa mamafa male o le mafa fo le tato te fa ta wala va tato le ia failonga ko maliliu ma fa mamafa mo le tangata le tau wa ele a faina mo le tangata le mo matuali le ia ia le faitau na le tanga ia tu lava le foi upu wasila fia ia mai ai mo na tangata ia tau wa ia bela tato ia le foi le o tu si mai al foi upu le tato fa tai e mama tuale loa faitau ona ole le ia ni failonga wa le mama e tele ona e te lona winga ale e tu al fa mama fa ile si mama o le si mama e le se fa mama ye pe yo ona vai ngana na fa pula o tato o le tato la por fa pertani o vai ngana na mo wele le hentoli e mama le tu sa na le tu fa pertani e tau le mala e le mala mai ma pe wa le sa na le tu si me ala papa e mama ya so similar fa pertani to fa ngofia ya tato mama's rings are light and clean no na to fa ngofia lo le ya tato e mama ya wa e fa e umona fa leonga le ma na winga wala kina I fa mama fa me su ya wana mai nei e ngi fai tau le lo polar fa sa launa tu nga fai tau mai ia pe o isi va nga na wa ona ile mfenta tu fam tala o mai ngol te mine ia fa pe na foi la ma con sane ele wel tato ata video le womana nga lui maria ma ta se tu langa le ia mai la to lo fa tino ma fa le o ina so sani tato le foi vai
Ioi, manea a mari i whiwtanga inga fo i male o le kiwa le ngol company le tatonga lue a whaingo le la tō fo i soani i le vainga le. Moni, il fa fo mele tanto tinu ola unanga na kiwa digital la tō i o si company maori. La tō te ngā lue wha tino vainga neo a miso api o tau ngana ese pio ngana Pasifika le wei iai. Ia e te lea fitu nga ina te mi neo ta mo whai e wha tū langa tato ngā luena. Wa esi le sila le tato tinu isi te miona tu va tasi pepa ia na i. Ia ese le tūlanga o tusi na mata penanga. Ese foi le tūlanga le design. Ia ma wha tōtonga ina i tono o le api la tau ia. Ia ma vaenga fo le teknolosi ai ma wa e le teknolosi le le mwhaiona o misi upu ai wha leo mai. Ia o ngala mo wha nau i le o tau le o tinopo le ale le wha leo o upu ni. Ia le omi e ma whai fo i o na swipe ma wha solo lo ni mai lungo le mata tusi. Ona ma whai la i ona tu ese fo le wha si le pela le wha leo ina mai o upu na. Ia o ngala
ia e whātutu atu so o manatu. Ia le nau whaafonga mele tātou tunu le nei vaenga le tai au ina walua ne minute o te ele tuna suma de sasi. Ia e nisi foi o porkalame pei ona whaatino ina le nei vaenga le tai au le ata le tai au ia pei ona mātou se to tolu atua ima le uso ia tu fue fiso nga to foi le ia le uso ia tasi tu tole va. Ia nisi o ne tātou porkalame tala walunga le vaiaso pei ona tau whaafonga i se taimi o whano. Ia o tātou musika re nei vaenga o le waulia. Mai se a mātou i nei le mātou pitonu i nei Wellington. Ia o lo whai a sina mālulu matulanga o le timu. Ia o le savili matulanga o whapena. Ia ua le hiaru ia se si whafo. Ia au te langona fo. Ia o lo whapena fo i nisi o le tātou atunu o lo pena. O lo whafonga mai i lungai au kilani. O whea lama fo i se vahenga o New Zealand o lo pena. O le whafonga mai ai. Ia a whapeo le to i ngā taule na ia na e to e aruatu ai vaenga fo i e. Ia lea sa le na whaile mea ai a nafi, le na whaile to na i lea soa nafi. Ia na to e whaafanga, na to e tu ai to tono le o ngā umu, matu whaafunga mea lea tono. Ia whaafanga loa, ia o na whaile, leo le tau mafutanga o lea wa uli, ia na ngā teilea. Ia o le tūlanga fo i le leo, maruru. Ia e wale mwhaentu au se si whafo e whaamu me se afi. Ia mālore ngā lulu e mālore no sa i ati au tau. Alola fo le tau le tāpua i fi au ngā ruenga. Mālore wa fo le ono sa i fo i le nei aso mālolo. Aso mālolo le nei ale tātou tunou. Ia wala fo le whaamnatu ina fo i o le asa whanau. Ia e pei ona iai i sa lesa. Ia e peila ona tātou whaamnatu ina le nei aso. Ia lea ua mātou tātou mālolo ai. Ia o sewa no tāua fo isi te wha mālolo i o tātou tino mai fi au mangaruenga. Ia ai le tu ua i pele tu langa le tātou ngaruenga taurungolongo. Ia le tātou le tio i lalo nei Wellington. Ia ngāta fo i lea. Ia o nisi o vahenga i whai no longolongo pui le tātou tunu upei o na whaafonga mai. Ia i le nei vahenga o le tae au. Ia ina ua whane minute. Ia ua te ai le tu lai sumaritasi. Ia o teo whalofan whaatalo whaatoi pa i morungo re tātou tunu i on tulanga whaalupe ngā te whailea. Sunga i whaafenga inga taulangi ma o la tau whale tue whionga pātele ngā te whailea. Ia o tamai tai saar au i pikopo ma o la tau whale tue mo la tau manu au tawha. Ia o le pa ia maulunga fo i le tātou tunu o. Ia i o tātou ta mama tina mātutua. Ia o le whale tue mtausi sa o awa ngā te whailea. Ia o le māloso le nua ngā te whailea. Ia o na ia tātou walo mwhanau nā i te o lea ua whaisina la tau mālolonga. Ia ili nei vahenga o le aso. Ia aso fo ia tai au. Ia inisio a onga o lea le a amata i le aso a tai au. Ia i fo inisio i la tau inisio a onga. Ia e malolo fo i tai au. Ia ono le tūlanga lawa pe ona. Ia a whaapea fo i o lea ua. Ia i le aso malolo. Ia e te tau onwa e pole ase mea o ngā e tau onwa atinoina. Ia o talu ai fo ia malore soifua manuia malore on sai malore tau ata i le nei vaenga o le tai au a tono leo tātou tala nona vaenga lea. E iei nisio a onga sa o onga la tau alo mawhanau ia i nei Wellington leo te tala noa tuai. Sa onga la tau whanau lea onga lea i lea onga fo lea primary school po lea onga lea tūlanga lua lea ua me i kolisi a. O le alawe le lato por kalame fau whaapea a o i taimi malolo. Ua mawhai o nao mai a lato walum whanau ia o ngal kolisi. E o mai a so ani ia i o lato uso matua whaafine i loa o onga i lea onga tūlanga lua po a onga primary. Ia lea e whai le lato whai tau ngā tusi. Whai tau ngā tusi. Ia rona winga e o mai lau wahenga i o whaahau ura tu lea onga lea sai lea onga lai titi. Ia e o mai whai tau ngā tusi manisio alum whanau laiti. A mai alo ta lola i ole so ona ave lola i ole so ani ia
whaia onga ia lātou tamitia onga i wā onga kolisi. E soani ia lātou basics lo no winga ia o le whaonga ina o le Chromebook, o le whaonga ina o le laptop, o le whaonga ina ia o le tūlanga o le maths, o mea umala whapena, o le amwhainu soani ai ono le taimili nei ia ua whai a sina whaale tonu fo ilele o nisio alum whanau wa leo tohe wa iei aso taitasi wa misi mai latu wa oonga ia e te taula ona iei lewa noa na whao ngā o sea wanoa le leitele ia i nisio ha onga o latu whaatanu inal vaenga le na ia ele ngata e benefiti ai ia na ia tātou walum whanau i kolisi benefiti ia tātou whanau i le a onga tūranga lua le a wha audioli atu mo kolisi ia e benefiti ai fo ine tātou whai a onga ia i le soani fo ia e o mai tamaiti mantua ne ia e whaile readings pe mai e whaile whai tau ngā tusi ia ina ia tātou walum whanau laiti ia o se tūlanga le leitele ia a wha pēr fo i wa maua lewa no te malo loa whailau mea o ngale whale ia mafsoani ia mami mteri ia a wapo hapor kala me fa nga solo la solo va yaso alofa to ai mo tolo fa na ia ma vai pola se tūlanga o se tau maftanga e te ale avili to ina male lo matua ma ai pola ale po fe o yele ia afu wantu fa fonga mai o le to tini ia ole pulo ma fanfana ia e te ale fa pulo ele tu o le hao po le ulo le to ina male lo matua ia ma ele vai le e po ma fana po o vevela tele ia matulanga uma fa pena ma ele te fisili ai nana e mana o mie o se puti ia mana o mie o le puti vevela e mana o mie o le pukoko ia o le ia fo ia tato tamale ia le tamaftanga na nafi ia e fai ana fana mai fai isa me tau ai o tai au ia fa nau manuia telele fenga o toma o ngora nei vai aso la mantaina la so tai au ia ma lor so i fu le tatu tonu nai fa fianga nei va ngor taia ina uma malu nei minute o te ai le tula suma tasi malu minute o te ai le tula suma tasi nai fa fianga mo tatu tonu ai le ia watu tatu wa ele ia watu tatu wa fa le tatu pisi ia fo e le fasili le te mana fasili ni ele tatu o fa fonga le fo ia to wala mo tatu fa so ai ia ma watu ne tātou whaafianga rei vanga o tai au, o leanga wa misi a maa ua tai au. E mana o mia le fisosoani al tātou tunu, te wala au mai. O le ale umi e te wina ai, o le ale umi o le lei. Ia mantua tātou o loa ia mai fafo, mai Samoa, pei o le keke saina, koko malu Samoa, masi saina, maisi me whapena. Mana tue au mai, o pepa kuisi, mea uma whapena. E au mai ele yeini leipo fo ia te aso expire, ai pole aso e le whaonga, e le to e whaonga ai nai. A o lea ufisiri ngia le, mana o mir so soani o tātou tunu, o le ale umi, e mawhai o na tātou te wina i mea ia, ai aha o le temi tātou te whaonga ai nai, o lai whaonga atu, o lai le lei. Lona winga, o le ale umi e te e le lei e ke saina, o le ale umi o le koko Samoa, o le ale umi e le masi saina, ma nisi me whapena, le mai Samoa, ono le tūranga. Ia, wa iei fo inisi sa lātou whaasoa mai. Ia, ele eini aso, ia la haraua umi ana tu ito tono o le kāpoti, watu whaafonga mai le tātou tunu uri tai au. Ia, ai toe taulanga toe au mai e whaonga, ia, ai pe ua lele, nono winga. Ia, mana ia fo le vahenga lea ono teilo, wa tele tātou mea aia wa mai Samoa, ia, pauala leo le vahenga tau na tātou sosoani ai, o le umi e mawhai ona tuu e tono le kāpoti, ai le whaonga aina, pe fia maasina o le mea lea, fia vai aso o le mea lea, fia tausanga o le mea lea. Ia ni sosoani mo tātou o lea, fo i tātou te fia e whaataua tātou o loia mai Samoa, ia wa foto tātou alo lofa, ia mana tātou sosoani fo ia i lātou o loo, whaatanu ina nei vaenga tāua, moro tātou atunu i Samoa. Ia ole tātou fisilina, leo lea watu tātou whaafifianga, ia a whaape maua so wawanoa te whaasoma iei pe a whaape o le tupu ia vaenga lea, ia ona e wala au maile le toru walu lima o fantasi, ia ona tātou whaasoi, tā ua mō mātou,
tāua mo o tau, ia tāua mo tātou umalava, ia ili nei vahenga o le taiao, ia to inga taiao whapene, ia ua sa o i tātou sa mo pe a timu, ia na temo ha eva ai atu le mukuka ia wasusu ia ona fai mai le o Felice Mikaele ia ole aso le nei ia no more mukuka ia no more mukuka sa fa atu ai ia ai tatau na e me mai to tono le fale ia va ai le tulanga ole o nga umu po le tulanga fa pena ia wa tau ona fai le fa fanga le taiao ia au ha le fonga tau mafo tatu tuno talo fa lava ia ole si fonga lava le nei o le Samo Capital Radio pe ona yailan au nanga nei vai ngol taiao ino sumale no minuto tele tula sumale tasi ele tau tua ma au nanga le tatu ngala leo ia ona ole o ele tatu wala au ma lo soifua ia malo lava sila ni taiao ma hoi fa sidi ia e sa o le sa wanga ia ke au ia I meio massimo ke sainga ia mai Samo ia o la ua va ia a umia o le rua vai aso ko umi hoi le rua vai aso ia mana ia ka ko ke le malama podare uminga fai ai ka ki ai fa le roi Samo ngo kuro ka ko ka ngata mana ia ai ni ke sainga pe mai ngai ai ko se vai aso ka poki ia ia ka ngo pe mai e faunga ia ia la ko ko ai ko u se ame fo ia tingi ia tingi ave ia o ingala ka ke ro ai wa le ka ko faunga ia ka sami ko fo ia wa vai ya fo de ia menanga ya ke u ia malo a kasi arva ya so ka u mai le malanga ya mai me fa pena ka wan kasi va ya so fa ngai o ngore lo fa mai ma u nga mai me ma sa ai ya ke u ia la wa kala I fai ka ma ko nga pao ya ko wa lo fa u ko mai ya me ma u yo ko nga ma ke le kilo ia o le wa ma u nei wa le nei sa wa ke le nei ya si va nga ka ma fa le ma u nei ya singa lo mai pe la me o miu ia 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 na faungane me au ni me ke sai no mo ia o luau fo ia lo ke le luau ngai marcalo fai o meres ko I meren fai ia sa wa na fa ka ka lo vela ma luau vela luau ku tu sai o sa lo mai le lo ngai pa pe su ma ma sa e pe sa mana ala ka karna I lo ia io mana ia o foi que se coco sa mo malu e mai ke vai a ko lo vai a so ki lo que pe palang fai ia wale uli vo le pe le uli nga vela lor coco sa mo ia agua pie nga fo le ia wa ese fo le felesi le le coco se fo le felesi nga ia coco ia ke ula ia mailo fa nga le ki nga mai mana ia mana ia la kai karna fa so ku sa fa sit ku sa ka ma fa la mai ngai yo ka ko ai na pa malanga Samo ia mana ia fin ngalo le pamsila ia fa aftai manu ia lo aso kai vo mo ra vango ia so ko ia so fua ia mana ia tele tulanga fa so ia ono le tulanga le o teilo ia afia mai tato ia ile tulanga se fu lo tana nau fo ia mai ni me fa apea mai Samo ia pe ata togo ia pe ona sa oi fo le saunoanga ia ona me o le mau nei ia pe o tulanga fo le ona o le vaenga le pi fa auto to la fa mtalanga o la o me ia fa tau le wa mai le pe o le container sia le malo le wa o mai le ala wa o mai ia vaenga ni fa lo fa tau ta tau I nei sa no I nei sila ia le lo fa tau tato ia ole umina le mana o mia ia po le ale umi ona o me ia fa tau lo wa tato e mai ele o ye ni aso va pe o me masani le aso expire le umal malo sole ole apasusu ole expire le umal malo sole ole falawa me o fa pena
Ia, pe o le vaanga lana, e mana o mia ele so swani al tātou o whaafonga ma le au mo i tātou lautele. Ia a whaapea te alo e whaatau mai se mea whaapea o le ale umi e mawhai ona o le mawhai ona e tausia ina i po le afo le umi e mawhai ona tuu ai ia mawhao ngāloa. Ia a wale whonga tau mawhai tono tātou a inga. Ia, mana ia tūlanga whaasoa. Ia, a le tala pele tātou laina nai whaafisianga mo o tau le nei vaenga re tai au. Ia, ono le wele sa tātou wala au. Ia, malo sai fua, ila whionga le ne tai a fau. Malo sai fua, ila sunga mauri. Ia, o Jeremia. Ia, le mata upu ni tai au. Ia. Ia, whaftai mo le langa I mea lei. Mo le anga ilu mo le tātou atunu. A tono lo whaafafonga fo I le mamalu le atunu tu sai fo I ma e tu langa. Ia, ona ua... Ta pare mta upo e winga I mea o mai sa mo I whamomori po kontaina I e masani au mai. Ia ke au la ia a whaika ke alu o kontaina le waka mai. Ka alu le ke vai se mea o whainga ka o kailoa kaunga au mai. Waka ko ke le o iloa po le a le kaimirenga a maka whaavasenga mai e kontaina. Ia. Ma le kaimire la au mai ei ko e mai fo ko ku. O la fo le umi ko awa ko e whaakau mai. Ia pe awa umi a kua ai aka ikala a mai la se me. Ia le kaunga wha pe umana vai aso o ie se me wha pe kongo wha se mika ke alu au mai. Ai a mai ro re kaimire a mai ro whaonga a rea unga le a mai ko e ku umi. Ia. Ia fua se me au mai se me whaonga e re kaimire la whaonga ai. A se me a mai wha pe mo re ku ua ku moisia. Ia. Fua la ngai de kan fa ngai oi mer kon taina mai sa mo mana ia I le male mai on fa ngai nga I so I fua ma malu ka ko ku I ngai ma ku ia pe nenga e ba ai nga em kan ngai fo ia ku sai mai ku la nga mo so I fua malo loinga mana ia ia mo lo fa lo lava faftai man we te lo tai ia faftai lava Ia, lena, mana ia tele vanga le pe on talat pel tātou leina. Ia mana tu, ole si vanga le tātou o mai. E tāu wala le tātou e, a tātou e whirisili ni me au mai. E te tau wala ona iese te se aso voilele te tangtanga i ai. Ia pole ale aso expire ile mea mea ai tele I whaatawina. Ia wa, ole se senga o maanga i o tātou ni New Zealand. Ia a whaapea tātou te au mai ele meu expire, e mawhai ona e toi alu marau risiti, ona e whai atu le whale oloa, ia o le melea, o le na expire le maasinan te nei, ia e pala ai fo ilan whale oloa e a fo, e whai mai ate o ele ai e le expire o nei le, ia wa a tātou wolo e ave I vaenga fo ilo le consumer, ia e mawhai ona ia le avanoa, e mawhai ona tātou ona lave lavea ia company, ia o le tūlanga lea, ia a whapeo le ase mea tupu mai, ia ele mawhai no tatu e wala hausa mo, a mea o le mele wa expire pea, ia e mana ia, whaali mai pele tūlanga o le finangalo le tātou tunu, ia ina if so soani mo tātou, ai mai se lava nei tātou tamama tua, o le mai aso, lua vaso taruai, ia sa mau atu ai le vatu whafonga mai la tunu, le meo le esi vo ile le whai ele koko esi ma le, tele na whai ele supo esi ana tātou tamama tina mantua. Na mau ai la o whai mai na mai lunga o kilani. A ua ngalo I atea. Na ova ai atu ale mana ia mai o le leipo. Teo leo no tau sila fia le mana ia o le leipo. Ai ua ngalo I atea uno tango si a kipe I ese aso expire ai le esi leo o uma ona whaafurisa. Leo wanta wha o ngai tātou e whai ele supo esi marikoko esi nei New Zealand. Ia wahanga tāua rena, ia e tau on tātou tatanoa I whaasoa, ia a wā tātou ia ta au whaatau I nei New Zealand. Ia maso se atunu, ia I le tātou sosoani fo ina ia tātou whai whaato anga matangata mai Samoa, ia pei ona iaili nei tai au,
Ia, nai whaafisianga mo o tau. Ia, wala mwhenga i o tātou tunu mwhenga malolongo. Nei aso, oi, ne oi ili sia tātou wala au. Ia, maroso i fua la fionga. Nei tai au fau. Soi fua mangui ai lau. Te kalai ngā whaik pokalami ni kai au. Whaaftai. Mai le kai au. Ia, manu e whaaftai. Oa, o mai lu tai au. Pio, nai te pisi. O le vele le vau, ma kolongo pokalami. Oi, sole. O fen me te wala mai ei. O le kai ulunga akilangi o tara. Ok, o na le amal tulanga le tau alo ye o tau. O le fa balu balu a ele o kimu ele o la ka pe ka fa balu balu hui. Ok, ia mana ia waftai o nai ia o mātou nei ia whaiasina a lolo wala i tito le tau ia matulanga le timunga. Ia e waftai nei mo le mano si au wafo ia whi aure nei tai au ia o lo atu ina atu mo lo so sao lunga le tātou wala leo. Ia malo waftai. O au le whalongolongo aku whatea uia ai a mai se fesidi mai ngal ka ko ofisa malu i ngai le e ngal maka upule sa ka ko kalango ngal ka ya o mai ikami kia o ngal fainga ola ko maka up ya la ngalu ka ko kalango i ka ma fai sambo ia o lo umala malamba e ka ma fai sambo ko se manga kula kike ava ia la e sila fia ele ele kiki ya por kama kiki ya ko singa o ma ko ngi a mai ale pepa mai sa mo ale mai sa mo ele se me ka mai expire pe ia o la ngalo ko sila fia ki do ai e fa o nga ka pe le fa nga ka fu ia io pe ku la nga ele pe o ngi ya ni sila e ka mai ale pe me expire ai ang ka ko ska ile ya ka ko sa bo a ko ngu ye o lo ai o mai e lo ka u me sa su expire ai pe ia ia ka kuale le fai kadi ole fanga ole lo makua mas ko e ingai e kilo le lei masila le lei le kaimi e o mai le au nga ole ka mafale au mai samo ai ba sia chips ma meanga o ke sainga ma ia sa oi foi fa so aga i ka mali foi mga kinga pe ngai o lo wakele ngai ni sila nga me ai ga ko mafa yo e fa nga lo ka mafa ngai sila ka se fe mai ai ka ko ai ngai samo ia o longa lua lo maka upo ma walo wa vangoa ma falo whaftai ole o kulanga le peonga karangoa inga maka upo le kamiki au o a uo ke whaia o ngai sabo ia mana ia ole o unga uia le e o kamiki i kama ia langa e mga hua fo a kasi le upu sa mo ai peonga sa wasa velinga le upu le mama ia e kasi ale fasi pela le upu ai ese le kele o winga ni liso upunga sa ole ka ua foi ke au ka fia la kua o osko me kiki ole ka ua ka kunga nga fai longa so ia ole ma nga yo ka ko ngu aka ko fa nga fai longa ma ave fale le ma kili va fale ya lo ma fanga ka ko ngai longa se finga ka ya la ku ia e pior fa so ku nga male pale ava mal fa lo ka ko kala mininge fia fia bangu ya tele fa so ngani ya so ko kala me bangu ya ka ko no kai mo lo mo ia fa tai lava ia ma wa to lo fina ngalo ia alo fa tu mo oi mangaru ngolo fa tino lunga kilani lo fa fo le tato pitodo ina lava ka ko fi sambat fa tai
se umata al watu tatou pesele na ia talofa mo wala wa no lunga tatou laina Halo por. Ya. Semua kai. Ya. Malola. Ya, you're mia. Oh, leo keling. Ya, kelen ya you're mia. Ya. Telo ya boxing ma aku kako kapsili bude me mesamo ya wasa de email ku se expire. Ya. Abu ya ku mo kawa wa America expire kako we. Ya ne fa fai ka me kako samo expire kako. Yeah. Aku fa dai fa samo kako. E ku se me o ku no pe ku se la. Yeah. Ole che o finga sam ai fu me ga ko finga ga ko pelle po de ole wa ai o sa o se ora o kai ka fala fianga fa sam wa ai mai me expa ia fa ko funga fa sam bo ngai se ko se me pe o pelle yeah wa ai le o pe se expa wa ai lo po le so yeah ia fa ia ga ko sam o ka ule ia me le fa finga me ia wa o me ia ngama ko inga mo ma ko ki le voi ka aki ki se me o fa le ko ke vai e se a vo finga ko no ma ko se me o le mangi ko ma e ka nga vai ka wa o me o veno me o mai o ala nga ole pawala le se nga ka si le ko ka ko ni me ko to me ba ko u ye me ko e fa mi nga nga me ya mana ya wa ko u ye me la ko me ko ngo e me lo ki ko u me Ia. E ume nga lasle me ai. Ia. Ia o kalsi ai ko ka ko me nga ia mare le expo. Ia. Ai le ka ko pola le ia kai kala. Ia wala o kai nga kai kamalam le. Ia fa ko fa sa mo nga mat penga me fa sa. Ia ma vai fa le pe ko sa nga pele o nga pele ki le pe o pe ko pe le kam. Mana ia. Ia ir ka nga kai al fo nga nga ia fa nga le sa o kai ka holo le fa sa mo nga fa ia nga fa sa. Ko fapenga ai se amo ai mai fingal ai o ve pokala melas faftai ma watu lo finangalo ya manuia foi lo waso faftai lava Nai fa fi fianga nei va ngale tai au ina o to tasi nele minuto mna se kono a fale tu lan suma tasi ile tau tu mna ngale tato wala le tasi ono tesi ma tasi fa mo pe ona yaile nei va ngale tai au e al tato fa sili na o a la le umi ia ele le ia tato a me ai lo fa pena na mai samo ia to e wa ia le la fa ia tu foi va tu fa fonga mai ona tu ia na ia fu termina mai ia nei koko samo mai samo Yo te loa, wai pei o le teimi mana ia le ngukoko ni a tātou ni usi lo le teimi o le winter, teimi o le manuru. Ia e o le teimi nini. Ia o lau te wai pei o atoa e le te lopo o atoa e le tausanga o koko pea. Watu po le whaafonga mai po le iwa po le vanu masina. Ia la na whai atu ale koko i le vai aso na se ima vai atu na imana po. Ai o lai ok ia le alu le iu. Pei la ona sau noa e fo ila se tasi o wala au. E pia fika wa pe na tatou le expire mali tatou fa samo langa o tatou e tele au ala en foi on tatou lo le tele o mea ia ta ua tele tulanga le ia ai mana o mia lava le tulanga vo le tatou tunu e so ani mona e mai sena i tatou ta mama tina matua e ta fia ai se supoesi ia e ta mana o se koko tamana o ai se tūlanga se mai a se tā foilea, se tā masi saina, ia, se keke saina.
ia a matula a te ufa ale tonu le tūlanga le toi ina malo matua ia o le tūlanga tonu rana ia o le anu watu e fo le tūlanga le tātou whaafsili ia e pei ona iele nei vahenga le aso ia e malo le on sai malo le tau atai ia le tātou porkalame na le vahenga le tai au ia ina ua te anele afa suma le tasi whaafisianga mo oto ile nei vahenga le aso. Se umatel watu a mawalo wa vanoa ia a le isa wala autulu ngai faltato fa malostino ia pe mai altato wala au ia talofa ia fa talofa tu la vai lo suani tai ia malo lava soi fuetol tina ia o amal ni tai fo ia panela suani manuia fa tai ia malo lava ia mawalo ole vilia tu o te fa soa tu fo ile ta tumta upule pe na falongo tu ia ni tai au ia mana ia tele ole o foi e ia o koko sa mo ia masani na mai ole ai sa ole le lo sa no ole o e ova martau sanga o ia o koko ai fai tu lava o koko la le ia sa na ole le tia so fa mai la o e te tau na tu o koko tonu pusaisa sa o la mena tu pusaisa mai o malo o malo o koko la mai a tang te fa le tonu me tang tu ai e fai tu ara le ia koko la foi manoni ia manoni le koko mana ia me mela na o te fa mania e peia e sa o lo sa no anga isi talan isi nana mo atu e fua e la tava ai de mea tau samire au mai sa o le awa e peila a mai le pe se i a se tulo au mai ia ele tau anta tu umi tono kusa ai tau mafa o ma va vin fa nga la e feles ia wa foto a uma tu hune fo tulo un fa nga la ui ana au mai sa mo ta o le pakoa okay ma na ia o te tango kin o le ma na ia la fo wala va vin fa e fua ila ta la tango ia mana tau sami ile e o fo la ta mu politalo te lo fia ua o fale le tau sami peita e fai atu o ma veve ia to mai ia tai rola ia pe sa ona ai on tau sami pe a wal fai ia e o fora mas que na ma sanina o mai o tipi le ai fa tu mai o te tango la ia mai lo tu fa lo i tamai tina ia va me na fa nga wa atu ai lona tu e te lo fia wale le tau sami e te tango atu iai wa ma veve atu fo nei wa te ulu mai me o ia nai lolo e le tau na fa nga ina ia mana ia melana le tango ia fa ia me ia pe ala mai sa mo ia me ia mai no tango no ia fa pena e pe fo la wa lu le fa le inti e fa tau mai a pe ia mai sa mo le sa o le sa vai popo ia o te alo tilo iai no fai atu la ia le intia wa so expire ile sa vai popo ia matango fulole ia vai ele o ia se expire ia o fa pero ia no sa wala ia ma awa wa levanta kia tango lo tala o tango va ai ave matofo ala mata ele fa avelai o la ele le ia ia o melana o te vai ia ia mo fa nga ina o me tau sami ma me ia la o mai sa mo pe fo se tulo fo pe fo fangsia ai lo ina fo i wa umina tu le isa o le tau na tau mafa awa lo fa nga ina ia te au mai ele o ia ni me ia ni expire wa ta so samoa sao e fua lava i lo tango e tofo ma e lo ina ai o tau ona le whaonga ina ma le whaonga
Ia, o se au na whaasoa atu le po kalame nei tai au. Ia, whaaftai, ma nei a te lele manatu whaalia nei tai au, ia awala fwoi au tātou o whaafonga, ia masi maramala anga fwoi o tātou uma, ia e tau na manuia te lele nei aso ma fuafonga tina. Ia, whaapena fwoi, ia, le loko le tua. Ia, whaaftai lava, manuia lo waso. Fua. Ia, whaasoi fua. Ia si e toi mei tasi mai ai lalo. Ia, tā laufa, ma alo soifua, ma walo wavnoa. Ma alo soifua, o malingi e kefu. Ia, ma alo soifua malingi, o malingi tai au. Ia, ma nguia whaatai la plesionga. Ia, whaatai lava, ia, ma walo wavnoa, sau no. Ia, o leo te mo whanok maa ia pokalami. O le maanga ia o le whamanga kule pakukangaka i le kuna. Sa o le le, whaatai lava. Ya wa ia malo ukat ko ngwa wa kile fo ia mea e mai mai sa mo yo ka inga ia makaka fo ia sia mai ia a me se amiga yo ke sainga nge yo ke fo do mas ia masaina ia a fa te wa ka ala le pepale ka au mai sa mo ia le pepale ia le pepale ayo se container fo ia e stoa fale ia sautia. Le pepale ia masi e lima to tonu o sao le sau noanga. Yes. Mai ro mai sa mo e kan kala pa nga ai de uma fa nga. Ia. Ia na kau do nga eva ia container fo i le malu le. E sio le le ia awangi ko sa o si e ku kongu ia uma le ate ku ai. E umi au e fa nga. E moi. Ia. E tapena po lai me yo koko a mai foi koko e mfainga e kan o a mai nga ku ule a in container foi le ku fale le nga stoa la ia le e pa ia si umio e pa nga me pe ale le ka ku stoa le pa e nga ka inga o koko ia nga au mai o le ko ni ka sa no le a fa so nga wa yo nga ka ku container ia mana ia te ia wa man tuele ni le po na me koko sa mo ia a mai ia lai mangongi de ia nga kwa lai de le a ko le se fale ko ia le o fatolo wina manatu manaia ia o se so swang ku ngai do kalami ai ma ngai yo makango fia wa o le wala le ka to swang yo ka kai isa mo ioi se pe aftai ia pe tu langa na ia ia alu fo tatu se le ni fo le wa se tatu fi so swang sa mo ia tātou whaongaina fo i maltatau. Ina ia o ngā fo i tūlanga tinga ina o whaongaina. Whaaftai.
tua sa wai nei ile va au mani malo malo fai ngo fie eli ma fetu o la fu asamo ua ngia ngia ile era o tu puta ma se tu buona e file au samo o le tama ai na la un samo lea o tu puta ma se tu buona e file au samo o le tama ai na la un samo lea. Nai whaafi fiangara nei vaiangara tai ao ina o te anei le toi sumare whito nei minuto na tale tula sumare lua ia i le tautua mana unanga le tātou wala leo le nei vaiangara tai ao ia whaatalo whātun malo te le tātou tunu ia inisio mala aura pena o le mafuta mai inisio lantou ia sa whapena ona mai fo i lantou a fina ngalo i peiru tātou pusa tātou talanoina ia i lunga le tātou penga ta whailangi pei o le manatu awa tui ia koko sa moe umi lavana le lei pe atu le pusa aisa po le furisa ia po le hale umi e whaonga atu ai ia o lai felesi lava manaia lea ua whaanua ina la manatu si tina lea sa tātou whaasoi lungo le tātou leina ia o nau whale tolu o awe au mai au koko o na olo lea ai tu tono le furisa a fia inu koko o na asu mai lea ia e whai ele koko raisa pe whai e fo le koko Samoa e wha pena fo i masi keke ia e tuu fo le furisa ma nai ana manatu ma nai a wha aftai mono tau sau i tātum tā upu e lea o ngā nau tanga te tu tas tātum tā upu le tātum paso ai ia e au ngā mo tātou umalava ia i to tono le nei atunu ule wile tātou wala au tā lofa ia, toi mawalo wawanoa, toi wala au mai, ia, whaatalo whatia pā napa, no mativa, e alo pena hana mafuta mai le ni vaenga re tai au Marcelino Cheika Punasa, Racina, Marina, alo pena hana mafuta mai le ni, alo pena hana mafuta mai le ni vaenga re tai au, mahalolo ngā rue, mahalolo nsai, ia, nisho i tātou, alo pena hana whenga i ngā ruenga, ai o tō teilo, ia, e tō tele sa, ai, ia, lisia mātou, a le maturity o tātou, ia, ia, o le maturity o tātou, ia, o le malolo, ia, e lono winga, o le tō tele o le tātou, o whaafonga ni tai au, whai ma whaisina malolonga, ia, o le ngā ruenga e anua ia, a o le malosi, e whaapena, e whai ma whai le malolonga, ia, whai ma se i mawasina taimi e mafu taimi le tō rua ma le whanau, ia, anu sa, ma lama le tai au, tāle lima, ia wale mau atu lau teno, ia, tāfu le ono le afi, ia wa e malanga mai, ia, o mamoe te maiti, ia, mausi nei tai au fau, ia, pio na ma wha asoi fo i maleu so i altas, ia wale na ofesila nei lau tama va uso la lau por kalam nei aso ha mela tama ja e uma lo ta por kalam o walu lo e fa walu le fa ti el tinale ainga o fa sa o lo la io sa o no na fa ya tol ta le atas ya fa me lo malisia tama mai ya o ai nei ai io o ai nei ai io o tama ya se ilonga yel tangata Whaato ai loa sa o le tala, iyo. A o haina i haina, nei wha mtalanga, o whai te lea, nei wha mtalanga, a o le maana i o le whainga, iyo. Mai e umalo le tāporo karame, o uwalu e ave ia wha te ti el tinale a inga, iyo. O haina i ai, iyo. Nai ai e fianga, ia mo o taule nei wahenga le tai au. Ia ina ua le a tale tula sumare lua tu ina ato tatu telefon ia ona tatu to eva fu le se ia pa ia le tula tasi ia ile nei vaenga o le tai au ia malo nga lu e malo le on sai malo fo le malo long ia malo fo le fa fo mai ia ile malo telo tatu tuno ia le wel tatu wala au malo de soi fu nei vaenga le tai au malo fo soi fu le sunga ia fa tai o mai oltina o te fia sosoania tu fo ile matau i mo kokoma mana ia fa stai mo me ia o e masi mai sa moa ia
O au ia wa ova le lua tau sanga o ia o le ia o kuku a. Ia sa o so. Au te tango la ile olo foi lea. Ia? Ia na tu ule se container po pepa foi le plastic foi e ave lunch. Ia? Ia na tu ule le freezer a o fi a mana ola ia. Ia no tango la ia fa punga le vai ia. Na aso ai te tonu ia punga ia fai ai loa ia le koko laisa po le po se koko Samoa. Ia e mai o lai mana ia lai fresh a. Mana o nau lea, nau fale tolu lea. Ia. Ia, le lei, whaftai. Ia, sa no me pere. Ia, o foi lai masi foi lea masi saina ma keke saina. E au mai foi la o tango tu i te tonu le freezer. Au mana o la ia na kia le o ngā umu ia le tu ulo ia te tonu ia mai lai e mana ia lai fresh a. Le o ngā umu. Ia, le o ngā umu lea, le te sauno le o ngā umu po le microwave, le te sauno anga iei. Le ai le microwave, mai bua vai. Oh, ia. Ale o ngā umu. O le o ngā umu e ki, ale o ngā umu ia na whailo sina, whai sina pevela. Ia. Ia na tu ulole ia o masi a, o masi. Oi, ia, ok, o le masi le sauno. Te mana o ia e whaave vela, ai le amaya uma. Ia. E amaya lai fresh a, e le leanga. Ia, ma, nei ho. Ai tu foi le containers, foi ngai e tu sono o le pantry. E au mai, ia walenga le ngā a. Ia. Walenga, ai a tu le freezer. E amai lai fresh a, e kango loko e whaave vela lai tiki o ngā umu. Ia. Ia amai ngā oka lai ma ngai a lai fresh a. Ia siau whaso atu lea. Whaaftai lava nau whaltolu mo lo manatu nei tai au. Ia, leo mau atu lo fina ngalo. Manuia lena yaso ma fufonga. Ia manuia foi. Whaaftai lava. Whaaftai foi. Nai whaafifianga nei vaianga le tae ao, ina o toi sumare tasi nei minuto tale sumare lua, ia e pele au i utua ngane, ia ile nei vaianga le tae ao.
o te fia fia e o lai le o langa. Ia o leo langa na leo lai lau vaenga ia. Ia e tama ia o li sati. Tama ia o a whano. Ia e fia tama. Ia e fia tama. Ia ia se malo nai whaafi sianga ia e pele au i o tuangane. Se ua o tue mana tua le nei taimi. Le tā ua fo i o tātou tua whaafine. Ia le anga ua ai le mele wa iai. Oe. Wa iai niso i la tau pe ua. Pe ua le iloa fai le vata puia fu le a. Ia o le tahua i o le pese lea. Ia o le mana tua le leita mai sea ia o taita ia no taola mea taita i sa mo. Ia o le tala alo taita ta mama lo ta. Ia e mana tua le lei. Pe matua, pe lai titi lo tua fine. E te whaama malu o lo tua fine o lo i o i mata. Ia o le mea la na tau le i o fu i risite. Ia i la o au te matua. E la so tu fa fine la no to io a fa tonu mai nei la pe te ita io e o fa tonu mi o to e matua io e to ma fa o la no fa mai o matu e te o lo to fine o lo wi o mata o lo no winga o le ana me fa mai o le ana me no to fine fa ia sorry wefa ale fa io ale fa ti a lo no tu a fa lo ngo tu fa inga tapea ale fa io o lo fa ma o na lo to fine io ia o no pesi nya sati ma lo la io o te fa le as ia lo fa tu mo to nga ta fo le ia o le so ia fa no pena ma futa mai iva malatanyo lo pena ma futa mai le nei va ngola so ma lo la a pa na pa nu mativa lo pena ma futa mai ia nei va ngola so nai fa fi sianga mo o to tali tuna suma le lua ia ona tu ina tu le o tatou telefo ia i nei vaenga o le taiao ma lo le unsai ma lo le tauata i nei vaenga le aso tatou asiasi atu tamatuai o le vaeva ia e leo se loto se tasi no tutu ai te alu ia e alu o le arme e leo se loto ha ia loto ai o le loto oe
Ta alofa lava I telefone nei U tāpena I nei Wellington e le tautua a le si ufonga o le lau mua. O le tala mua. O lea ua whaailoa mai whalawa I tele, ia le lisi umi o tangata ua whaaiaina I whaailonga taua loa, o le aso soifua a toa ma le whaaunga o rana mai estete le tupu o salesa, mo le tausanga le nei, lua afe luas fuluma le tolu. O le ulu I taimi le nei, ua whaatino I nai le tau auina o whaailonga taua loa nei a le malo Peretania tele, a e whaapea I fo I male malo New Zealand, talu o na solo a iatu I le no whaalii, ia sa lesa le tolu, e whai matupu o Peretania, ia atoa I fo I ma New Zealand nei. E se lau varus furuma le lua, le a whai o I latou ua tōngia I whai longa SS, e whaamanatu I nai le aso soifua o le tupu ma lona whaaunga, e pei o na whaapitoa I ai le aso mano lole nei, mo tangata uma I le tonu o New Zealand. O lo awhi ai le lisi, I le masiofo I a Camela, lea ua vea, ma whaaina I le whaailonga o le whaasalonga o New Zealand, le member of the Order of New Zealand. E whapena fo il tamai ta isa vea terwei nei ma pāle mia I a Jacinda Ardern, lea ua whae e iai le whaailonga o le Dame, Grand Companion of the New Zealand Order of Merit. O isi ua whae nei le whaailonga le nei o le Dame, e au fiai I a Joe Brosnahan, sa a vea mo te whono o le Leadership New Zealand, whapea ai le tamai ta ina a vea ma komisina langolango o le komisio ngā luenga le malo o Helen Kilter, ma le alo sa moa, o le tamai ta I fo mai whaabitoa mo te maiti o te Wheeler Percival. I le tūpāo li o John Coase, lea sa vea mua ma whaamasino o le whaamasinonga maulunga, whapea le te whono o le te matatini o John Selwyn, ma le li na lawi loi le lakapi a Wayne Smith, ua whae ina uma I le whailonga taua loa o le Knights Companion of the Order of New Zealand. Ua whaamaadia mai fo e le li pāle mia ia Chris Hipkins, o le a toe Iaisa Swinga, masuia ia ingoa o nisi o whailonga taua loa New Zealand, e au ai le Queen's Service Medal, QSM, whapea ma le Queen's Service Order, QSO, e atangi ai ia lana mai estete le tupu o sa lesa le tolu. Ua whaitio ina le whaalapoutonga e awa o ina le ngana Peretania I New Zealand nei, le la fonga le de tongi moa la tau tupe e maua mai I ta maitia onga mai atu no I whafo. Whailo mai e se sui le whaalapoutonga le English New Zealand, le o loa fia iaia onga e whaabitoa I le awa o ina leo le ngana Peretania e whapea, wa leo fia sui a wai, ona o le la fonga le nei, wa lata ina whaalua ina ai le la fonga o loo tutongi e isi a onga atoa mai universite. E whaingoa ina le la fonga le nei le malo o le Export Education Levy, mai ua tolu nei tau sanga talu ona tau fia e le iao ina. Peita ai, o Januari le tau sanga nei, le ana toe amata ai o na au ina le la fonga, e ui ina sa iai se whautuanga mai le matanga luenga wa onga, ua de tau ona soloia aua le toe whaia le nei la fonga. Ua amata ona pa le kiona I nisi vaenga o le motu I saute, a o ngai mai I matu se vaenga lolo wa ma le malu lu o le tau. Whailo mai e lo fiso o le tau le Med Service, o le nei tūlanga wha le tonu o le tau, na amata a fiai saute o le motu I saute I le sa na nafi, mai ua whaasolo nei I le tūlangi I matu I sae, ma ngai mai ai I vaenga tūru tonu o New Zealand I le so. Ua au mai ai ti munga mamafa mo le talawhatai sifo, ia mai o le aso so mai ai mamatangi malu lu mai saute, a toa ma le kiona, I vaenga I le vā le whase lau, ma le 5 lau mita le maulunga, I le tūmalo Canterbury, whapea Otago, Southland, a toa ai fo I ma Fiordland. O la pata iai, lau whi whātu anga I vaenga maulunga o le motu I saute, ina ia tā pena ma sau niuni, mo le ono mamafo le kiona e pa uai I le nei aso malo lo. Sa tā punia I le sa le wala tele numela valu I le Lindy's Pass, ona o le malo si o le kiona, whapena I fo I ona tā punia mo se taimi, ia le awala I le vā Queenstown ma Wanaka, mai o whautua ina ave tabale, ina ia whao ngā ina filifili mo pao tabale, ona o le tūlanga mā fia o le kiona, I lea fo I vahenga o lea tunu.
E o mai I le po na po, ua te o lua I te ngata ua maari liu o na o whaalewe lave tau ta vale I le vai taimi o le aso malo loe pe o na amatai le fiafi o las Foreile Taruai. O ia whaalewe lave uma sa de tupu I las tō na I le tu malo Northland, ma le pito nuu o taio I wai mate. Whaelo mai fo I leo o leo audio las Foreile, na mali wai le stangate se whaalewe lave na wheto ai aini ta amale se lua I le ala tele nu mela fitu I le Louis Paz. Tō tasi le tangata na manua ti ngā ina I le whaalawe lawe mai o lo whai I aisa I li linga a leo leo. Ua whaatonu ina e le ofisa mo le saonga le mua ngā luenga le WorkSafe, le whaia leo se suenga mai a I le whainga o lo pūlea ma whaafua I nai I a whale whai ngā luenga o le vaenga o mū ma whaalawe lawe whaafua sei po o le fans. O le nei suenga o le a awhia ai le tusa o le tolu se lau o ofisa mea tau mūmu whalau whaafua sei I tu o New Zealand. O mafua le nei polo inga le WorkSafe o na ua iloi se sa I linga le whaatamala o le pūlenga o le fans I le puipuinga o le saonga le mūma le soifua malo loina le lei o ana tangata whaingaluenga I le ofisa tu tonu mea tau mūmu whalau whaafua sei I au ki lani. O se vaenga tele o le ofisa tu tonu I au ki lani o tele vai aso o te puni ona o a whaina mafua mai I le pefuenga o le asbestos e whapefo I le whaafitauli o lo whengai Malaysia ofisa o le tine mū I le aio ein mekako. Whaino mai le WorkSafe I le nali pōtile matua whaatamala o le fans I le vaia le lei ma le tausi si o fuafuanga mo le saonga le mū o tangata whainga luenga mai le asbestos o lo awhi ailo lātou whale whainga luenga I le Pitt Street I au ki lani. O le pefule nei o le asbestos e mafua pe maua mai I meo pepa e wha alo ai whale. O le fitu tausanga taruai, na tusa ma le se lau se furu la wha e tangata whainga luenga e malili wai le tausanga ona o le asbestos. Ai o le teimi nei ne whaali ai e le WorkSafe a tonu ua o atu lea o whainga I le lua se lau lua se fulu I le tausanga. E to tele tangata na o lātou mori mawina se whetu lele I lunga e o le motu I mātua New Zealand I le pōle stonai. O nisi fo yo ia mori mau na o lātou whaalongo I nai, le tālili malengo ngolo e pei o se mea ua pā I le vāni monimo. Na maua I se mea po e ata whaapitoa ale so se iete o sa ili ilinga o le vāni monimo I le ai o Hamilton, pe tusa o le sfuruiva minute I le se funtasi I le pōle stonai ia se whetu lele I le vāni monimo, mai na whaalia mai le li professor o James Scott, o le vaenga o suenga o le vātia tea I le University o Otago, e whapet o tele na o lātou whailo atu, na o lātou wa aia le nei whetu lele I lunga e o New Zealand. Ua te puni e le pūlenga whaitu mā lo Wellington se vaenga I tusa ma le se lau mita o se awala sa vali Lower Hutt, ona o puipuinga o le saonga le mū. Ua mafua lea ona ua te le se vaenga o le au vai se sae o le waitafe ua a ia I tawhenga, mai ua lamati ai le saonga le mua stasi o wala I matu o le ai o Lower Hutt. Ua tāpunia la le ala sa vali le nei mo le mamaru le tino, mai ua whaapipi na ini whaailoilo ma whaamtalanga mo le sila fia o tangata uma. O le masina le nei le ua whaamoe moe le pūlenga whaaitu mā loa Wellington e amatali ai ngā luenga I le sua ina leo le ala mai le waitafe I se fuafuanga o lo ngā le lue whaatasi ai ma le pūlenga o le ai o Lower Hutt. Ua fola e le pātia le Act le lātou una ia lea o le whaavai ina o se matanga luenga fōua le māloe ta ua o le Ministry of Regulation pe awhai e ono o vea I lātou mawaenga o se whainga mālo fōu e tūlai mai pe a uma le pālota ia o ke tōpa. O le nei, folanga le Act, sa whapeona whailo mai le taimi o le lātou whontanga wha le tausanga, le ana whaia I le sai le Sky City Theatre I au ki lani. Whaalia ai le taitai o le pāti, le li whaipule o David Seymour, a whai tau nuu o lātou wha moe moe, o le matanga luenga whau e pei o na fuafuaina, o le a whengai lea ma le lauri liwina le leo tū la whono, ma whautua ina ni suinga tāla whengai o nisi o tū la whono, ina ia whaamavevave ai le whainga o whaaiunga. Ta ua e Seymour, o le min stālu tā ngā luenga whau o lo ia fuafuaina,
o le a fōringa tutusa o na tiu te whai ma le minister tupe, o le a whea ngai o ia ma le pui pui a malu o tū la whono le lei, e pei o le minister tupe o lona tiu te au tū o le tausia ma le waaia le lei o tupe a le malo ma le atunu u a toa. Ua sauni i tangata o fiti i Aukilani, whaapea i fōi ma le lau mua i Wellington nei, mō ni wheiro inga ma le pāle mi o le malo fiti o City Veni Rambuka, a o iai o ia i la naurua i asia si ngalo i a mai i New Zealand. O le a taunu wane Rambuka malona whaletua i Aukilani i le so, o na wheiro i ai lea ma tangata fiti ua nofo i Aukilani i le wauli. Whaalia mai fo e whapea a uma Aukilani o na ngai mai ei leo le li pāle mia o fiti malana au malanga i le lau mua i Wellingtone. Mai o le a maua i fo i la avanoa o tangata fiti e ma futa ma wheilo ai atuai i le whai ngā malanga i le fiafi o le lua a tae ao. O loo whaatulanga ina fo i se wheilo i ngā Rambuka ma le pāle mia o New Zealand a Chris Hipkins i le lulu, a o le i wheilo ai o ia ma le tamaita i minister le vai whafo o na naia ma huta. O le teimi mua lea o malanga siasi mai ai City Veni Rambuka i New Zealand nei, talu le palo de tele fiti le tausanga o mwai, lea na manu malo ai o ia matula i mai le tofi pale mi o fiti. O Rambuka malona whaletua na iai i a pia, mo le whailonga ina o le malo tu to tasi o Samoa i le amtanga o le masina nei, ea mau wha moe e toi tu ua New Zealand ma taliwa tu i fiti i le astofi. Ua leo toi ma se taimi ai whaasopo lia i a whale uma i le i tu malo horo whenua ma le mita o le sua mai. Ua pasia le pulenga o le i tu malo le si tia o lana tala o le tupe mo ngā luenga o le sua mai. O le taimi nei e tu sa ma le fast 40% o whale i le tonu o le i tu malo, ua uma o na iai i a mita o le vai, e au fi ai ma pisnisi, ai maise o maenga e au pito tele le sua vai latou te whao ngā ina, e pei o tangata e whai o latou waita ele po swimming pools, ato ai fo i ma whale fau, ma e au fi ai ma le ma whale o loo i le matawhanga i le Foxton Beach. O le whaiunga a le pulenga i le lulu te rua i si tia le tala o le tupe o ngā luenga o le sua vai, e au fi ai ma le whaapipina leo mita e lo ai i le sua vai o lo mama mahalu leo ngā i le tu malo le horo whenua. O le whailonga mua e tasi le miliona tā lao le loto a New Zealand i le polest o nai e to tasi le tangata i pori rua na manu malo ai. Whailo mai e le pulenga o le loto e whapea o le pepa le nei na whaatawina i le mai loto. O le vaenga i lua second division e to o lua sifuru lua tangata na whaamanuia i nai e ta i se furu wha afe mauna tupu o la tau wha ailonga. Ai o le whailonga tupe e tasi le miliona tā lao le strike 4 na vae lua i le Aukilani ma le Dunedin e ta i awha miliona tā la le tangata. E le imaua e sesi le whailonga o mua le Powerball le ua o atu le sifuru ma le 5 miliona tā la mo le sei le po le lulu. Ai o le whailonga mo le vaenga i lua o le Powerball na maua e stangata i le ai o Hastings. E Neji Polo, ta longa nei o au uma Aukilani na su e fusi na po i le sa ilinga o le seampini o le neitu sanga, mai ua manu malo ai le Mystics i ai fitus furfa i le limas furuono le Stars. O le whaalua leo ni seampini le Mystics i le tamu sanga Neji Polo ni sila i le tolu tau sanga ua mawai. O le ta longa i le ai o Hamilton, o le ta longa wha mawai fo i le Stasio Alo Samoa, o le aule nei le Mystics, o le tamata i o Sulu Fitzpatrick, le ua malo loli taia mai i le ta longa Neji Polo. Ea o le whaiungale nā o Talafau. O te whatala whātoro tātou tunu le aso lima le nei o le masino Iuni, leo ngā te tono le nei tau sanga au le amatanga fōu se whai aso fōu, i le whaopoponga o tātou telefou mai Samoa. Ua whaanganga le whainga malo le 2 miliona tā la, mo ana tāpenanga molefontanga 2 male fetu,
A tunu e 5 leo no lo i te tonu le li o malo le tau pulenga. Lea o le a amatalia le aso 2 tasi o ki topa le tau sanga fau. O mai a folisia le fionga le tamai tai minista o tupe, le fionga mulipola ana Rosa Alemoni o. Le tu inatu le i te tonu le teu ngā tupe o fal tupe o ati nae. Le tonu miliona tā la, e lalo leo le vai ngona no ngā tupe e mā mātului. E whaanganga lea mō tā penanga whalitari malo la iti. O se tasi neo tari ngā malo lea tunu o lea silia tuluna te le, whaatu sātu tari ngā malo watua nai. Ona o lea malanga mai e ma le tupo le malo Peritania, e a wai mai e i le fontanga e le tausanga fau lua whelua se funumal whaa. Wa tui na mai se tu se wha maulalo mai e le fionga le minister wha la pupitonga wa a Samoa, le fionga olo a forfiti wa ai, ona o langona mawhatio niso le mamano le atunu una tuine lunga o benga ta wha i langi, e le whainga malanga maasani le wa amoe mai sa wa i le tu lai whae le fiafi. Le na wha i loa i telefou e se tasi o te mamalo na atali e le fia wha i lolo la swafa, e taunu mai le wa ai salolonga ua te ale valu i le pō, tanuai na tau fia le whainga malanga le wa ai wha atalia, se i fo iane pase se furma le lua o le whainga malanga tangata whaipise nisi mai saina, Fanto a mawhai leo na tuua le wafu i salolonga, mo le whai malanga mai mo le whanua. Na whai loe leta mai telefou, o la ua sa mo moe le wafu i mo le whanua, o ne taunu wane le waa le wafu i mo le whanua i lea pō. O le eise pase o whaata dia le waa, whaato a moa le pase malanga mai e ia pia, e le tai au o le asoto nai. Whai loe le fionga le minister i se tusi whaato e se le mamalo le atu nuna a fia, ina ia wha ngalo sa o nanga wale ato a tour company wa a Samoa, wha pe ai male pūlenga male whainga malo. Wa tau tino le fionga le minister o le a le to e tupu le nei wha le tonu, i le anga i atu i le lumanai. O le reporti male ofisa o whaino mera wha mawina, o le kuanta mo mo le tau sanga le nei. Wa wha mawina i le si itia le i le 3% o tangata wa toe maua ngā ruenga, Fatu satu i le kuata mua mua le tau sangante nei. O se tūlanga le leile pe a fuatu le se furma le lua maasina, le na wha le tonu i awa no whai ngā ruenga o tātou tangata on o le COVID se furu wiva. Wa wha mawina foi, wa toi ngā lulue nisi sa vaea mai whalitani maa lo ma whale ainga. Mai o le report o le maasina o mati le tau sanga le nei. Wa wha di ai le wha o popo leo tutongi o awa no whai ngā ruenga i le 1%, ai mai se lawai whalitali maa lo, au nanga tau swawai male ele tise. O lo talia nei te tali mai ele pūlenga o whalita alo ma malaita alo le maa lo le sāsafa a. Bo ai o le a wha tupe ina le toi wha le leia le malai le a Pia Park. Le ua matua wha le ngaina mai le kona seti le sa wha tu te ele po le aso to na le Motherland. Sa tu wha te sia nisi o alo pepese le atunu o mai atunu i whafo ma Samoa nei. O se vainga o moni mawina e au telefou le matua wha le ngaina le malai. Wa fōlinga mai o sa lo pala se i tulo. E le mai e au ni lo longa te tele. Whaalia ni se o sui malpulenga le Sasnok whapea foile la kapi Samoa. E ono le whātau nu uina le taito a fito le maalisi le fua le whaai unga le vaiaso. Ai meisa le tāpenanga Samoa mo le taalonga le manu Samoa sa funma le 5 le maasina fau. Ono le tūlanga wha le tonu le ua ye le malai le temi nei. O nisi o sui mai le asosi a Feletia Samoa sa au lātou whaalia foilo lātou whaangau le malie. Ona sa tau fia lātou taalonga e whaatu teia le lungol malai ona o le sefe ino le malai. Ao lea sa whaafai fio na whaamatu watu le konseti le nei, le ua te le aile a whaina, ma o le a poloka il whaangaso longa o lātou porka lame ua omana whaakalena, ona o le tūlanga wha le tonu ua iei nei le malai. O lo talia nei se reporti maseilo i longa, e le tūlanga toe wha le leia o le vaenga ua wha le tonu. E le tawalunga ina e le samina o le ono sa fultau sanga le tuto tasu Samoa, na mai moa ile atunu i sauninga wha apitoa wha le malo, e tau au ina aloa ia ina ai pine ma wha ai longa tawaloa Samoa, mo nisi o tamali i matula toa le atunu, wa afu sina la latu tautua le atina ino le atunu i so o se vai pano o unanga SS le malo, a inga e ka le sia manu. O le whae a mawalunga na whae loa le malo e wha pale ina i se tasi,
Wa afulan tautua e pine wha amawai le loto u wha amale ino tangata anu o Samoa. Ono le seifua au nā sea tamane e. E to se funma le lima ila antou na filifilia le kampeneta. Le na whātau nuina i le sauninga i le aso lulu al vaiason tenei. Ma le tala whai u, wasi itia le tau aliswa u le mole nei masino iuni. O le penisini pe o na whai loa le fionga le minister o tupe, le fionga mulipola ana Rosa ale molia o. Wasi itia nele se full tolu sene le lita, mai le tolu tala lua se full fitu sene sa iai, e le tolu tala fas full sene le lita. O le kiso le wasi itia i le 5 le tolu sene le lita, le asa tolu tala tolu se full sene le lita, au lewa tolu tala tolu se full 5 sene. E 5 le lua sene le lita le wasi itia e le tau le karasene, mai le tolu tala iwa se full sene sa iai mua, e le tolu tala iwa se full valu sene le lita. O tātou tala fauia mai sa mo le amtango neiva yaso, whaasoi foia. Ia le nau whaafonga ma le tātou tunu le nei vaenga le huli in o te varone minuto na afole le tulan sunga le rua. Tā le tulan tāsiona whaama ina le tulanga le tātou tautua pei ona iai. Ia e manatua ia te eo le nai le tātou eple na losu whaafitu aso. E mawhai ona e whaafonga e pe amahe le tulanga le tātou tautua. Mole atu le nganga le whaafitai te le lava. Ia i le fionga ia la wano ti lawa le tātou wala leo nei ni usila. Ia whaapea fo i le uso i wangale te ule uso sia uolingo sia uo ina i Samoa ia awala wa fo ia le tūlanga fo i o tātou talafou ia e lo pena ona tu ina mai Samoa le nei vaengo le oli ia tau ina ia sosani per tātou tapau sile langi mo le manosi ia awa ia tūlanga o tātou talafou ma le tātou ngaruenga wha wau pea i le aso ia awa le tau toino le tātou tano ia ili nei vaenga ole auli. Nai whaafi sianga mo o tau nei vaenga le aso o le toi umis tātou taim e ale tūlanga na maruru le iai a e wha longo atu awa e langona lo maaliri. Ea o te tau ona e tūlai mai ia e whaisau sa le nei tai au ia ile nei auli ia ili wha maeina le tātou porkalame ia e walo whātua mo o tau nei vaenga le aso. Ia tūlai mai tātou siva faisi na wha malo stino ia e li mai al tātou porkalame le nei vaenga le aso e walo whātua mo o tau. Wa umalala
Nai fa fi fianga nei vai ngo le uli no toi fane minuto na afale tula suma le rua. Ya tale tula tasio na fa ma ena tula ngara tato a ngaluenga nei aso mo le tula ngara fa tele ngata fole yo le uso ya tasi salem sem mo tato telefon mai samo ia wa sau fole matua ia wa sau matua ia wa fai ngalo ngalo lo tangata ia tangata le fenga wenga fa tas ia wa ngalo ngo ia wa te lo fo wa tau wa sau fole matua ia nai fa si sianga mo to ia ile nei vaenga o le nei vaenga le uli ia wale fenga yo le tatu tunu ia isi au mangalu wenga pe na masani ai pesa ili maleota male pesa o fai mai wanga la le fia va ai ela bi we fia ai fua ia fa ata sile aso te ro mafuta ia ana we ngala la ia wale le ia ngala la pea se uku fai mo fie mo moli mai ai ma se fungala manongi masua mali e fa amata mo fie ai ma teu lo ula o ai la pele ea o malala ile fia va ai
Fiti. Malos, Fiti. Alofa mai. Alo se sona pasese. Esto ya lo hice mai. Alofa mai o la so na pasese io e allo stama sa va io ya toto e alofa mai le po tama Alofa mai, o le toi titi atu, mo toi titi amo or pasese. Io alofa mai, awar toe, abel pasese, fa mone.
Ia nai fa fi fianga nei vai ngale o uli o hala io se o fai malafo ma le tupi io wa lo te vai o lo te vai to tiki pusa ia nai le o ia se o tangi to ton fai malo fa mai langa fo o le su o le chau su fo se pase se aro le fale io o tu ranga nai vai vi fianga ia o tole nei vai ngale o uli ia malo si o tatore o le happy io pe o fai mai se tasi vo o lo matua mai o la langi nei ele le ia lo walu ai aru fia io ai tato fa no io la me mo mai ai io o la me le amo mai bia fa no ai tato fia io no le so ngafure nei so manolo taiao alu so alu tulanga si au mangaru wenga e mau malo si e mau fia ia ma e fia fo ia hani e se mana io tamba tanga nei ia o ai wa e se alo fa longona fo ile wa sui lo fa longona le temi o te alu fa ngaru wenga ma le temi o le tama futa io wa fa ia tafe au fa atasi io ia wa ta fa atasi wa ta fa na ta fa atasi e fa ia tanga me ma tu fa fonga me la tunu ia wa ta fa atasi fo ia ta no io ia fa di me na tupu ia wa te pole io se eu haru fo ia u to sala mo tasi na ia sianga ile nei i nu le sa io ia mai le Pacific Love mai vai pen le vai ngala oli ia ina fa fi sianga ia o male fi ngai tatu tunu ma vai ai ngora le vai ngala le oli na tatu ta mama tina ma tu o la tolo pe no ma futa mai talo mai no au ia talo mai no winga a se la pasine tatu ile nei vai ngala tayo nei vai ngala oli fe ngai tatu tunu fi au manga wenga ma vai ai ngora nei aso ma lole ono sa ile nei vai ngala ole oli vai le tato wipu io le ipu ala te pese atu vai le ipu nale io Alo papai. Manu mai mama manu vetolo. Besilingi aso fa amaoni. Ole ponga ile olo ualofa. Joy ole mafubi mai o mama tanya i
Hello? Hello? Honey. Ole a. E te lo ole mele na tupu. Ua matua yo fuli tua ia. E ala tala. Le mele na tupu. Ia wa o fa mangalo matua yo loa lo se se. Ala mena fai so ai. Ia stau loa. Stau loa e te fa le ta inga. Aia. Salole sama oile langi sona finangalo Eia se taini Eto e mafutai Io e fi fiang rivang le mo io e ia se taimi e te to e mafutai io e a fai le mel na te mana o ia e to ia lu e to sau o le ala le pela fai io e Lono winga e ta ua te le tūlanga o le lei o le tūlanga o so ta inga. Nio e, le lei le tūlanga o so ta inga le tūlanga e le ngata le tamaa o tina o le tamaiti, le mea le tauna fai nei, mea le tauna fai tai au, au ale mafua anga tonu ale na, o le tau wha apea o le mafutanga. Nio e, mafua mai, o le leu stai o e toa. Ia, wano, ia, tātou umarama, ia, iei o tātou wā. Iei temi tātou sea, a lea o onga leo te mana o tātou sea, o hao nei wā, ia tātou wā o hao mai me sea o tātou whaia. Ia, e o whaia te o hao la, e wheo lolo tau me sea na, ia, me sea ia whaki, ia, ai o te whaia tu na matu a inga, hani, e alofa mai o mata, wewa i o mata. Ia, e hapena, ia, ai alofa mai, whamangalo mai ia, whamangalo mai ia. Ai o te pole, la wale whainga ruenga, mele kāre, ia, e te pole se ta whine sa uno ai, ai wa aile ia, ia e whapena, ia, leo langa mana sa i whanga, ia o lo tātou o lai, ia ole to imis tātou taimi, nai whawhisianga mo otou. It's me, Mama Ia, Naya Wo.
here, yeah, that's the spot. We gon' kick it to the night, everybody jump on. Just cruising to the beat, watching booties bouncing on, yeah. Bacardi, the party, red wine, feeling fine. Bumping Mama Ia all the time, turning up your music on the radio on. Rocking on your two lanes, leaving on the jet plane, back to all terror for the holiday people. Here it comes. Nai whaafi fianga nei vai ngale only ia a ia fo tatu tunu nei vai engor nei vai ngale only malo le ngalo le malo le on sai malo la fo le tau ata ile nei vai ngale aso niso le tatu tunu le pena fe ngai fo a manga luenga a ole to tele le tatu tunu ia o pena no fai nga malo longo nei vai ngale aso e po ai le o man malo tatu i polua se ai le o man malo le miliona alo fa mai io se mana estou falando como foi ngola aisia mana ia foi ngola aisia pori dua ia aisia si oman maro ia alo fa mai ia a mai le si afana le tato ta vai luai ia ona fa manu ia tu le ia oi ia ile nei vai ngola uli ia malo la vale on sa ile nei vai ngola aso ia te o tou ia fe ngai fo tato tonu i se au manga luenga pe ona masani ai le lua maftanga la le oi si tatu te tan lua maftanga le pe a matona tau me ifa apia vai to tau fai to ifa mo io to ifa mo il maftanga le aso le nei tai au e te tau ona solo ngale le tu longa le maftanga io peila ona pespesa to le to ifa manato to Pacific Lab le maftanga le tua tau mata ma le vaenga na lunga ukilani io le maftanga le ia lea le ato e watu le tātou peselia mo o tau le nei vaenga o le wauli alo fatu mo o tau pena o le mafuta mai nai o ne hangara nei vaenga le wauli ma Lori Watson o le pena o le mafuta mai kānata ia ma Elena Fruin ngata fo na se fine le o le pena o le mafuta mai whaaftai lava All
la me we to tuli ai. Wo to tuli wo salabo. My tasa ya mano por por. Yo vale la. A me chama tasi. Yo to esa la bo tasi. Awoi, ya malo ya tato. Yeah, make it real, my Pacific Love. Se to fai mo fascina salamo io, la tato tama. E moso tele tato to idalo. Awo to va ai mai le asoni. Le wo to to. La wo to to li atua. O le a fai ya fa te inga. Wa va ai te le sona le wo. O tele to to li se a le wo to to io. Ya mo le tele nganga fa tai tele la va tato wa. Tu no le nei va ngale wo. Ya tele la fo le nganga na na fo itulanga tato fa fi sianga ma. Tulanga fo tato por kala mel nei va ngale aso. Ya manu fo no tu nang taimi ya ni si fo yo tato tuno ya fo lanto por kala men fo fo ne ya so nga to fo le ya o le taimi fo fa tu nga ina ya mo tato por kala me lungo tato wala le mana tua o le nai o lo o avano lungo tato wa tato app ya malunga fo yo le tato le frequency le tato wala le Samo Capital Radio ya e mafai ya ona anga ia matulanga fo iole. Nei vai ngo le aso. Ia ma fa afisianga o lo ia. Lo no winga. O a fa afisianga ma por kalame o le ala atu na atu nei vai ngo le aso. Ia i lungo le tatou ala le o i o tatou le na. Maure lava no le aso atai au. Ia tatou feilo i tai au le taimi masani le tula e fitu. Ia le taimi le nei. Ia le afo stantanga i mai fo le tūlanga fo le fa fo ino le tatou por kalame. Ia le nganga maulunga i o tau mauar fia. O maua fia io na uma fu le asmano lo io fia mai fo ia salesa ia le tato te fia fo tato ia tau ina ia manuia telefa fia fu fonga nei aso a lo fa tu mo to fa mangalo mai fo sulanga le onanga ia manuia la fo le aso fa to fa so fu ia